On n'a rien récupéré. Alors, ma tante Nana Malika, c'est celle, la dame qui est serveuse dans Madame Encore à boire que vous avez vu tout à l'heure. C'est ma tante, c'est sa femme de Slimane. Ah non, vous avez trop bu. C'est ma tante. Elle m'a élevé, j'avais 2 ans, Salomé, c'est une Parisienne, c'était une artiste, donc Musen dans les années 50. C'est mon père qui les a mariés en 58 à Agoni. Inès Baba, tu es quelqu'un de connu, il faut te marier, donc mon père les a mariés en 58, au mois d'avril 58. Agoni Garlan et Joujen. C'est mon père qui les a mariés, il était maire du village. Et donc ma tante, elle avait un train de vie très important avec Dasliman, comme chacun peut l'imaginer. Il y avait beaucoup d'argent qui brassait. Et donc à sa mort, quand il est mort en 83, les finances ont chuté énormément. Et donc il y avait un boulanger qui passait avec la camionnette, parce que ça se fait dans les campagnes quand la maison est un peu éloignée des commerces. Le boulanger, il passe tous les mercredis matins, 2 fois par semaine. Il lui a mis en tête de lui acheter la ferme en viager. Mais le viager. Le viager, c'est une rente viagère, c'est-à-dire que la personne qui achète en viager, il vous donne un loyer. Donc cet argent-là, vous en vivez, ça vous aide à vivre. Et comme elle n'avait pas beaucoup d'argent, elle a accepté de recevoir 500-600 francs par mois. Mais par contre, mais malheureusement, des boulangers, il n'y a qui boit de couloche. Et en plus, il les a jetés. C'est criminel. J'ai mon exposition à moi, ça, c'est toi qui m'as posé la question. Donc, j'ai une belle matière. Hein. J'ai une belle matière, j'ai tous ces disques. Personnellement à Barbès pour les acheter. Donc, j'ai toute sa collection. J'ai ses cassettes, j'ai toutes ces cassettes. Moi, je fais un travail de fond avec Dasliman. En plus de ce que j'ai connu. Donc, j'ai beaucoup de matière. Les producteurs de Creative Production, le dernier producteur, c'est mon ami, Mohamed Mish. C'est le directeur de Numidi Music. Vous connaissez Numidi, là, non? Hein? C'est Mohamed Al-Mish, c'est mon ami. C'était le dernier producteur de mon oncle. Donc je le vois souvent. Il m'a donné des archives, des photos. Donc les documents petit à petit, j'arrive à un point au bout de 45 ans, 50 ans. Ça a l'exposition des moissons de Galles. Là, les photos. Les posters en PVC, en sérigraphie, vraiment je le mets à l'honneur. Je vous ai amené la petite banderole quand je lui rends hommage. Chaque année au mois de janvier, je lui rends hommage. Et vous avez mes affiches. Chaque année, je sors une affiche que je mets sur Facebook, que je mets sur les amis de Slimane Azem, que je mets sur Bruno Azem. Je t'aimerai jusqu'à la mort. Loin de toi, moi je vis. Rien n'empêche que je t'adore. Avec tes sites ensoleillés, tes montagnes et tes décors. Jamais je ne t'oublierai. Malgré mon triste sort. Avec tes sites ensoleillés, tes montagnes et tes décors. Jamais je ne t'oublierai. Malgré ton triste sort. Je me rappelle cette nuit d'orage entouré de mon père et de ma mère. Je me rappelle cette nuit d'orage entouré de mon père et de ma mère. Pour ce dernier voyage, j'ai préparé mes affaires. Pour moi, ce paysage est le préféré de la terre. Pour ce dernier voyage, je préparais mes affaires. Pour moi, ce paysage est le préféré de la terre.
J'ai mené une vie de bohème, j'ai vécu dans le cauchemar. Mais quand je chante ce poème, je retrouve tout mon espoir. Algérie, mon beau pays, je t'aimerai jusqu'à la mort. Loin de toi, moi je vis. Rien n'empêche que je t'adore avec tes cils ensoleillés. Habiter des corps, jamais je t'oublierai. Malgré mon triste sort, avec tes cils ensoleillés, tes montagnes et tes corps, jamais je t'oublierai. Malgré mon triste sort. Formidable. Ah oui, je vais faire le coup. Viva la Gilet! One, two, three! One, two, three! One, two, three! Vivi Mazéron! Au sujet de la résidence, c'est vraiment bien dommage, le racisme et le chômage. Heureusement qu'il y a des salles, c'est le prestige de la France. C'est le prestige de la France, c'est la zone d'espérance. Le chômage et l'immigration, après les négociations, on attend qu'on nous annonce. On attend qu'on nous annonce, chaque mois ça recommence. Donc pour les j'aimais bien, je suis un Algérien, le soleil en permanence. Le soleil en permanence, pour moi ça a de l'importance. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si je dois vous dire adieu, sachez bien que mes aïeux ont combattu pour la France.
Luna, mesdames et messieurs. عزو فلام فلاعة تشنايت تسمينو ثاردا كيني كندا أقلا دي مونريال دي المغرا نكمل عبداد حدو حني فلام ساضي وتا شتي شكيت مزمر ذاك غادي ضوال امك تدني شنا مثل تصغني دي تمورث. Oui, l'Archnor c'est Gmeler et Zayer. J'ai commencé officiellement en tant que chanteuse à 14 ans. Et c'était ça. Donc, mais musique en général, j'ai commencé à 8 ans en prenant des cours de piano. C'est ça. شنو ديو التزليت نسلي من عزم تزوار هذا عندي تنيدير تحملت ودمي شناني متسلط طاس bon نهضر في شنين زاجريان 10 ans في شنين زاجريان سعد bien sûr l'icône de la chanson berbère, il y a les icônes de la chanson berbère, donc Saïd Yider, Saïd Itmenglet, Veveyla Yahmelata Saïd Menglet, donc j'ai grandi en écoutant Itmenglet. Merci beaucoup. J'ai grandi en écoutant Itmenglet. Après Saïd Slimane Azem Yahmel Ghatassatas, d'ailleurs ça me tenait vraiment à cœur de refaire une de ses chansons en 10 ans. Parce que c'est juste il a vraiment enrichi la musique kabyle. Et puis c'est ça. Donc pourquoi 10 ans je touche un peu partout, je touche de tous les styles. 10 ans et aussi tant que j'ai la chance de faire la musique algérienne, de faire connaître ma musique algérienne, je le ferai avec un énorme plaisir et c'est vraiment l'une des principales raisons pourquoi je suis une chanteuse 10 ans, pour faire écouter et connaître notre musique traditionnelle à nous. Et voilà, c'est ça. Merci beaucoup. On va commencer. Donc je me présente, je suis le neveu de Slimane. J'habite à Toulouse, donc je suis venu au Canada pour vous parler de Slimane. Je ne viens pas vous parler de ses chansons parce que vous les connaissez tous. Je viens plutôt vous parler de l'homme qu'il était et avec des anecdotes croustillantes que le public aime. Donc pour votre information, qui est né en 1950, donc mais il y a des fois c'est 61 au Lorel. Donc dans le 4 octobre, ça fera 57 ans et les questions qui les débats. Donc quand j'aurai fini ma petite conférence, le micro circulera. Je suis prêt à vous répondre et tout ça. Voilà, donc c'était juste pour vous présenter. J'ai créé mon association qui s'appelle Les Amis de Slimane Azem à Toulouse. Vous pouvez me trouver sur Facebook, vous tapez Les Amis de Slimane Azem et vous allez avoir la pancarte qu'on a inaugurée à Paris le 11 octobre 2014. Slimane, je l'appelle toujours Slimane. Donc dans Facebook, vous remarquerez, je l'appelle Slimane. Mais dans l'intimité, je l'appelle Slimane. En fait, mon père, c'est l'aîné. Mon père est né en 1913, c'est son grand frère. Donc dans ce que je vais vous raconter sur Slimane, il y aura toujours Wali à côté. Hein? Donc en 1913, Slimane, le 19 septembre 1918, ils ont 50 ans de différence. Et c'est son frère qui va le faire venir en France. Là, en 1936, il mène à la Roué sur la Roué, c'est l'est de la France, du côté de Nancy. C'est entre Nancy et Strasbourg. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la carte de France, mais je pourrais vous l'expliquer. Donc, en 1936, 7-8 mois après, je gagne un voyage le 2 janvier 1937. Donc, Slimane avait 18 ans et 4 mois. Donc, si on réfléchit, Slimane, il a passé toute sa vie à l'étranger. Je suis en Kabylie. Mais il a 18 ans, il y a 18 ans,
appareil oral quelques années, mais si on additionne, il a vécu 22 ans à peu près en Algérie. Donc alors le 2 janvier 1937, en Meurthe-et-Moselle, c'était une usine de sidérurgie, ils fabriquaient de la ferraille, les rails de chemin de fer. C'est une région très prolifère au niveau de l'industrie. Il y avait les charbonnages, surtout les صحاب إيواضيين ونقران هتقايد ثفسان voilà donc أخذ مني ذي العوين. Et donc قبل عامين النص même 3 سنين قبل نخدم هنا كنين. Il était aide électricien. Slimane, il était manœuvre. Vavant, il prenait des cours du soir. Un petit rappel, Vavant, il a le certificat d'études. Donc, c'était plus que le bac. Vava, c'est un intellectuel. Et il n'a pas pu poursuivre les études par la pauvreté kabyle. Chez les Azem, et dans les années 30, voilà. Et il prenait des cours du soir et il a eu son CAP d'électricien. Suite à ça, il démissionne. Khoyas, il reçoit l'ordre de rejoindre le service militaire. C'était en septembre 1939. Donc, Slimane, il va finir son travail à la Chière, c'est le nom de l'usine. En fait, elle a pris le nom du fleuve qui passe devant, parce qu'il y a des refroidissements, c'est comme le nucléaire. L'usine de la Chière, elle était basée sur le long du Cher. Et il reçoit son ordre de mission, il va être muté à Issoudun, dans l'Indre. C'est un peu plus bas que Paris, du côté d'Orléans à peu près. Et je vais vous faire rire, c'est Manoul Ahmala al-Askar. Donc il a trouvé des combines, chez Nathour de al-Askar. Quand même, tu fais 5 jours, c'est-à-dire 5 jours, il faut des services. Ici, il y a des trafiquants, ils changent le liège, vous allez bien passer travailler. Akashouch. Tiens, Akashouch, dans des scanners, les points noirs, ils les ont réformés. Ils ont réussi à se faire réformer. Ils étaient une bande de 3-4. Donc, Slimane ne fera pas beaucoup de service, il fera 5 mois et demi. Il sera libéré le 22 février 1940. Donc à la libération, quelques mois après, au mois de juillet, il a réussi à l'embaucher. C'est quand même pas facile les embauches. Donc il est resté quelques mois sans travail. Et en juillet 40, comme aide électricien. Mon père, il a réussi à l'embaucher comme aide électricien. Il y a la chanson Inès Mohamed en 1950. Inès le père حكم في الليل وقيل الساعة الحروز يخدم الكمبيوتر لا تقول البوز. Donc Slimane, il a toujours chanté ce qu'il a vécu. C'est des chansons authentiques. C'est pour ça qu'on aime les poésies de Slimane. Les poésies de Slimane sont authentiques. Français, c'est authentique, c'est le mot qui correspond vraiment le mieux. C'est quelqu'un de pur. Et en plus, dans le caractère de Slimane, ce que je voulais vous parler des personnages, si vous regardez le Google par Wikipédia, Slimane, c'est un homme souriant, c'est un homme bienveillant, oui, là. Mais c'est la réalité, je peux vous le témoigner, qu'à Charrier Saint-Indin, du sud-ouest, vous avez entendu parler tout à l'heure, Nachir, vous êtes le sud-ouest, autour de Montauban, Moissac, Toulouse. En 62, elle est née au Quinoral. Et bien, Slimane, il avait une maison à Marseille. Il avait une maison à Marseille qu'il a achetée en 53. Et donc en 62, Inès, toujours le frère aîné, Inès à Slimane, il faut que tu trouves une maison à côté de chez nous et tout ça. Et donc on l'a accueilli dans la grande ferme. Tous les sons que vous avez vus derrière moi tout à l'heure, sur la scène, Voujman, Aading, moi, on était tous dans une grande ferme.
Mon père a essayé à trouver un château de 22 pièces. Il a quitté une carrière parisienne pour ses frères. Donc il a acheté à Montaigu un espèce de petit château et il a reçu tous ses frères, Boujman, Aline et Baba Slimane. Il a vécu 7 mois avec nous. Donc moi dès que je le voyais, j'étais heureux. On a eu le plaisir de l'avoir 7 mois et pendant les 7 mois, on cherchait une maison parce que lui, c'était un artiste, il ne voulait pas le... je ne te conseille pas, Slimane, d'être avec nous dans l'agriculture. Tu es un artiste, un créateur, tu as besoin de réflexion. Et Slimane, il a apprécié. Et ils ont trouvé Moissac. En se promenant avec mon père, il a trouvé une propriété de 3 hectares, vallonnée. Alors il a dit, c'est Guilbert. Et donc il a acheté Moissac en 63. Il a vendu Marseille pour venir se rapprocher de chez nous. Et de 63 à 83, donc il va vivre les 20 dernières années de sa vie. Et donc à l'époque, j'étais destiné à travailler à la ferme. J'ai fait des études d'arboriculture. Mon père il m'a dit on va essayer d'agrandir l'exploitation, on va faire des pêchers, des pommiers, des poiriers, etc. Donc j'ai fait des études à Moissac, justement dans la ville de mon oncle. C'est là que j'ai passé mon permis aussi, donc on était vraiment dans la même région. Et des petites anecdotes, j'ai eu le plaisir d'aller lui labourer la terre plus d'une fois. On était à 30 km, il n'était pas outillé, et toujours le babin, j'avais 15 ans, il m'a dit tu vas aller, et donc le tracteur ça marche à 20 km/h, je mettais 1h30 pour aller à Moissac. Excusez-moi. Donc je l'ai fait plusieurs fois. Je suis allé l'aider. C'était avant les plantations parce qu'il a planté des fruitiers. Il vivait de ça. Hein. Il y a des fois, excusez-moi, je vais revenir en arrière, mais vous allez voir, c'est audible. C'est audible. Slimane, il va arrêter le chant. Boujma, il en a parlé tout à l'heure. Mais par contre, il n'a pas précisé. Moi, j'aime bien les précisions, même vous aussi. Il va arrêter le chant de 60 à fin 64. À notre grand regret. Il était menacé, il ne pouvait pas se produire ni en région marseillaise, la région parisienne, c'est pareil, il avait des difficultés de faire ses prestations. Il a arrêté carrément le chant. En France, hein. Non, en France aussi, il était menacé. Et pourquoi? Voilà. Et donc, je vous disais l'époque dont j'ai vécu dans Tarn-et-Garonne, où j'ai vu mon oncle beaucoup de fois, hein, à Charrier-Saindine. Moi, j'ai toujours... on avait un lien particulier avec Slimane, c'est qu'on était complices. Moi, j'ai beaucoup d'humour. Slimane, c'est le maître. Il aimait vraiment l'humour. C'est pour ça qu'il a écrit des sketchs. Donc, il aimait rire. Donc, on était vraiment, on avait un lien particulier en tant que neveu et tonton. Et donc je vais rentrer à l'armée en 70. Je vais faire un an d'armée à Toulouse. Et en sortant de l'armée, avec les compagnies, il y avait des Bordelais, il y avait des Parisiens, il y avait des Alsaciens, des Bretons. Ils m'ont donné l'idée de quitter la ferme. Donc je suis allé tenter ma vie à Paris. En 71. Et donc ma carrière, je la ferai à Paris. Je suis resté 40 ans à Reinsne Primarina. Je suis arrivé en 71, je suis redescendu à Toulouse en retraite en 2011. Donc jour pour jour. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que Slimane faisait ses tournées en France. Alors, on m'a dit, est-ce qu'il vivait de sa musique? Donc je vous le confirme, il vivait bien de sa musique. Il vivait même très bien de sa musique. En fait, l'exploitation agricole, il ne peut pas s'en passer. Slimane, c'était un amoureux de la nature.
Et filles, même les arbres, moi qui ai fait des études, je connaissais aussi, je maîtrisais. Mais sincèrement, c'était quelqu'un de... C'était un artiste à tout point de vue. Même dans l'agriculture, c'était un artiste. Il avait des idées, il avait des... Et donc, cet endroit-là de Moissac, je pense que la majeure partie de ses chansons, il les a composées à Moissac. La pêche. Là, il aimait aller à la pêche. Il allait au bord de la Garonne, il allait au bord du Tarn. Il y avait deux fleuves pas loin de Moissac. Donc, il allait passer, il faisait ses loisirs là-bas. Et je pense que le carnet dans la poche ne le quittait pas. Au fur et à mesure où l'inspiration venait, il écrivait. Personnellement, je n'ai jamais vu écrire. Il était discret. Même quand il venait à la ferme, il venait souvent, tous les 15 jours, il mangeait avec nous. Et il ne restait pas longtemps à table. Mais c'était là où il était tout ça. Il va descendre. Nous, on avait une espèce de ruisseau. On avait à peu près 2 km de ruisseau. On était dans un endroit vraiment très agréable. Moi-même, je pêchais des écrevisses. Et donc, Da Slimane, il va pêcher et écrire beaucoup de chansons, même chez nous à Montaigu. Et il remontait 3-4 heures après. On ne savait pas où il était. Donc le sud-ouest va beaucoup l'aider. Il va trouver son agriculture qu'il affectionne. Et ensuite, après, les tournées parisiennes. Donc Da Slimane, il était réglé, c'est le cas de le dire, comme du papier à musique, sans jeu de mots. Hein. Il passait 6 mois dans l'agriculture à Moissac, et il passait 6 mois de tournée en France. Moitié-moitié. Il commençait sa tournée à Paris. Hein? Je vais abréger un peu. D'accord. Je vais juste vous parler là des tournées, parce que c'est important la tournée. C'est ce qui le fait vivre. Et c'est un gars bon parce qu'il était régulier. Il commençait par Paris parce qu'il enregistrait à Paris. Chaque année, il avait des nouvelles chansons. Il faisait ses enregistrements à Paris. Ensuite, il faisait sa tournée parisienne. Donc c'est là que je le voyais. Un gars à Thaoura. Donc je l'ai vu beaucoup de fois dans les cafés. Et malheureusement, j'avais mal au ventre. Quand il chantait, les cafés sont remplis de fumée. Da Slimane, à 2-3 mètres, c'est la fumée et tout ça. Et moi, j'ai pensé dans ma tête que le cancer de l'œsophage qu'il a eu en 83, en partie, vient de là. Parce qu'il a passé beaucoup sa vie à chanter dans les cafés. Et malheureusement, même moi qui ai arrêté de fumer depuis très longtemps, l'atmosphère dans les cafés, c'était intenable. Et même si c'était pas à la mode de cesser de fumer, il n'y avait pas les moyens chez les Kabyles d'avoir des extracteurs d'air. Donc je ne vous dis pas l'ambiance où chantait Da Slimane. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'il y avait vraiment une bonne ambiance. Un gars Da Slimane, c'était féerique. Et moi, j'ai eu la chance de connaître ces moments exceptionnels. C'était quelqu'un qu'on pouvait approcher. Da Slimane, une photo et tout ça. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi simple. Il était très, très, très simple. Mais c'est toujours le sourire. Je le rencontrais dans Paris, on se donnait rendez-vous. Il avait toujours le même hôtel, on se donnait rendez-vous, on allait prendre un café. Et c'était du bonheur parce que le visage de Da Slimane, il était toujours lumineux. Il avait toujours un petit sourire à lui qui était vraiment prenant. Voilà le souvenir que je garde de mon oncle, et c'est les souvenirs impérissables. Donc c'est pour ça que j'ai monté mon association. Et donc depuis 4 ans, je lui rends hommage à Moissac, avec mes petits moyens. Mes petits moyens, des Toulouse, donc quand je fais des locations de salles, il y a des fois je ne rentre pas dans mes frais, mais une kining va Slimane, il soit une des même si je suis perdant. Donc depuis 4 ans, je lui rends hommage. Et en janvier qui vient, là, d'habitude, je fais mes affiches en septembre. Là, j'ai pas pu parce que je suis chez vous. Donc je fais venir des chanteurs. Les chanteurs à Toulouse, il y en a beaucoup. Hein, ils viennent tous bénévolement pour Da Slimane. En 2017, boire de même la chorale Tilawin, c'est Paris. Donc là, moi j'ai... Et donc mon bonheur, c'est de voir
les femmes ont tenu Kabyle à Moissac. Donc il y en a à peu près une quinzaine qui viennent. Et tout ça, c'est quelque chose qui me touche. Parce que je t'arrête l'ambiance. Voilà, donc j'ai fait le tour. On va passer le micro, peut-être vraiment des compléments d'information. C'est bien d'avoir un débat. Je suis libre de rentrer à je suis libre. Mais je et tout ça. Donc, نكسر نيف تباري ما ولانيو voilà وين يلزمنا نروحوا. J'ai fait un choix. Si. Est-ce que Deslimane était interdit de séjour Zahia. Est-ce que Deslimane était interdit de séjour en Algérie et quand? Quelle période? D'accord. C'est trop sérieux. Il a été interdit. Il a été interdit de 67 à 88. Ils ont interdit ces cassettes, ils ont interdit ces disques. Parce qu'en 67, c'était des 45 tours. Les cassettes, elles vont arriver dans les années 75-76. Donc ils ont interdit les 45 tours, ils ont interdit les cassettes, ils ont tout interdit. Donc il y avait des ministres malins qui l'ont appelé à moi ça, qui l'ont appelé, on va te recevoir avec plaisir, etc. Ça a été dit par un de mes oncles. Il a dit, commencez déjà si vous êtes sincère. Commencez par libérer les cassettes, etc., etc. Et donc c'était des mensonges, c'était si tu veux, des ruses. Ils ont employé toutes sortes de ruses. Mais ils l'ont interdit parce que malheureusement dans la liste, ça se passait pendant la guerre des 6 jours. Et ils ont tapé une liste à la machine. Et il y a un chanteur malveillant qui a rajouté son nom au stylo. Donc quelques mois après, des souffrances de et donc ils l'ont interdit, ils lui ont pas facilité. Il n'a pas reçu de lettre comme quoi disant Monsieur Azem Slimane, vous n'avez pas le droit de rentrer en Algérie. Non, cette lettre-là, j'ai jamais vue. Mais quand on condamne un artiste, vous condamnez son œuvre, automatiquement la personne vous la condamnez. Voilà. Je vous souhaite la bienvenue à Montréal. Ce fut un plaisir d'écouter les petites anecdotes. J'ai 2 petites questions. La première question, c'était tantôt, vous n'êtes pas venu au Fahdaraj depuis 40 ans. Alors je voulais savoir. 57. 57, ok. C'est une curiosité personnelle. Est-ce que c'est aussi avec Slimane Azem, il travaillait toujours avec lui son petit carnet, son stylo pour écrire. Discret. Je te dis, franchement, j'ai jamais vu le carnet. Ok. Mais qu'il n'a ni dit ça le carnet. Il n'a ni Je voulais juste savoir comment il écrivait, c'est-à-dire il écrivait en phonétique. Je vous ai amené son écriture. Il est en phonétique. En phonétique. Il avait une très belle écriture. Okay. Il écrivait ses textes sur des cahiers. Parfait, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup. Je suis libre de rentrer à je suis libre. Mais et tout ça. Donc نكسر نيف تباري ما ولانيو voilà وين يلزمنا نروحوا. J'ai fait un choix. Si. لو كان أمش لو كان صاحب العالم كامل سريع ثقبيليز c'est impossible. J'étais en 58, il y avait un gars qui était venu en France, il y a 5 سنين يغني parle-moi en français, toi. Oh, il y a 5 سنين ما 6 سنين.
à 11 ans. J'étais en vacances, hein. En avril 59, alors en été 59, j'ai passé 2 mois en Kabylie, en été 60 et en été 61. C'était mes dernières vacances en Kabylie. Depuis, je ne suis jamais retourné. Je le répète encore. Moi, de vous dire ça, ça me pèse. J'ai l'émotion, mais je la maîtrise, ça ne se voit pas. Mais l'intérieur, avec les flag. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Par exemple, rapatriement de sa dépouille. Est-ce qu'il y a un petit projet là-dessus? C'est très important. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dessus? Il n'y a pas de souci. Donc, concernant vers la fin de sa vie, il commençait à être malade dans les années 80. Moi, je descendais de Paris, je descendais à Noël, à Pâques, donc à Zarardena, il diminuait de mois en mois. Et donc, c'est délicat, c'est très très délicat à poser comme question. Inès Slimane, si t'arrive malheur, il y a un châssis, il mortis Zramia Aziz, Inès, malheureusement, les conditions, elles ne sont pas réunies, les morts. Mais il y a une vraie, donc les dernières volontés de Slimane, je vous le dis officiellement, parce que c'est la première fois qu'il y a un membre de la famille qui vient vous le dire en face. Et donc, si tu veux, si vous voulez, on a respecté juste la volonté de Slimane. Et il nous l'a dit 2-3 fois. Donc sa volonté, il n'y a aucune... le projet de vie qui vivait en Kabylie, malheureusement, il ne l'a pas. Donc, il n'a de la garde. Voilà, on a respecté ses volontés. L'interdiction de 67 à 88, je crois que c'est sa plus grosse souffrance. Je suis allé le voir, il y avait des jours où on pouvait discuter tout ça, je le voyais triste et tout. Il a beaucoup souffert de l'interdiction. Donc c'est pas une interdiction officielle, mais quand on interdit ton chant, on interdit ton art, parce que Slimane c'était de l'art. Donc ça se suit si tu veux. On passe plus tes disques. Son réconfort c'était les admirateurs. Tu comprends? Donc ça l'aidait beaucoup. Mais le fait de créer, si tu veux, même commercialement parlant, au niveau des producteurs, tu vends moins. S'ils pouvaient vendre les cassettes en Algérie, ils auraient vendu... Voilà, tu as tout compris, donc tu as la réponse. Donc ils l'ont interdit. Ils l'ont interdit parce que l'endroit où on ne peut pas t'écouter. ما تروح دار ما كنا تروح دار الحبس هكا كيسينا دير انترفيو هنا سمشى يوغال على ثمورتيو بيسك هنا الصوتيو وغنت هنا ما وغال غادينا ما كنا نروح على الحبس. Il a répondu dans une interview en 75 que je passe souvent chez les amis de Slimane Azem. Je la passe, c'est une interview que lui ont fait des jeunes Kabyles dans un café à Paris. Il y a quelqu'un qui la connaît dans l'interview? Sur YouTube. Vous tapez un interview de Slimane, de Slimane Azem, une interview rare de Slimane. Donc c'est vocal, hein, c'est phonique. Donc il y a un peu de bruit, mais sincèrement c'est des mots en or. Il dit tout ce que tu me les questions et tu as la réponse avec la bouche de Slimane. En fait, c'est une souffrance parce que les chanteurs, si tu veux, ça vit des ventes des disques, des CD, des cassettes, etc. Quoi. Donc, les chansons, toute son œuvre. Hein. Donc, dans l'interview, il précise. Inès, bon, je suis un chanteur engagé, signé.
Hein, je suis un chanteur engagé. هذيك السنه كنت كادني ايوار شي طاح هذيك السنه تقصد بمقرقر هذيك السنه مقرقر بومذون non je zéro minute j'ai pas eu le temps d'en parler ça dépend ce qu'on me donne d'Asliman moi je peux en parler pendant 5 heures et donc الناس تحوش لنا ما كنا تروح على الذبحيات حوش لنا سوا ميال وين جا هذا الجنة فروح يفلس الجنة كوا فروح يفلس الجنة كوا هذيك السنة هذا الجنة أغلب ذا براني هذا الجن محموح هذا الجن تخرج إلى هذا يهضر c'est pas nocif il y a aucune attaque donc les chansonniers à l'époque de 65 agressives engagées qu'il assume Tasliman il a toujours assumé il a une autre qualité en plus c'est qu'il est courageux j'ai oublié ça il est courageux au niveau de Hashima donc à une époque où les gens parlaient pas il parlait en 65-66 il y a personne qui peut parler et lui prenait la parole à travers ses textes il adressait des messages à parce que les chansons qui personnellement je mets beaucoup de temps à les comprendre il y a de la matière alors je vais vous dire une petite chose qui est agréable une petite anecdote figurez-vous que je suis allé voir mon oncle pour dire un baba Slimane هذه ثاورض هذه ثاورض هذه تفهم اللغة ياكين شو بغيضة دينير et tout il a jamais accepté il n'a dit que أي قلبا يشتاء سيافا هكذا يكسني قول ديال القهوة j'ai assisté 30 fois 40 fois 50 fois jamais هذه مليون نحن معنا الغنية ينس jamais صريغة كاين كرا les chansons صغير la liste une liste de chanteurs qui était interdite même si Massaazm apparemment faudrait la liste apparemment il y a une liste officielle qui était sortie pour interdire des personnes à chanter non ils ont tapé à l'époque de la guerre des 6 jours ils ont fait une liste de Bougdayen interdit en Algérie ok sauf au stylo parce que, enfin, c'est comme rumeur, je pense que tout le monde l'a entendu, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'officiel est-ce que la liste qui doit là, c'est quelque part, c'est ce qu'elle existe officiellement eh ben, c'est magnétique, avec de ça. En famille, on en parlait. Ok, non, je comprends. Est-ce que ça reste une rumeur à votre niveau ou il y a quelque chose d'officiel tu sais comment je vais te répondre officiellement voilà, il a la réponse. Pour moi, ça ne veut rien dire. Ah si, ça veut dire quelque chose. Oui, il est fort. Hein? Ben, lui, il a réussi à faire une belle chanson. Slimane Azem, c'est un artiste. Il peut chanter sur plusieurs thèmes. Ah, non, écoute bien les mots. Non, je suis désolé, mais... Non. Parce que c'est très clair, parce qu'il y a quelque chose de vraiment très très important. Slimane, il en parle dans son interview avec sa voix. Je te conseille d'écouter l'interview de 1975. Tu tapes interview de Slimane Azem, une interview rare de Slimane Azem. C'est des jeunes Kabyles qui l'ont enregistré dans un café. C'est très très audible. Il en parle avec sa bouche. Okay. Voilà. Et moi je parle avec le cœur. امشي نقرا بس لكن كورا كوغني قران ثاغيوان كوغني قران الميرن دينا يفكا غاكر نون يمكن الخمال الكازيغا تسمى ثاكي تسكيز ايش درنا واش غادي نطفلس كيف تشري ذاك c'est d'ailleurs ma tante adorée celle qui pleurait avec les poèmes moi j'étais bloqué tout à l'heure je savais pas où me mettre quand j'ai écouté ils ont interdit d'enterrer ma tante sur les terrains de son père, sur la terre de son père. Qu'est-ce que tu veux que j'en pense? Je suis malade. Ça ne m'incite pas à retourner. Et en plus, je dois ajouter et tout ça, c'est le Magouni Garlan dans l'ensemble. À part les 3 portraits
المعتوب نلعب شي بلاي داك سليمان عزام اشو يخدم كاين لو ماجي يخدم اغلى روحها سنة روحها سنة روحها. C'est moi qui vous pose la question à tous. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Puisque le meilleur chanteur de Kabylie, on n'arrive même pas à l'honorer de... Eh bien, je vous ai répondu. Depuis 57 ans, je vous ai répondu. Je suis ramené de Slimane. Rien. Ferni, c'est facile à baptiser. Ça demande 0 dinar. Si tu as payé quelques dinars pour la plaque, avec un scellement solide sur la place Slimane Azem, à la place de Ferni, avoir des bourrées même ça devrait s'appeler place Slimane Azem. Ça, c'est immuable. Ça coule de sens. Je me suis promené au Québec et Erling avec mon cousin. J'ai vu des statues dans tous les sens. Il y a il lance la statue, soit ou c'est le machin, tout ça. Nous, j'ai pris des photos de statues. C'est de Slimane qui représente une valeur inestimable. Je ne peux pas donner de valeur à Slimane. C'est inestimable. Voilà. Pourquoi il ne ferait pas une statue de Slimane? Une belle statue en bronze. Voilà, donc tout ça, ça ne m'incite pas, malheureusement. Merci. Merci. Je vais m'arrêter pour écouter ce siège, vous allez rigoler, parce que il a été écrit en 1975. Et donc, c'est un style Madame encore à boire, mais Slimane, c'est l'inverse. Voilà. Bonne écoute. سربي دام نمذي الحرام أنسكر سادي بانزيرو أسبين الله الفهام نزدو سلوقا ذين الهادي تناسفو ثران حصل بدي الظلام ثروي ساق وخام أنفينيش يواني ضراما لا يا ربي يونا مشينين زوان لكا أنا أسلم قد سليمان لازم قنك والعرس قنو أنا مسلم كمكا زيغ السماء تصفرض ونكور صغارا جي غد سليمان يظهر يبان ذي المحنك شوين اسمك اللي يغذي الامان ذولي وقهنان من عياب المحايد ما تسوران اني وفان اسمها كان خليني كان واحد السمو ياكو كما ويرنا سام ضيما لك تحصل الشرع اقول الصغار شرب بعض رباب سليمان ياك ضرب كلش ذيك تيجي غرب كبرات النبابة لفظوا باين إيه غيمي مالك السوذة ما السوذة ظالم ماشي ما إلا إذا في كباب شكلو الكواليش الغاشة تكمل ريمانيش أنا ما يبوك حمال كنت تكمل ريماني وقوى رباد سليمان إيميلا تسيالات ليديسي
مكولي ولا تيقال ربنا تقصدي ولا لكي ذاي ثوراني ما كشنيوان ذا شراب كانوا ما تحسيت عرف مور السيفيني ذاين كنتو غالا ثمطوز جامي ورس بالرغلا نفذني ذين نكذا إما كيبغان ما يويش تفكر بيوزي مني غاش بغاك المسرية غاش تفكر العقلي فمشتاقين لما انا ما شسه مصدق لك السويد نروح على السنه. انا ما لا يرحم والديك عجبني نظرك طاس وخاص الشراب كيف يسوى ما كيف يسوى لما انا فهم باللي عقليش العقلي والعقلي وش العقليش. ايه انا بركاك الشراب ما الا كرا السواب ايوا كان نسها ماشي يدير شغل لا ني غيورا ديال الكتاب ولا ديال الدين نوض الحرام مولا شطر وذ العذاب غاس ما تصعب الحباب كالجلد قنطرة هذا يا ربي يا ابن ودني هذا النوعي ونسقع فولي شديد القدم يا أسر ريوان نسقع فولاقي سقيون ريوان هذا ما تفرقوا يرنا مع سنة تفاضل وتفاقد يمانيش ما يفات تسكروا ماذا البحر تسوق أترضي وكسعبو وي السيني ميرن أتجهلض قولي كتحصلض من الدنيا كل وضعك أيوا ما تتسسمو سيمي تزعضض سيمي دير بين خاطرك يون ما تتحصلض نغ أتقدر لا حبيبي كي نغ عداويك يدري منك أتنتصرف سيمي هنا تجبض عالم ما يزوج لك يرنا وتضرر ندع تصور ماشي لا تخمر ديال خلينا بخامك عندها تغلط كما تكسر اذا شارع الصمد اذا لقى انا غادي فاسنيك ما دافع اذكر فصل هداك تكمزض اتفضل مجرد تغمارك ما تعرض تذكر اتسروي ويض هذا كان ما تمشي ليك غاسنا الا تبدل هتسم الزايد ما تسقط ضمانك ما الا تسمحص ذا شو راسك على الزهد قبل الظونيك زيد المريمة المقرى استوحاشر سوالو نخرج وليك سورة ما إلا استهمض إلا قد تحصلض الشراب كي عداويك ذاين ما تشسو غير تسوى ألم ما ثموثض غاسة تشد نسينيك إيه يعطيك الصحة يا جد نظام فينا بالصح كل فراس ربي ما بلا مقبل الولد البحري المرزي هذا شو خدمه؟ اش فك الزوار البحر وما غاسر الولد البحري جماعة العقل يثورس المحسيس يون الهند كان في الشغل الصفير المعنيش ربي لابد ذاك يعاون ماذا باش يقضوا ذكواليش ما إلا يلها رايك هذا هو ما كيتشاور هوا فما يلا تبطل ذا عيون يتنقي في اللاسوس أسأغور لك ويسخر أضقوني ودي وحنا مش غاوي يبوي خامس ودي شهر يبون لا نهضر نسنا أضاك يتشاور وشاف غرايا كنت تشتاقي صبر شرب كسها لما أثناء عدي الزافة هنا ديال ربي سفريد هذاك دوار سفريد مولا حدا البوز لا البوز إيوا كان كيسني لاقل اثنك كيسلم والله لما ظن وانزل نسل أنا بدون الثمن هذا الكرا ما سكر غير سمك تشيني لا ما تفيد الكرا هدا سليمان صبرا سأسألو غير الدار وهذا سيني قريب سلايم أني ذاك جاخدي القروي على خاطر إذا تبسيح كل شي خدمة لا بابا شغل كتلومو ما إلا تفهمض خاطر لا يفلاش غاس ما تنطرض إلا قد صدرض ولا سما لا المحناش اسميت اللي المزيض ولا تزميرض ذمسي قاعد تسوي الفلاش يا رب أكيد أرمي مقرض ذاين السلاسل هو يرناه ذا غني زوجاج يهيد الخير كان على الصرف يوكل أتصرحه هكا وإذا الوجه فلاش يرنا السر الخير هذا السر
ما إلا تحسبه مازال يتلاشاك. زيد كيف ربي هذا أنا كيفكر أخاف ما كان باول ظلمنا على خاطر مدرها جي غلطوا المخامنة إلا كانت النافع المخامنة على حسابي غالبا كان أقدر من يبوي تزعلنا ما تهزم إيوا يرزق شي إيوا كنا هذا الشجاع من ذا تنسى إذا هذا سيان فدين ولادنا كنخدم عليك المفكر ولا الشجاعة ولا تزيد تسرع ولا تبرو هاد صراحة كانك دينا وتسقي لا والخدمة راه المنكر في المطقس ما إلا والخدمة شما المنكر ديالك خاص والخدمة شما عاد تخلص عيني خدم باباس هو ماشي الحق غتخلص عيني خدم باباس يرنا داعم إلا كان تظهر ولا باباس يقرر المال كامل الوهاي المال والظلمات الوهاي باباس القوي ظلمات فمطوس وظلمات أغكوات وظلمات يالو إيه من حسابي ذلك كان يظلم هذا شو ظلمني خاطر هو تاكل شو التالف باباش أقول ضقوا غاس يبدا الخير في دراسته غاس يظلم يا ولديس أنا غاس ظلم الناس ورجال هاد الشيء الجيش إلا قاعد نتفرو أرجاز وين يكتفرو إلا معناه أمجاز مرة نتفرو إلا أتمنى شغل عقليك أتصدمه قبل الرأيك أتسيري تردد وذيلين الخير يقولك سورة روح كما رياس التمراتين مثل ياسن سوا ولا زيدان سي الحداقة سي الصواب سي الخير سي العقل المعقول أما رسم الدين ربي أدو غير نسابر النصوان هذيك دوغال الصبري ماذا شكرت مراقد يحس ما ضقواليو ما تذكرتني غيازي لا لا ولا ضقواليش إلا قد قدر فم باباش هذا يستنى ولا نسافر براس إنا سيضقوال ذي العيف فلانا أسمزيه ندينا غمض نملا ذي الخير إلا قد نكمل كم ذي الخير سفه الناس إنا سمعت الصغير سميت نروح على الغرفة يليش تجارتين بخامنا على الرفا إلا قسمها على النقالة أتينا فركان بخامنا على الرفا استخرج الحرمين اشتغلت على الحرمان ما إلا كلام ثوير هذاك يعجب راه أريد تبرز خبري ثوير ما كيف ربي ريت سخمنا ماذا بابا أقلية هذا سنان وثغرس يوكل وراك تتفرج تحسي فيه هذاك دي حساك لا دراكي أركز مكرني هذا نكاك زرنا يبغى ما دخلنا فلاس تشجع المندة دي نسا نمولاش أي تبرو على خاطر تسرى يغني الليس ما إلا راه على كانش يصلح الدين سكويتني يتجارب ديك ظولان سكويتني يطمع ديلاف ما تشري ربي يسفه ما ساتناكم البراقة هاك النظام كان لا يفهم ذورا إمي كيدير في ربي ثريضي تاع عقلي وليت تدوانيو ولا غوك الأمور إلا الحمد لله رجال ربي دينا جاب الخير لو كان أزرق أغليت الذكرى الفكرة برويو وقيلا أما ذاك يتملي لو كان إذا ارتبط يوضع عليه هذا سيدي أكرم الهضور هذا يفهم مور يبغى هذا الشاروخ هذا يسهل صعب الكرم مسير الكرم والله 4 براذين يتساوي على الجيبيو يعني خلاص ما تفكر بها بعض راه يمشي أفتي هاوي ذاك بون هنا اليوم السرد إلا وانواع يوضع لك قبالة ضرب عليك أنا عمي بون أرجوحي mon cher beau-père chez nous bon alors cherche ce que
الناس تزوروث أي ضبال اللي دارني تفهم ضيماني. يا ضبال اللي دارني يا ضبال اللي دارنيش تفهم ضيماني. يا ضبال اللي دارني تفهم ضيماني. نير السعاد المكتوب. نير السعاد المكتوب. صح. الناس رغم ربي هي ليك ماشي ذنك تقضي لي. رغم ربي هي ليك ماشي ذنك تقضي لي. جالس الهضره لك. هذاك صح. انهم الناس تصير ضيقينك ذي الغربه دايما تخدموا كيفيه وتشاور ولا بابا تبوي ليك سقمي تاقي شفود يا طبيعه يرنو أي ضرورة كان ديماني. أرجو سؤال على خاطر كان سموك ولا عشان تحسي صغار ولا يصير غير. الناس تصغر زين. نك ذي الغربة. نك ذي الغربة. زين خدمة الكيفي. زين خدمة الكيفي. والشاور ولا البابا. والشاور ولا البابا. وذبوذ يليك ساخمي. سبوذ يليك ساخمي. تاقي شفوكيت ديال الطبيعة. ساقين شفوكيت ديال الطبيعة. يرنو أي ضرورة كان ديماني. يرنو أي ضرورة كان ديماني. والله الجرزن زين كان هذا لك. يرنو الناس ذي شو تمارا كيران. سلحوظ ديال الحيلة. نلا نعدد ذا يمكان ونمجازات قرز الحالة. لا تقارن سلمي مولان وما تبغي تسلم لا. ذا شو تمارا ما جوزنا نعطيش خاطر ثم ما يدير هذا السفر كي نسمع سي صعب باش يشمطروا. ذا شو تمارا أمشكني إكيران. ذا شو تمارا إكيران. أسلحوظ ذي الحيلة. أسلحوظ ذي الحيلة. نلا نعدل ذا يمكان. نلا نعدل زين كان. نمجازة تكرز الحالة. نمجازة تكرز في الحالة. أنت قام سلمي مولانا وما تبغي تسلم لنا. أرسلت سلم لمولانا وما تبغي تسلم لنا. والله تبغي مانيش لكن إذا عجبني الهضرة دي أنزل نشوف راك كاين. قلنا قال ما حنا كسبوي. الناس ما يلازمك تقصدوا يوكلها خدمة في الله. شوفوا كي يتخطط يرنو أزد مرضي الحلال يفت كان الناس تغرى إلا ربك يفت كايناي. يرجو ما إلا أذنك يتقصدوا. أذنك يتقصدوا. يوكل الخدمة في الله. يوكل الخدمة في الله. شوفوا كي دايرين الغلطة. شوفوا كي دايرين الغلطة. يرنا تندم مرضي الحلال. يرنا تندم زي الحلاش. يفيد كان ما صفر. يفيد كان ما صفر. أرجو ربك يفكي لي. أرجو ربك يفكي لي. وكي جرا ما يقدر ربك أنا يعرفه ماشي كيش ماشي رواية ماشي المسلمين الله يعطيك الصحة. أرجو مازال السرور مين وين السرور؟ مازال. الناس ما تتصور كي تفكرها. ما تتصور كي تفكرها. ذنك قوني لي. ذنك يجوني ليش؟ ما تسوى كي تفكر ذيك قوني لي. توراري سيد سخمنا. توراري سيد سخمنا. تلهيها كانت الشوالي. تلهيها كانت الشوالي. مولاش هذا نصرحنا وما إلا تنوب عليلي. ضروري إلا استرنوف مني هو النشتا. ما إلا مولدي وغير سبيل هم تنوب عليليس. يعني تسبيب الويم مليح قاطر ويم. هذا راس دعوة يا رحم والدي. ما تصور أكيد فكرة. أنا. ذنك يجوني ليش. أكيد لا. ما تصور أكيد فكرة ذنك يجوني ليش. ثورة الريت سخمنا. تلهيض كان ذي الشغليك. مولاش ثانا صرحنا ما إلا الذنوب غير يريش. هذا هو الذي يرنا ما ينصر نور ما يعرف ما سوى الشام ذي المحل اللي يفهم ذي الدنيا.
Voilà, un petit moment de partage agréable où on entend vraiment la voix de Da Slimane, c'est magnifique quoi. Il me semble qu'il est à la maison en train de parler devant moi. Et en plus de ça, la pièce elle est audible, elle est claire, on l'entend bien. Voilà, j'ai pensé que ça vous ferait plaisir d'entendre la voix de Da Slimane. Et en plus elle est comique. يروح يجدي لحزن اسكر يعمل القماس الوين تسلي تمحن مدوين تسعى يماس يروح يجدي لحزن تقصيدي عجمية نمدينك مثلا تقصيدي عجمية نمدينك مثلا ميم الصيد ذات مثلا ميم قريب فرق نباين ميم الصيد ذات مثلا ميم قريب فرق نباين اسكر يعمل القماس وين تسلي تمحن مدوين تسعى يماس يروح يجدي لحزن اسكر يعمل القماس وين تسلي تمحن مدوين تسعى يماس يروح يجدي لحزن نشطاح روان العبد ونشراح سبيل الذي نشطاح روان العبد ونشراح كل يوم يمسن تفرح كان كانت تقولن كل يوم يمسن تفرح كان كانت تقولن اسكر يعمل القماس الوين تسلي تمحن مدوين تسعى يماس يروح يجدي لحسن اسكر يعمل القماس الوين تسلي تمحن مدوين تسعى يماس يروح يجدي لحسن والشيوان كل يوم تنبر راسن سبيبرن والشيوان كل يوم تنبر راسن ازدق تعدو تقارسن مزل ما تشير تماما ازدق تعدو تقارسن مزل ما تشير تماما اسكر يعمل القماس وين تسلي تمحن مدوين تسعى يماس يروح يجدي لحسن اسكر يعمل القماس وين تسلي تمحن مدوين تسعى يماس يروح يجدي لحسن كل ويقرص فراكين البعيد يتم يقصر
الشرع كل يونن فيسوى في الرحبة يفرق الباين كل يونن فيسوى في الرحبة يفرق الباين اسكر يعمل القماس ذو الانسان يتمحن مدوين سعى يماس يروح يتجدي لحزن اسكر يعمل القماس ذو الانسان يتمحن مدوين سعى يماس يروح يتجدي لحزن ذنلت مستقساين ميل الخرد قلقلانا اي ذنلت مستقساين ميل الخرد قلقلانا اسكر يعمل القماس ذو يا وياك احمد صرواطي المراه كتب الصيغه احمد والغير النمرات يا كلي غتبدل ضياك خضيره الصدام يا وياك احمد يا كلي غتبدل ضياك خضيره الصدام يا وياك احمد سميك كتب الصيام وسميت اللي بدا مزيان وسميت اللي بدا مزيان شحال اموري كمليح سكن غاكاك ويبردان سكن غاكاك ويبردان صوب الهضوري كمليح تلي فهمت الجيران يا وياك احمد صوب الهضوري كمليح تلي فهمت الجيران يا وياك احمد يا وياك احمد صرواضي المراه كتب الصيغه احمد والغيره البلاد يا كلي غتبدل وياك خضيره الصباح يا وياك احمد يا كلي غتبدل وياك خضيره الصباح يا وياك احمد والثقة غتسوالي ما تفهم القيمة لو كان تفهم القيمة غتصور كرا الافكار نظامك للخدمة نظامك للخدمة شد الفرد القماش راه تدخل الشماع يا وياك احمد شد الفرد القماش راه تدخل الشماع يا وياك احمد يا وياك احمد صراطي المرار كتب الصيغة احمد والغير المبرد يا كلي غتبدل يا كلي غتبدل يا وياك احمد يا كلي غتبدل يا كلي غتبدل يا وياك احمد ديني درع نشليم هضر غيتفهم واضو هضر غيتفهم واضو كتوصي غهضر نقيم كيفاش شوية نبدو كيفاش شوية نبدو الميلة تسعود الحكيم إلا ربك يهدو يا وياك أحمد الميلة تسعود الحكيم إلا ربك يهدو يا وياك أحمد يا وياك أحمد صرواضي المرار كتب الصيغة أحمد والغيرة المبرار يا اللي غتبدل يا خضي غتبدل يا وياك أحمد يا اللي غتبدل يا خضي غتبدل يا وياك أحمد ربك يداني مقرب يا شورى خدم الرايق يا شورى خدم الرايق يحبك رب السما بتشبط تزيوينيك بتشبط تزيوينيك دير ريد الغفرة باش يسملك الفعليك يا وياك أحمد دير ريد الغفرة باش يسملك الفعليك يا وياك أحمد يا وياك أحمد صرواضي المرار كتب صيغة أحمد الغيرة المبرر يا كلي غتبدل يا خضي غتبدل يا وياك أحمد يا كلي غتبدل يا خضي غتبدل يا وياك أحمد يا وياك أحمد صرواضي المرار كتب الصيغة أحمد والغيرة المبرر يا كلي غتبدل يا خضي غتبدل يا وياك أحمد يا كلي غتبدل يا خضي غتبدل يا وياك أحمد يا وياك أحمد صرواضي المرار يا وياك أحمد صرواضي المرار يا وياك أحمد صرواضي المرار يا وياك أحمد صرواضي المرار
سليمان واش بيقصد تجي غير ساعه شموري فات عرقنا وسان ونزران دنتو نكوني سلقوا داير شو كان نبغي تفرض الكمال ايه نبغي تفرض الكمال وي حاول الحقا نوت قليقه راحتي وي قليل دينا خاطر الحقا قيد راسكاس اواش في تفهم من دي فيديو ما تجي كان دي فوتو اخي لاباس فهمت اواش في تفهم السيرتيفيكات شو الصراحه وتسمع اش خدمه تولي فين دايا كان هذا خدمه تولي فين ابدا سليمان قسمي غدا من تولي فين تشوف تقدمين اش كان نادي كوبيرا فاهم شتو راقي نقري اوكي عاود صبرين فرين ولا شوي اني ايرو تيمبا حتى مازال سور الشوك هو يشوك الفايك تسنع نات شراب شراب توسع كان دير فوق روي شد شال تاع ايش تفكر عليهم نستحسن باش تضحك عندها مسلم سنود دا سليمان ومصنع المسلم تزرد من نيكلو خاطر هو ما سميه شو كان ساشو تحسيطك ويلي كان داينا وين تجاوب ضرب سنود دا سليمان سنود من نيكلو ثاني الا في الشاهد الا في الشاهد صافي كش ما يسيغود في تنجرح اليوم أصفاد فم أصفاد فم خطي سهل تشتيني أحسن ورد على يديك أتوي هكا أتوي نظر هذا الشاهد هنا إذا راح تطلع في وجهي قارش كذا شوية هذا سليمان اللي يهضر للحق وكاع كما تقارب شوف اللي يشبح يا رقم الاخر تاع حسين ودينا كنتي تبغى الصوفه ويلي سيدي شنو دينا الصوفه ما فهم لا وسميت الكرده هم عندي قال الصوفه فورك سوي استفاضه الصوفه معناها وقبل ان تدواني بسم الله حاجه بما في الخليفه تفقر ولا شو ربي كنت سامع سنوات قبل كنا ندير ريك صوتو واش سليمان لازم اللي تيجي صناعي يا سو قلت لك بابا هذا كيف ظفر انا زيان فيه الطفرات 30 اللي كعاود لي صنع تاع اللواء خلوطه بسباس بسباس خلوطه بسباس اللف لكن وين الخلوطه فين الزرار شنو وين تخلطون عقد اي روح خمس توليفته كيفاش يتحبس
سنين قال اما انا في وريك ديت مخلوق وما كاينش يسفو النور هذه مغور الحماجي مازال يديروا حاجه طيب شي لا ولا كيسلم دابا كيسرو تكفى زبره نفذ وكان تعرف شي هنا كاع اكيد افتراء كاع في الشارع وكان تعرف شي هنا كاع يقخم ذاك واش الحد هذا بغى سانيس لكن هذه بتركس مورتيس هذا سليمان سلمى هذا كيف ثاني غسانيش خاطر مولاش ما كيزمرناه الزلزال يا حبابا كيمشي عطاو هذا السانيس ورسينو تيزلتين ورسينو للميكم وتروح تسوي هذا السانيس يعني نسير خلال المزيد كوبا علاش ندخل غاضي روح تسين زرويس اين دي جذ بيريس اش تدخل ضيق ساليس اش هذا شغل ربيه راسنا كني يدار الحرب ما سامورتيس ثلاث شغل في غساليس واش دارلو ما كتخلع كيما ليش ما كدرسي تسروات تاكي ولا ليه اخرى صناعه نسيت شلون نسيت يروح الحال فلاك زريع ساعه ما كل شغال بزنيز اقدموني عندي هنا اختي نويتي ابيك نسقى ضد سليمان اسمي له هذا من كينيسيان لا في رقيق ثواد شبحك الله يبارك صفر وكان تصدق ديك سليمان ولا لا حقا كش حقا كذا حقا هذا كيتصحاب الحق خاطر تسمى كلي يدار الحق تولوا لا بد دنا حتى هي المزينه راه تقول لك شنو يدير الضحك حق قبل يجيو قرقع هذا الزمر ما تصور ما إذا حليم ضربوا يجي يكمل هذا تصدق ماشي ديك بتقرا عتيد لها ما نعيدش وقت ثلاث شهور ما كانوا فينا كده ديولي فين ورسل طاش تي سول تسنسا جو سنو ياك جات ديولي فين لا باز السيرة انت جات ديولي فين لما هذا الحصوله ديال اللعبه هذا كان يشد كان عرس دوز كاس حتى بان صافا زريطه بينا تقدروا يوزن تمشاو تكي راه فاك انت راسي تسليم ديك السحكه ديك السمسه باغي تاك جات ديولي فين امشي غاتي دافا امشي هذا اكسي دينا خطير عيني الناس تدير الدم الظالم إلا يوم التسليم بأننا شي نسافر يبغي تشد كاروس لاش يروح يزدوك فريد خمس درس فوت مقارنة الدرس قارنة الدرس زعما زعم الحزام ميس داخل السطوب التسليم حبس الدروس يموقليت وين يخمس التسليم انا رجعت دوك ساسير يحبس التسليم انا ماشي موقليت يا ولدي ماري روح تيبوال ليت ناخذ وقتك كيتسالح الشيء انا حسب شيء تيبوال كيف هو كيزين هذا هو كيبدل سواء يقول في تيبوال تكاروسيس هاتو بغاتي نا هات بس على كاكتون هات قصرت هات أقاوي تدرت كل اللي هذا العبد العالي أيما أقاوي تدرت كل هذا العبد العالي صافي تدرت كي تطرطر فيه أمش ماشي اسمه تدرت أقاوي تدرت زرت هنا خامس
ماشي ولكن انا ماشي البوت مليقه كي من العاده الخبيثه الى قصد ديالي الى قد حساب ويرنا الى قد يفعلوا تمثال تدر حبيبتي الغاشي تدر تقدري تدر لا راح كان يتلاقاو تدر لو كان ماكش جاي كذا ضر ماشي داير كنت في دار زودي واش تيكون الزين خاطر على حساب الواو راه مسؤول لا حول ولا قوه ساعه الاول وانا رزق الاول وتيبوالا حس دايدي وين ماشي قبل ستوبين سد سليمان عجل دو ساسي سليمان زعما شو زينا الناس يتفاهم انت وتسوى اساسي تمام مشاك جات خمم ديولي يعني هذه المفاوضه في هذيك ندير روح انسى روح جيت ما تقول في الكاميرا كيهضر بيضا والله انا لو كان مازال تسول علي دار هذه وهذا وسفكودي يا وانا مشيت زعما ظاهر لو كان بغيت تسقسي في الاسد دا سليمان لو كان راه دا سليمان زعما تسقسي على يمانيس روح في هذيك ندير خاطر زين تعطيش الحق زواج زدافي معناها تلقى يا دارا خاطر جد عمري يسعب خامي واحد حبوح حبوح الكلمات الدور سي جامي تيو دارو كده خبيث أزول في الأكونت أزول فناون مرة الثنمير في ميدو سام سساريجيا ثمغراي بوساجيا تجميل تيدا سليمان ثنمير في الكوليكتيف كي دي حكان أكلو كذاكي إذا دينش دنر ذاكي غاساجيا فرح غاين ديني ميثتون في ثقونيتا دمسايا في سليمان ثم زواروث خاطر داش نايس نتمرض انا زورا مقران سيسفرينس لي زيموسيون وين يتحلفوا وماذا غن لولا اللي تدرتيس تدرت نتا سليمان دونك كامل نتا لولا غنقول كاران دونك نشتاقي سي اون فيارتي اون ديني غنمشي اد مسليغ في سليمان هاد زوالا سكوينات سي امشي نسلا امشي غد مسلاين فلاس بيد نكابي في الدرس مزوالت نكابي في الدرس وقعد نفاس بخام نسد سليمان خاطر حاش نتا تسعدين داخل البخام لي كاسيت نكون نصوب لي كاسيت زيك قبل لي كاسيت لي 45 تورني تورن ديسك صافي حاشونو ما نسد صباح تمديت انواث دا سليمان العماره دا سليمان العماره بون انتوالي سور في لي كاسيتيني سليمان هزم اديني شوط عرفان نشتاقي مشيت تمسلاين فلاس اللي فات دارت شفايا بون مزيان مدن سنكار كان هكا انواع ميلان نصح انواع دي ميلان نصح سينا من سلا في ليكزيل يزمر يغال
سلفتية ولازم يرد يغالي المورث عاد نزماد نسيوف نتاع شتنا سنات أكو ما مشيت كسن سي راديو أبرا دو غادي جوستومون على بروباغندا كي تصاورنا كواس نشتاقي سي ندم سيارة في الصنف نيسفرينس ما ميد نتنكر كي انس محسيس ديك الوخام سينا نتيمغور نزار شويه القيمه بني سفرايان وراح كنت في لاسا كذي الدرس اين محسبين نزار مزوالو سي ميت خدمند خرقند ميت نانيك د سليمان يبدا درس الملك الناس اختار دي دونيتيك اتسفرو اتغنير نار اتيرم الشمير تصاب داليا غد هاد يماني لان نعرف نتي في السفره العقلي ناس كان كيجيب بلا ما يخمم الناس اتغنير دونك هاد السفلو غنغنير هكا كي ديفار ذا فنان ذا شناي ذا نازو ايغار يدخل من الميتاكي في دا سليمان خدمتي دا خاطر ديال دا دي ثمورث كوينيانان إسفرا نتمازيغ دي تمازيغ سوماثا ماشي كان القبايلي كلا الا ولا سي مازيغان النظام وين شتاقي ناتي داني دا المولود مامري اف سي محمدو محمد كنت صار مني سي محمدو محمد تفهم لينا ذا غني ند الميتاكي ما يغرد قارن يغرد تخدم الميتاكي تاع الناس داوزنا في دا سليمان خاطر لان تسنات تغاوسي وين ديكس اشيميا ثم زواروث ما ويني وين يروح وقروا سليمان دا سليمان ازمد دي في غالي كان كيقيس الجيتار كيولي سن هذه غني الجيتار من بعد راح هذه غني ما ويني وين قروا يروح سي سفرا اما كاين يتوملي كما كاين يتنزدا تسمى ثيكوال نتا غادي نسفراني لا وين الا نزل تسنع ولا شويه الا نغرس نتا تيديني صافي ما كاين يتمسلاي ذا غن ثيكوال هضرني غاديني هذا سنين ماشي نتا هندي في كان خاطر تمزوالو في زمان ديالي مزي دونك وين كاين قلنا نزل داخليس وين كاين تيزدغان على دي تمسلاي انستيكي ستورمي تقارناس لانسبيراسيون يعني لانسبيراسيون ونزميها نزار كتستقصد فنان نغا نزور وين يخدم نسفرا كاينين كوزاري غالا تسنيكي واحد السنين مسلايين دونك ذا شتاقين سيلا في سليمان ذا مزوالو سينا وذميس نصحان ويلا خيميان ما تبلو الناس ندار ديال الطفر غير خاطر ديك سكوا سنين 70 مزيان عم الزيت نسيلا ذا غني ثاغشتني عمي سليمان ثم زواروث اتشنو غي فنانن دار باي سن وذنيك حب الخطري مع ظريف نهني قلهان دونك يون ديك السنه مزوالو دي خدم دا سليماني في دي زوار دونك واقي ذا غنستقسايا غار امشي ربع فنان ناقي هادشي سليمان ازمي دا مزوالو هادشي مثل ربع ياقي وخصنا لي فنان اللي مول القبائل ربع ياقي مزوالو ديك السن دا سليمان دونك كتشنو غي فنان دا ربع يسن هنيك حب الخاطر مع ضروري هنا يلهان هني غدي هوان ودغاس نتغز العمر مسني وني قران يدفدفنت المحان ديال غارين جرح وليس مسلمان عزيزان اسمي صغار مدن ذا تجمع ديفري نوريس يساكو يويلك يتصن اكن فاقن ديال المحنا يديفانتي كليس في السنات يا ناد فايض عندي سينا مسلمان يد ما تصدوض دونك نشتاقي الكل في بوينا نستقسي شي ميك يقروح شي مدتو غالالا دونك يا ريس دا سليمان ني صراح يقشش صراح نسدي سدو يالا يا ناد فايض راني سميتي تيفرن عندي ديناي مكتد ولد سليمان سي محمد ومحمد ينفان موت نور دي الجناله
دينا إنيس أيا فروخ عجل غيوال سيدو لنا ثيالثان نثوسيف دوثايسيون غار ثد نواضيان سكويني كرانا دير إناس نقيونيوان أفسي المنازم تستقسي ما تسيد تاكوي تقارن ما تسيد تاين تقارن أنشتاقي في تاقي أفاشو محساب ما يستقسيون سيني غير دنفان سينما نازم سيفات دافع غير فكسن سي راديو دونك عفاش تاقي في شغلنا تصوينات معتوب الناس يعني تصير في تيفران ديك شحال تيزلاتين يزوال بضغرب ضفراني يا ودي وشوقني الغربات جرحوني والشهد رايو روي غنادي نتمورا الصالحين تمورثيو ذويث نهوث ناث مثنيو تص لي فيرسيون قلنا اي جنابلي ثورة صير ثمسة سليمان عندك اللي بدات تشويق اين كنت الصارمه يسوم في توكريس قرحا تنفض السكنه ثرولا تتوغض وراكي ديال دران قصلا كي دار تملا ماذا قاث نطلال نغي لا ديك وي يقولن سينا داغن إنا يبدو في الدغالة داغنا بريد والسين إنا يبدو في الدغالة قصد يسن داين غير ولد كي الغالة دي ثمولا مدن قصد بوغانا الساعة نفع البطل سيلفا فورماكنا نرسا أدينين في حل أماكن نغير الأولى نغ ويزنزا أرواحيو يفطل دونك يبنى فلاس أنا داماكن نغير الأولى داغنا دوغالا سانشتايا ثيضا داك اليوم يعود اتصي صفراغ إنيس اتصي تصفراغ ثقال هذا غريب ثمطلاب وكسر نميك كينا شطاح إنيس عبد القادر يا روندا أمير عبد القادر دونك يفي لا كومباريزون تاع سليمان عزم أكو أمير عبد القادر أمير عبد القادر سي روندو aux autorités françaises en famille, bagages et famille. نزرا لا سويت إنس أمشي كفا وين أمير عبد القادر خدمنا سون ستاتيو في ألجي بلاس دي مارتير عندها يركبها فاوذيو الزعيم يركبها فاوذيو دينينيك عبد القادر يا روندا فاوذيو يتكا صباح مديت وليفت دا سليمانيزم انتزا ما يفي في الدرياسة ناوي ذاك إلا ندشمايثين دونك وين كني عبد القادر نزران الى ما يكون الجنازه زران بلي روندا خدمنا سون بلاس اون ستاتيو بلاس دي مارتير دا سليمان دوغال غرغورس والفصاد ذا شو يخدم ديال الكرا وتنفلاس البطريقيا دونك نفانتي سي ثمورث من بعد كان كشطاح نفانتي دولا سي راديو بون مالتو بكملاس ماشي ديوني الساكوير السفرات شناغ غاس كفير مازال اسميك يروح ذاين نور السلم سوا غيني عداني فوت يفسي وثفل دي جورجرا سيني كملي تسكينا ما كان يفسي ذاين سيركولي يا غير نغوا هادو غير ثورا الميت اولا ما ينوث استقبايليت ناس مازال سومثا اميي اكوذ ذا شو في المعنى نس لا ساكراليزاسيون sacraliser un personnage, c'est créer le lien il y a le personnage né avec la divinité. Bon, comme Imazéran il a travaillé le tsamen sisi قبل ديك شم الاسلام وقبل الكريستيانيزم وقبل اليهوديث دونك سلون فان دامك عاد شضر عيني لان امن كوني بنادم اكوذ امشات شضر الفافي نوان. Donc un mythe, c'est une construction imaginaire pour expliquer un phénomène cosmique ou social, ou transformer un personnage ou un épisode historique en un mythe. Le mythe se veut explicatif. La réponse donc il implique des êtres métaphysiques, divins, messagers de Dieu, ou des الملائكة العظمى. نيت نيدا عند شوف غانا دينين ما إلا يون
تختار انت ديك الملكات سكيت امبورطون ماشي الملكات بصح نهضر الكذب سي لو ريغار دو لا سوسيتي يمكن تسوالي في الدرتيس يمكن تسوالي الغاشينيس يمكن تسوالي لا كوميونيتي سي سا كي امبورطون دونك ماك دينينا كي ونكا يساعد النوف باللي ولا قرص سكر في الناس الباطل هاي غير خاطر في مزوري تيتحل فين دين فين انا نغرس دوار نتاس الملائكات ثورة دنوفا كيا دنوفا كيا اكد الباطل ما توالد دا سليمان امشي يتحلفو اتوالد كان امشي يتمسلايا في الباطل اللي ثو غاشي نس دونك دا سليمان دي ثلاوث لا رياليتي ذا الساوي سي ان هيومانيست ولاش وين يتوالي لومانيتي اكن تتوالي دا سليمان تسمى امشي توالي لايف هاد لومانيتي سي كي نكوني لومانيتي سي نو دونك دا سليمان مي كيوني سفرينس يناك يا وياك اسيدي بنادم ذا شو سيدي بنادم بنادم سي لو فيس دادام لو فيس دادون يعني سيدي مي نتا يتمسلاي لا غاشي يا وياك اسيدي بنادم c'est-à-dire il s'est incliné devant l'humain, devant n'importe quel personnage, aucune différence. Donc, on a choisi l'humanité, il est ici où il y a que c'est mais il a fait l'œuvre d'un islam, c'est-à-dire d'une religion, din, c'est islam le vatal khoudouyas. Donc, mais il y a des cas il l'humanité, il fait ça, il voit qu'il le vatal. Il sait qu'il fait le vatal en Coran. حرمت لي زيموسيون نينس لي سونتيمون نينس ثولي يكون دونو نشلا على سيت مورثيس معليش مي دوينك بغانا دي زرا مورثيس يبغى دي زرا نديلو يبغى دي زرا هذه سوسي ثلاث الناس قاعد يتسزيك يبغى يعفس الخيوني يعفس السكرني يعفس الزيت يبغى يكون شتاقي حرمت فلاس دونك ذا نشتاقي يقصوضن يشد ياقي الفاطل أكد دنوف أكد وين أكد ثمثية السيس شدن يركو بون ريومينا راه بنادم هذا يسكن الباطل غفايض أكا تيخدم نا بنادم هذا يخضع وايض نا غادي يسكد فلاس نا غادي هذا سيعدي كاين هذا يعدي نيك وين كاين يكزماري كلاقا تيخدم تمزوالوث فينا نشرع الحيوان زرمتي الكل ذي المعنى أميك إزم أكد وشن لن ذي رفيقان أكد بعد مشاورا غف غيول مشاورا غف غيول ذا غيول ندي فانن نتي كفدن سني وياض غليل هاي غير وكيد البطل ولا قرات تسكد الفايض ما تسكد الباطل الفايض الشارع يخلص لان الفايض فينا ما كيقارش في غير بواس ديال الخريف فينا يخدم يتدع في الباطل بومذان بنادم اكون الباطل يعدنا كاين يوم ذان عندي سنه الحوت نكوني لما النار ذا سيفيتي دي تساوين تسمى ما الا الباطل ذاكي يعدي كاين الباطل بومذان الباطل اللي يخدم ونزريا راه مدوني ذي غادي خلقنا الا ديك الا كان كي ذي برا ذا غانا ديك نسينا سي واحد وحند او كي دياران اكرام وذني تسولون اطاس نسفلا نتوغاش تزلاتين ايدي بوين دا سليمان غفان شتاقيه ماشي ذا فتي دينيغي الكل بعد ثولا ما كيتقارني خاطر سكار شوات دونك دا سليمان اليومينا يون بومذان ميس نادم هذه السك الباطل غاف ميس نغيليس نادم وايض نعطايا تفدر كان كان يمسلايين وين يلاند الفهم سفهمي دام شكا وكذا غند الباطل لا ناتوري تخدم ماشي ديال العافيه كاين يلعب ذا شو يخدم يفكر مسكين مية على السطول يتمزن يكرز وزكار مشى مثتي الف وغيول دونك هو كير كل سي دي دينونسياسيون محسب يملاد ميك
اوين لان ذي الدنيا يتيدير كان فلاس الفتره كي هادو غير ثورة الفتره كي كان فلاس ليكزيل كل بانيسمون دو لا راديو دا سليمان هيومانيست ولي بغا غادي يدو الى لو اف ال ان الى فرنسا ولي دار لو اف ال ان يدار لو بي بي ا ام تي ال دي مسالي حاج ولا دا دوضا عندها يدير دي ثوراشيس دونك ولي زميرا نتا يتحلفونا كوكيكي ويزميرا هذا يروح هذا يدو ذو كافار نغا بارتي اكينين الى قنو حنوت الى قنو حنغاشيو خاطر وين الدنيا لنا ولي دار هذا عني فرنسا الى دينونسي عني فرنسا دي ثوراش دونك يتادي كيني يمسيتي يوارن ترى دو غالا نخطون زمال المسيله في التسليمان زمال المسيله في الناس بلا من المسيله دا فيك ما مقراني في وانيا بس برونو دونك دا سليمان ثم زوارز ذا مغناس أغن نظرا c'est un nationaliste algérien il était nationaliste il était pour l'indépendance c'était un vrai démocrate il était pour l'indépendance c'était pour l'alliance avec la France et يتبع يفريديس يدير فريديس ولي نوع نتا ديماس ولي لا كلا سي لا ديموكراسي هاد سينا فرايجر تاع مورثيو يظهر دواكور يتبع في دي ثريو l'Algérie mon beau pays وقاعد يقول كل تيجي يجي تسوغاش d'un nationaliste algérien de l'époque je parle de l'époque nia شدنا دارا في تجارة مثل تستخلصي راديو كل مثل دنفنسي الجزائر ça n'a rien à voir avec la prise de position de son frère Ouali ما تشاف يجمس ولي خدم الفاطريون c'était un administrateur un maire et puis chef des élus يجمور القبائل شي محسب زونيك تفنتين بحالتي راح يلك من غاشي نعرف نيكان نغيزيلاتن ça n'a rien Ouali n'a pas inventé l'idée de l'alliance avec la France. Elle était déjà là. Farhat Abbas, il y avait tout un mouvement de nationalistes algériens qui prêchaient l'alliance avec la France. C'est pas Ouali qui a inventé ça. Ouali a été nourri de ça. Il a adhéré à ce projet. Alors là, Michel Zdef, Younam Farhat Abbas, qui a écrit, qui a contaminé toute une population avec l'idée de l'alliance avec la France, pourquoi est-ce qu'on va le considérer comme un nationaliste algérien et puis considérer Ouali, qui était maire, qui a joué son rôle, comme un traître? Alors, ok, vous voulez qu'on les désigne comme traîtres, alors désignons-les tous comme traîtres. Donc, Slimane Azem était avec le PPA de Msali Hadj. Anchtagia ou Kamal Hamad Youssanegi Kan des BRTV, à l'occasion du centenaire de Slimane. Msali Hadj était pour l'indépendance de la Kabylie, mais était opposé à la guerre. C'est pour ça qu'il y a le FLN Nqanzeloun l'imsaliste. Mais Slimane Azem était avec Msali Hadj. Si la démocratie avait prévalu, on ne les aurait pas ni tués, ni massacrés, ni bannis de la radio, nar exilé. Donc Msali Hadj était condamné par le FLN, lui aussi banni. Msali Hadj a eu sa nationalité algérienne en 1973. En 1973, 11 ans après l'indépendance de Zaïre, il a quand même eu par pitié sa nationalité algérienne, la nationalité algérienne. Maintenant, le bannissement de la radio. C'est là une liste. C'est le ministère de la Communication. Les chanteurs aiguisants n'ont pas le droit de citer à la radio. Radio-télévision algérienne. Mais nous, Slimane Azem. Slimane Azem a été rajouté au stylo. Il n'était pas dans la liste officielle. Mais le Qbaïl, il y a أنواع راه نقارنها ذوينا فيها الشريف خدامه ذوي ماشي خدام انت il était animateur d'une émission il ça le pouvoir ou bien que ça le pouvoir les PDG de la RTA on les connaît
c'est leur responsabilité. C'est pas, même du point de vue juridique, administratif, la responsabilité incombe au PDG de la radio, au directeur général de la radio, de la télévision et de la radio, parce qu'au début c'était Yeweth, ou c'est officiel, donc il y a une liste. Il y a une liste. Depuis 62 jusqu'à 63, c'est Aïssim Saoudi, Mouth. Ensuite, de 63 à 66, c'est Mounir Youssef Mahi. Il est décédé le 11 août 2016. C'est 2016. C'est 63, 2016, non, c'est les années 70, 80, 2016, mais Youn, en tant que directeur général, a signé Melfanard, aucun journaliste. Melfanard, Anouan, également, Nismin Siliman Azim, Anouissi Ouin, a dit à la radio. Non, on connaît des cas à faire le Fredam. أخطر القبائل مبوية راسن دائما هكا يضرر البطيء راه كان نقلب يون السكنة ذويني ذا ما هو كذا كي ولا يون ما يناس نوال من بعد وين يسمى إلا محمد زاروق 66 70 عبد الرحمن شريد 70 77 عبد الرحمن الغواطي 77 83 bon بعد après ثغال تسرح après 88 Suleiman avait droit de citer. ويجي يونم ذي كان محمد حلمي يسدد de Suleiman en 73 non en 74 une chanson Inès وسنيه ونشيمي Inès de محمد حلمي يونس دي نشيمو ثلاثة على الحبس سكسنا على قارون صار شوي ضار دونك القبائل كي تي باسيف القبائل اللي ضرف لنا على الوطن نقيم كان تراجعوا هادشي اللي في خدام لا قد نقلد يونس هنا لا موليش متهنيه هادو غير سينات قصه كاع خاطر دونك نير de Msali Hadj de lequel il a eu sa nationalité en 73 donc وين يجمس مقران والي a assumé son combat de A à Z jusqu'à la fin et puis il a adhéré à une idée qui était diffusée par des docteurs, par l'élite algérienne considérée comme nationaliste, y compris Ben Badis. Ben Badis a prêché l'assimilation au début. Ce n'est que par la suite qu'ils se sont ravisés. Le PPM-TLD, Msali Hadj Van, ils étaient contre la guerre du début jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Donc, Wali n'a pas créé l'idée de l'alliance avec la France. Vdelat Ben Badis, Vdelat Farhat Abbas, il est un docteur Ben Touhami, président de la Fédération des élus des musulmans du département de Constantine. L'association Aguirre, elle regroupait la plupart des élites algériennes représentées dans des assemblées. Ce n'est que plus tard que le FLN a émis une interdiction de participer. C'est après la guerre. Le FLN est né en 54. Le FLN, son naissance était gardée, était secrète, était gardée, c'était un secret. Elle a été révélée avec pratiquement les premières cartouches. Donc il a Waïd Smith Mohamed Salah Ben Jelloul, Kif, ça faisait partie de l'élite. Donc la plupart c'était des médecins, des docteurs en médecine. Mohamed Salah Ben Jelloul, né en 1893, il est décédé en 1985. Il était reconnu comme nationaliste algérien, comme maquisard, comme ce que vous voulez. Il était médecin généraliste. On l'appelait modéré, un nationaliste algérien modéré. Ah oui, lui il était modéré, mais Azmouani était un traître. Donc de poids, de mesure. Et Slimane Azmoun, il était banni, on lui a collé l'étiquette de Harkouda. Il était membre fondateur de la Fédération des élus indigènes avec Farhat Abbas en 1927. Mohamed Salah Ben Jelloul. Tous les écrits, tous les actes de cette jeune Algérie ne sont-ils pas là pour crier bien haut qu'elle est avant tout française, c'est-à-dire l'Algérie est française. Et si nous avons un nationalisme, n'est-il pas complément français? C'est-à-dire il présentait son nationalisme algérien comme un complément du nationalisme français. On peut être nationaliste français et nationaliste algérien à la fois.
Ça, c'était dans le journal qu'il a créé, l'Entente, le 27 février 1936. Farhat Abbas, le 23 février 1936, il a écrit dans le journal l'Entente. Si j'avais découvert la nation algérienne, je serais nationaliste et je n'en rougirais pas comme d'un crime. Les hommes morts pour l'idéal patriotique sont journellement honorés et respectés. Ma vie ne vaut pas plus que la leur. Cependant, je ne mourrai pas pour la patrie algérienne, parce que cette patrie n'existe pas. Ça, c'est Farhat Abbas, c'est pas Farhat Mahnia, c'est Farhat Abbas. Je ne l'ai découverte, il parle de l'Algérie. Je ne l'ai pas découverte. J'ai interrogé l'histoire, j'ai interrogé les vivants et les morts, j'ai visité les cimetières, personne ne m'en a parlé. On ne bâtit pas sur du vent. C'est-à-dire, on ne va pas bâtir un nationalisme algérien sur du vent. Nous avons écarté une fois pour toutes les nuées et les chimères pour lier définitivement notre avenir à celui de l'œuvre française dans ce pays. Farhat Abbas. C'est pas Azmouani, c'est Farhat Abbas. Azmouani était maire d'un petit village, Gounigran, c'est tout. Et à Gounigran, c'était la base, à partir de 1954, c'était la base militaire française. Donc ils ont construit une caserne militaire, une prison avec une salle de torture. Voilà, avant de construire une route, une école et tout ce qui s'ensuit. Donc, on continue, Farhat Abbas. Il n'y a rien dans le livre saint qui puisse empêcher un Algérien musulman d'être nationalement un Français. Il n'y a rien dans le livre saint, le Coran. Au cœur loyal, conscient de sa solidarité nationale. Donc ça, c'est dans le livre Nationalisme algérien, nationalisme maurassien, publié par Thérèse Charles Valin en 1974. Donc on sait tous qu'une lutte fratricide a résulté de la prise de position du FLN contre le PPA, MTLD. Slimane Azem Zarana Koul Rachid Bli qu'il était au PPA, MTLD. Et tu as les réunions, tu cotiser, tu as les quoi باش تبدا نراشيهم. اللي قبيله كنت تفضل هو البي بي ال لو اف ال ان اللي قبيله كنت تفضل فرنسا اون تير ديكزيل. هادشي اللي تمورث. دونك اللي قبيله اللي تنعن بويا لا سنا فونتو. ميم اللي تمورثي مزوله من غان اللي تمورث القبيله نغان. بون من بعد اش قرني الناس الفلاني خدمت خاطر داروا مينيس ديالنا. اي الناس الفلاني سيتي ان ميساج دو بي بي ام تي ال دي. Il a chanté ce qu'il entendait dans les réunions. Il était convaincu que cette guerre ne valait pas la peine. Je ne suis pas en train de dire qu'il avait raison, qu'il avait tort, mais c'était son point de vue. Je dis il faut qu'il se rende. Il a cassé si vous laissez une sarwah, mais il a de l'moumen, elle faut la kul jarah, elle halun walaoun. Mais la guerre était tout azimut, la guerre était dans tous les sens. Le FLN tuait, l'armée française tuait, mais le FLN tuait aussi les nationalistes kabyles algériens dans les montagnes. Donc, conclusion partielle, nous avons trop mystifié le FLN par l'endoctrinement par l'école, la propagande. Le FLN historique, c'était aussi Boussouf qui a étranglé Aban Ramadan de ses propres mains. Il parlait d'Aban Ramadan. Et Boussouf était fier. Mais le FLN, c'était aussi, on parle du FLN historique, depuis l'indépendance. C'était aussi Jamal Abdel Nasser. C'était aussi Ben Bella au service de Jamal Abdel Nasser. C'était aussi Ben Mehdi, là c'est Ben Mehdi, c'est d'actualité puisqu'il y a des films où il y a des phares. Kilim Belqasem, c'est aussi le FLN, même si c'est après l'indépendance. Khidar, Chabani, le FLN d'Aran. Donc, c'est des harkioun au profit de l'arabo-islamisme. Alors, il y a deux catégories de harki. Il y a harki au profit de l'arabo-islamisme et harki au profit de la France. Donc, pourquoi on ne dénonce pas les harkiens au profit de l'arabo-islamisme? C'est guère, c'est pas en Arabie Saoudite qu'ils vont en Égypte, en France.
فرنسا تروح هنا في الماده وانت مقيم في بغرون دونك وكذا غن il quand tu dénonces un ennemi, il ne faut pas se tromper de cible. Le 4 heures, c'est chaud. Donc, depuis 62, je veux dire, c'est l'arabo-islamisme. Il y a un athaqat. Voilà, itka. Donc, c'est cette réalité qu'on appelle aujourd'hui l'Algérie. Qui est une moyenne française, je me dis le voilà, c'est pas trompé. ثورة الكفوس وانشتاقية غنمشي نزمر أن نظفر نوالي ثمذياس نتا سليمان لي تكستين سيدار سنينس وغاشينس خاطر واكي غن يمجارد لي بويزي لي جونغ بويتيك لي جونغ بويتيك لان depuis la Grèce ancienne la tradition aiguë la poésie tu vas la classifier, tu vas la segmenter en catégories. القبائل وكذا قارن ثمازيغنا في قبائلي ثمازيغ السماثة اش قارن ماشي كيف يكون الا قنوالي نصرف غير ندم لي جونغ اكن يخلي لنا لي غريك اكن يخلي لنا لي روميان لي رومان بعد on va plaquer ça c'est voilà دوك كاع نخدم في قبائل كان يقال نحن المقر قبل السفرنا غنمشي خدمن سيناد لينير أثاه الصنف نسن أثاه le genre poétique kabyle. On ne peut pas appliquer le genre poétique, les genres poétiques kabyles, les calquer sur les genres poétiques français, grecs, romains et tout ça. Donc, c'est les sentiments féminins, c'est la chanson féminine. Les berceuses, donc, داني ماروكيين اش قال لك داني ماروكيين كيف دينينا مارق كذا مارزق كيف هنا مارق سي لا بويزي سي لو شون يكون غالنا مارزق الى مارزق ناض كوينين توالي سي لو شون ça veut dire on va faire la fête فين كان توالي دونك فك الولا كاينين on peut appliquer les deux ونزمير ندم ثوغاش ند سليمان ام ديا زوير قبيليت هذا السنه les catégories la berceuse ou non il a les genres poétiques dans les langues occidentales la poésie lyrique la poésie descriptive la poésie épique la poésie satirique didactique engagée l'anthia rien ne nous empêche rien nous empêche d'appliquer ça c'est descriptif est-ce que les chansons décrivent quelque chose. Lyrique, c'est les sentiments. Est-ce que la chanson dans le poème regorge de sentiments et d'émotions? Est-ce qu'il provoque certaines émotions? Épique, c'est une époque. Est-ce que Chnoun a fait une époque particulière de l'histoire imazirane, dans l'histoire khabayliya? La poésie satirique, est-ce qu'il y a quelque chose de satirique dans cette poésie? La poésie didactique, est-ce qu'il y a des leçons qu'on peut tirer? Bien sûr, il y a. Donc on ne peut pas dire parce que ça a été fait par les Grecs, les Romains, les Romiens, les Italiens, les Européens, les Anglais. Et puis la poésie engagée. Donc, l'Itmazir fait quoi par exemple le site de l'INALCO. Les genres poétiques qui travaillent, en plus genre poétique. Asfelon, chant erratique de la petite enfance, Azuzun Tsuha, Islien, poésie féminine. La poésie rituelle, la poésie pastorale, la poésie champêtre. Donc, il y a un rituel pastoral champêtre, nous le site de l'INALCO. Donc, à chaque fois, on a fait le hajj al-Jdid, il est de façon générale, mais il ne rentre pas dans les catégories. C'est ça l'innovation. L'innovation, c'est les Kabyles, les Berbères, les Mazirs. C'est un genre poétique différent. Des gars, c'est l'innovation. Et non pas rejeter tout en bloc juste parce que ça a été dit par des Français, par des Grecs, par des Romains. Donc, de Slimane, les poésies écoute descriptives, didactiques, lyriques, satiriques, l'antiakou.
pour chaque type, pour chaque genre poétique, bon, la poésie descriptive, il décrit tout. À ce stade-là, il décrit son enfance, l'hirondelle, le poème de l'hirondelle, comment il décrit l'itinéraire, la Kabylie, ou les chemins. Mais c'est aussi les réalités, un état sentimental, un état physique. Donc, par rapport à ces sentiments, dans la descriptive, les valeurs perdues. Comment il décrit qu'on a perdu les valeurs. Et regorge de ça. On est sarwan الهام ما نصبر نزران نطار ما نحمق نزران الظلام ولا غينفع ما نهضر ولا غينفع ما نسوسم كل يوم في الارض حبار امشي كذا راه نخدم زيك ناس مثل النية يقليل يربح وليس كل وا الحرمة خميس ثورة مزال القراية ترويع العقلية بابا سنكر في ميس أكيد الوقت غدا ثاقشني داغن السي محمد ومحمد هو كي ديالنا توالد الزمان هكا غنوي ذاك يترون دونك وكذا كير كلي سي دي نون سولمون ليريك مي اوسي ديسكريبتيف parce que avec les sentiments il décrit une situation. La poésie satirique لا محمد وقاسين احمد الوامر أرواح في اللي نادي Lucerne Vaïran Mzar. Donc elle est satirique du début jusqu'à la fin. Après, ثلاثة أيضا ثقي ذيوث القصار ذيني ظان بواد السبوث زرعت روم تضصاي نوغ ورقات مطوث شو السبايل لان ما رفتني من سير يون بومشيش دابا كان يرزايص النظر سير أقجوني في دي ثبعاني ذهب اللمبة تخسير. Donc tout ça c'est satirique du début jusqu'à la fin. Il a aussi réactivé un poème, enfin une satire kabyle qui avait déjà existé, Varerosh. عندك نفاروش يعطشنا من سيام يوهي أي أكوز يعطش فاروش يقول يجي من سيام يهو أكوز نيا بعد في مس يعطش صغار يقول فاروش يقول يجي من سيام بعد سيني أمان أيام يوت تقسم في مس تمسوي تتشد. Donc vous voyez le c'est de la poésie satirique. Là, il a réactivé une satire qui avait déjà existé dans le répertoire. في الأخير عند سقال نكذب الميل كشد الميل كل يوم كي يتدبر ضاغن c'est une satire à la gestion. La poésie didactique عند بنادم يزمر غادي يحفظ ولا غادي يلمذ الحاجه. تاغش نشفو كون يدار القبايل لان وايد مس لاصل ذوين يتحزب للنفيس حاشا انشي قال لي توغاش نسلم نازل ثم ديس نسلم نازل تشور لا ديداكتيك ثورا كاينين ويلا تحرشوا الكوال نعتبرات سايو الكوال عندك مي ثبرات ني تالو الكواليس et les plein de leçons. La poésie lyrique داغن نيرتيكتورا كان ما تغد في الغالا ثمورتي وثينا عزيزا سنتي الكل ماشي كان في ناس الفواياج فيغ ليكزيت شفي غا مسا سميت روحها مدر في فولازيو يما كنت بابا دي سين نحن تولون ماذا نتحزنا مد نصفرق جاغ الدين أدد مزيان داغن. Donc voilà. Alors pour conclure, si les gens راقيين يتبدلوا دخلوا دينين كنت جات تخمم ديني ماذا شوف الجون راقيين اشحال الا نظني لا نحسن كان مولي ثورا مغان ذي زماون ذاين زران مدني الكليه نحضر يا كنت والي مثلنا علن ذا سوان ماذا نكوني رانا خيلي من هي قدم نغلي جانا غادي فهد الكاون هذا الظلام هذا سكوش في الدماغ عندك اللي سينا كاسيا ذي العقال زرا ماشي للمحال ما نشنو غفاين نزرا نحصى في راس المال داينين يختار ذي القوال لأنه تصل الحرارة ما ذو لي صفان ذا ملال اللي كذا في يسدو في السفشال من صغار ثلاث مرة يكمليث ولا شام كات نسترجم أياك نبغى نخمم أشما ورث نفهم راه غاس تيليض العالم
أكغمن ورطهر ضارا ويبغون هذا يسعى يسم إلا قصد يسوسم معنا نكوني ونزميرها تنمرت نون مشطح كيف كتسم زواروث ايورارن وثسند افوس ذا حمايان شران الى سوان وحده ربي دي الحيوان امشي مسفها من الزران واحد نسنح الدور يحضير باب كي غير مالا ديفان يتسالا يغالد السلطان يتصغار مسكين يمدور نزمير ما شاهو غف الحيوان أسردون يزم ذوشن زدغن كيون ومكان قلت نديت الدنيا ما يلي روان أنضف مجازل ما يلي اللوزان أتناغن إيه يوز الخطرة دي الشتوى صعب نوسان أسمير أضو أجريس دي الفلاون تراجونا دي سوسن الخريف دي النومن سوا سردوني قروان وش ناكل يزان نوزر الناس وش ليزن أقلك سردون ديال سلاس إني غاب كيف سيدي الحكم سقسلك جملة البابات مي شرع أنا نحكم أثناء ونحن الراس يغالي خمم يزم ينايس واجد البطل وليلا قرف من ظلم صبار يلزم العقل يمنع أسردون ذا سيفها السبا ماشي عفلاصل أسردون لا تنفهم ضمر يزرق عفو باروسة مشاورات ينايس نفسك كان يسهل لما مازال عطيت شي مغارة أنا راح أعرف اللي تستكسير لا معنى بيجي روح عندي نافير دي دار نسد دي سمار مساوان دي مشبرة اسمي دي يبرن إناياس يزمي وشن روح عند نقلوب يسمي ولن كفران إناياس وشني يزم أسيدي الحكم في عقلين استقراقين أنواع انت فهمن ألون يغانا كمشش ويني لند العالم إيه إزمي قارب سنياس يروح عندي دي موقل أسردون يوتيه دغار بنير انت ناسي مسماران يقلب يغلي الفكر الناس بالغنط ذا ساوي وشن لا تتضور يبغى يبدو سك برا إلو متفلاس يزم يناياس أنا غين كيف دم دوكان إلا قد صوت كلا العقل يكفي العقل بالمعقول مازالك سريح في فن قالوا كان ماسك كذا محبوب أدو الناس الدلوين بالدرس غصبا إلا ما بس دغيون المعنى عارفين كورة دي ضرب الويلة دي تلفون شبو ذينا كذا ومنا يتصوغر من دا مغفون سي الزمان نزيك الميت زمان كيف يتنلا الأمور كيف الدود أسردون يزم ذو الشمس أروح كمين
Yeah.
On n'a rien récupéré. Aïra, ma tante Malika, c'est celle, la dame qui est serveuse dans Madame Encore à boire que vous avez vu tout à l'heure. C'est ma tante, c'est sa femme de Slimane. Ah non, vous avez trop bu. C'est ma tante. Elle m'a élevé, j'avais 2 ans, Salomé, c'est une Parisienne, c'était une artiste, donc mieux scène dans les années 50. C'est mon père qui les a mariés en 58 à Agoni. Inès Weber, tu es quelqu'un de connu, il faut te marier, donc mon père les a mariés en 58, au mois d'avril 58. De Goni Garlan et Joujen. C'est mon père qui les a mariés, il était maire du village. Et donc ma tante, elle avait un train de vie très important avec Das Slimane, comme chacun peut l'imaginer. Il y avait beaucoup d'argent qui brassait. Et donc à sa mort, quand il est mort en 83, les finances ont chuté énormément. Et donc il y avait un boulanger qui passait avec la camionnette, parce que ça se fait dans les campagnes quand la maison est un peu éloignée des commerces. Le boulanger, il passe tous les mercredis matins, 2 fois par semaine. Il lui a mis en tête de lui acheter la ferme en viager. Mais le viager, c'est une rente viagère, c'est-à-dire que la personne qui achète en viager, il vous donne un loyer. Donc cet argent-là, vous en vivez, ça vous aide à vivre. Et comme elle n'avait pas beaucoup d'argent, elle a accepté de recevoir 500-600 francs par mois. Mais par contre, mais malheureusement, des boulangers, et en plus, il les a jetés. C'est criminel. J'ai mon exposition à moi, ça, c'est toi qui m'as posé la question. Donc, j'ai une belle matière. J'ai une belle matière, j'ai tous ces disques. Personnellement à Barbès pour les acheter. Donc, j'ai toute sa collection. J'ai ses cassettes, j'ai toutes ces cassettes. Moi, je fais un travail de fond avec Das Slimane. En plus de ce que j'ai connu. Donc, j'ai beaucoup de matière. Les producteurs de Creative Production, le dernier producteur, c'est mon ami, Mohamed Mish. C'est le directeur de Numidi Music. Vous connaissez Numidi, là, non? Hein? C'est Mohamed Al-Mish, c'est mon ami. C'était le dernier producteur de mon oncle. Donc je le vois souvent. Il m'a donné des archives, des photos. Donc les documents petit à petit, j'arrive à un point au bout de 45 ans, 50 ans, ça dans l'exposition des moissons de Garus. Là, les photos, les posters en PVC, en sérigraphie, vraiment je le mets à l'honneur. Je vous ai amené la petite banderole quand je lui rends hommage. Chaque année au mois de janvier, je lui rends hommage. Et vous avez mes affiches. Chaque année, je sors une affiche que je mets sur Facebook, que je mets sur les amis de Slimane Azem, que je mets sur Bruno Azem. Ma jolie, mon beau pays, je t'aimerai jusqu'à la mort. Loin de toi, moi je vis. Rien n'empêche que je t'adore avec tes sites ensoleillés, tes montagnes et tes décors. Jamais je ne t'oublierai, malgré mon triste sort. Avec tes sites ensoleillés, tes montagnes et tes décors. Jamais je ne t'oublierai, malgré ton triste sort. Entouré de mon père et de ma mère, je me rappelle cette nuit d'orage. Entouré de mon père et de ma mère, pour ce dernier voyage, j'ai préparé mes affaires. Pour moi, ce paysage est le préféré de la terre. Pour ce dernier voyage, j'ai préparé mes affaires. Pour moi, ce paysage est le préféré de la terre.
je chante ce poème, je retrouve tout mon espoir. J'ai mené une vie de bohème, j'ai vécu dans le cauchemar. Mais quand je chante ce poème, je retrouve tout mon espoir. Algérie, mon beau pays, je t'aimerai jusqu'à la mort. Loin de toi, moi je vis. Rien n'empêche que je t'adore avec tes sites ensoleillés. Habiter les corps, jamais je t'oublierai. Malgré mon triste sort, avec tes sites ensoleillés, tes montagnes et tes décors, jamais je t'oublierai. Malgré mon triste sort. Formidable. Ah, on est jeunes, ça le coup. Viva l'Algérie! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Vive Mazéran! Au sujet de la résidence, c'est vraiment bien dommage, le racisme et le chômage. Heureusement qu'il y a des sages, c'est le prestige de la France. C'est le prestige de la France, c'est la raison d'espérance. Le change des migrations, après les négociations, on attend qu'on nous annonce. On attend qu'on nous annonce, chaque fois ça recommence. Retourner chez les miens, je suis un Algérien, le soleil en permanence. Le soleil en permanence, pour moi ça a de l'importance. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si je dois vous dire adieu, sachez bien que mes aïeux ont combattu pour la France. Ont combattu pour la France, avant la résistance, 14-18 ans. L'ombre 45. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si je dois vous dire adieu, sachez bien que mes aïeux ont combattu pour la France.
mesdames et messieurs. عزو فلام فلاعة تشنايف تسمينو ثردا كيني كندا أقلا دي مونريال دي المغرا نكمل عبدات حدو حني فلام ساضي وتاغ شتي شكيت مزمر ذاك غادي ضوال امك تدني شنا مثل تصغني دي تمورث. Oui, l'Archnor c'est Sigmiller et Zayer. J'ai commencé officiellement en tant que chanteuse à 14 ans. Et c'était ça. Donc, mais musique en général, j'ai commencé à 8 ans en prenant des cours de piano. C'est ça. شنو ديو التزليت نسلي من عزم تزوار هذا عندي تنيدير تحملت ودمي شناين ميتسلط طاس بان نهضر في شناين زاجيريان 10 ans في شناين زاجيريان سعد bien sûr l'icône de la chanson berbère, il y a les icônes de la chanson berbère, donc Saïd Yider, Saïd Yitmenglet, Veveyla Yihmela, Tassa Yitmenglet, donc j'ai grandi en écoutant Yitmenglet. Merci beaucoup. J'ai grandi en écoutant Yitmenglet. Après Saïd Slimane Azem Yihmel Tassa Tass, d'ailleurs ça me tenait vraiment à cœur de refaire une de ses chansons en 10 ans. Parce que c'est juste il a vraiment enrichi la musique kabyle. Et puis c'est ça. Donc pourquoi 10 ans je touche un peu partout, je touche de tous les styles. 10 ans et aussi tant que j'ai la chance de faire la musique algérienne, de faire connaître ma musique algérienne, je le ferai avec un énorme plaisir et c'est vraiment l'une des principales raisons pourquoi je suis une chanteuse 10 ans, pour faire écouter et connaître notre musique traditionnelle à nous. Et voilà, c'est ça. Merci beaucoup. On va commencer. Donc je me présente, je suis le neveu de Slimane. J'habite à Toulouse, donc je suis venu au Canada pour vous parler de Slimane. Je ne viens pas vous parler de ses chansons parce que vous les connaissez tous. Je viens plutôt vous parler de l'homme qu'il était et avec des anecdotes croustillantes que le public aime. Donc pour votre information, qui est né en 1950, donc mais il y a des fois c'est 61 au Lorel. Donc dans le 4 octobre, ça fera 57 ans et les questions qui les débats. Donc quand j'aurai fini ma petite conférence, le micro circulera. Je suis prêt à vous répondre et tout ça. Voilà, donc c'était juste pour vous présenter. J'ai créé mon association qui s'appelle Les Amis de Slimane Azem à Toulouse. Vous pouvez me trouver sur Facebook, vous tapez Les Amis de Slimane Azem et vous allez avoir la pancarte qu'on a inaugurée à Paris le 11 octobre 2014. Slimane, je l'appelle toujours Slimane. Donc dans Facebook, vous remarquerez, je l'appelle Slimane. Mais dans l'intimité, je l'appelle Slimane. En fait, mon père, c'est l'aîné. Mon père est né en 1913, c'est son grand frère. Donc dans ce que je vais vous raconter sur Slimane, il y aura toujours Wali à côté. Hein? Donc en 1913, Slimane, le 19 septembre 1918, ils ont 50 ans de différence. Et c'est son frère qui va le faire venir en France. En 1936, il mène à la Roué Sorohoun. La Roué, c'est l'est de la France, du côté de Nancy. C'est entre Nancy et Strasbourg. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la carte de France, mais je pourrais vous l'expliquer. Donc, en 1936, 7-8 mois après, je gagne un voyage le 2 janvier 1937. Donc, Slimane avait 18 ans et 4 mois. Donc, si on réfléchit, Slimane, il a passé toute sa vie à l'étranger. En Kabylie. Mais il a 18 ans, il y a 18 ans,
appareil oral quelques années, mais si on additionne, il a vécu 22 ans à peu près en Algérie. Donc alors, le 2 janvier 1937, en Meurthe-et-Moselle, c'était une usine de sidérurgie, ils fabriquaient de la ferraille, les rails de chemin de fer. C'est une région très prolifère au niveau de l'industrie. Il y avait les charbonnages, surtout les صحاب إيواضيين ونقران هتقايد ثفسان voilà donc أخذ مني ذي العوين et donc قبل عامين النص même 3 سنين قبل نخدم هنا كنين il était aide électricien Slimane il était manœuvre il prenait des cours du soir. Un petit rappel, Vavant, il a le certificat d'études. Donc, c'était plus que le bac. Vava, c'est un intellectuel. Et il n'a pas pu poursuivre les études par la pauvreté kabyle. Chez les Azem, et dans les années 30, voilà. Et il prenait des cours du soir et il a eu son CAP d'électricien. Suite à ça, il démissionne. Khoyas, il reçoit l'ordre de rejoindre le service militaire. C'était en septembre 1939. Donc, Slimane, il va finir son travail à la Chière. C'est le nom de l'usine. En fait, elle a pris le nom du fleuve qui passe devant parce qu'il y a des refroidissements, c'est comme le nucléaire. L'usine de la Chière, elle était basée sur le long du Cher. Et il reçoit son ordre de mission, il va être muté à Issoudun, dans l'Indre. C'est un peu plus bas que Paris, du côté d'Orléans à peu près. Et je vais vous faire rire, Slimane ou l'Askar. Donc il a trouvé des combines, chez l'Askar. Quand même, il y a 5 jours, c'est-à-dire 5 jours, il y a des services. يسراني ولكن الترافيكين يتشان لو لياج زعما باش نقص قبيل قشوش شان قشوش نين ندير سكانر ولا لي بوان نوار نين ils les ont réformés. Ils ont réussi à se faire réformer. Ils étaient une bande de 3-4. Donc Slimane ne fera pas beaucoup de services, il fera 5 mois et demi. Il sera libéré le 22 février 1940. Donc à la libération, quelques mois après, au mois de juillet, il a réussi à l'embaucher. C'est quand même pas facile les embauches. Donc il est resté quelques mois sans travail. Et en juillet 40, comme aide électricien. Mon père, il a réussi à l'embaucher comme aide électricien. La chanson Inès Mohamed en 1950, Inès le Pérez, Fellim, Waqila Saal Harouz, donc Slimane, il a toujours chanté ce qu'il a vécu. C'est des chansons authentiques, Zaini Wadan Sam, Machid Wayaz Dienin, Zaini Yash, Zaini Wadas Walnis. C'est pour ça qu'on aime les poésies de Slimane. Les poésies de Slimane sont authentiques. Français, c'est un authentique, c'est le mot qui correspond vraiment le mieux. C'est quelqu'un de pur. Et en plus, dans le caractère de Slimane, ce que je voulais vous parler des personnages, si vous regardez le Google par Wikipédia, Slimane, c'est un homme souriant, c'est un homme bienveillant, oui, là, mais c'est la réalité, je peux vous le témoigner, qu'à Charrier Saint-Din, du sud-ouest, vous avez entendu parler tout à l'heure, Nachir, vous êtes le sud-ouest, autour de Montauban, Moissac, Toulouse. En 62, et bien Slimane, il avait une maison à Marseille. Il avait une maison à Marseille qu'il a achetée en 53. Et donc en 62, Inès, toujours le frère aîné, Inès à Slimane, il faut que tu trouves une maison à côté de chez nous et tout ça. Et donc on l'a accueilli dans la grande ferme. Tous les sons que vous avez vus derrière moi tout à l'heure, sur la scène, Voujman, Aling, moi, on était tous dans une grande ferme.
Mon père a essayé à trouver un château de 22 pièces. Il a quitté une carrière parisienne pour ses frères. Donc il a acheté à Montaigu un espèce de petit château et il a reçu tous ses frères, Boujman, Lin et Baba Slimane. Il a vécu 7 mois avec nous. Donc moi dès que je le voyais, j'étais heureux. On a eu le plaisir de l'avoir 7 mois et pendant les 7 mois, on cherchait une maison parce que lui, c'était un artiste, il ne voulait pas le... je ne te conseille pas, Slimane, d'être avec nous dans l'agriculture. Tu es un artiste, un créateur, tu as besoin de réflexion. Et Slimane, il a apprécié. Et ils ont trouvé Moissac. En se promenant avec mon père, il a trouvé une propriété de 3 hectares, vallonnée. Alors il a dit, c'est Guilbert. Et donc il a acheté Moissac en 63. Il a vendu Marseille pour venir se rapprocher de chez nous. Et de 63 à 83, donc il va vivre les 20 dernières années de sa vie. Et donc à l'époque, j'étais destiné à travailler à la ferme. J'ai fait des études d'arboriculture. Mon père il m'a dit on va essayer d'agrandir l'exploitation, on va faire des pêchers, des pommiers, des poiriers, etc. Donc j'ai fait des études à Moissac, justement dans la ville de mon oncle. C'est là que j'ai passé mon permis aussi, donc on était vraiment dans la même région. Et des petites anecdotes, j'ai eu le plaisir d'aller lui labourer la terre plus d'une fois. On était à 30 km, il n'était pas outillé, et toujours le babin, j'avais 15 ans, il m'a dit tu vas aller, et donc le tracteur ça marche à 20 km/h, je mettais 1h30 pour aller à Moissac. Excusez-moi. Donc je l'ai fait plusieurs fois. Je suis allé l'aider. C'était avant les plantations parce qu'il a planté des fruitiers. Il vivait de ça. Hein. Il y a des fois, excusez-moi, je vais revenir en arrière, mais vous allez voir, c'est audible. C'est audible. Slimane, il va arrêter le chant. Boujma, il en a parlé tout à l'heure. Mais par contre, il ne va pas préciser. Moi, j'aime bien les précisions, même vous aussi. Il va arrêter le chant de 60 à fin 64. À notre grand regret. Il était menacé, il ne pouvait pas se produire ni en région marseillaise, la région parisienne, c'est pareil, il avait des difficultés de faire ses prestations. Il a arrêté carrément le chant. En France, hein. Non, en France aussi, il était menacé. Et pourquoi? Voilà. Et donc, je vous disais l'époque dont j'ai vécu dans Tarn-et-Garonne, où j'ai vu mon oncle beaucoup de fois, hein, à Charrier-Saindine. Moi, j'ai toujours... on avait un lien particulier avec Slimane, c'est qu'on était complices. Moi, j'ai beaucoup d'humour. Slimane, c'est le maître. Il aimait vraiment l'humour. C'est pour ça qu'il a écrit des sketchs. Donc, il aimait rire. Donc, on était vraiment, on avait un lien particulier en tant que neveu et tonton. Et donc je vais rentrer à l'armée en 70. Je vais faire un an d'armée à Toulouse. Et en sortant de l'armée, avec les compagnies, il y avait des Bordelais, il y avait des Parisiens, il y avait des Alsaciens, des Bretons. Ils m'ont donné l'idée de quitter la ferme. Et donc je suis allé tenter ma vie à Paris. En 71. Et donc ma carrière, je la ferai à Paris. Je suis resté 40 ans à Reinsne Primarina. Je suis arrivé en 71, je suis redescendu à Toulouse en retraite en 2011. Donc jour pour jour. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que Slimane faisait ses tournées en France. Alors, on m'a dit, est-ce qu'il vivait de sa musique? Donc je vous le confirme, il vivait bien de sa musique. Il vivait même très bien de sa musique. En fait, l'exploitation agricole, il ne peut pas s'en passer. Slimane, c'était un amoureux de la nature.
Il finit même les arbres, moi qui ai fait des études, je connaissais aussi, je maîtrisais. Mais sincèrement, c'était quelqu'un de... C'était un artiste à tout point de vue. Même dans l'agriculture, c'était un artiste. Il avait des idées, il avait des... Et donc, cet endroit-là de Moissac, je pense que la majeure partie de ses chansons, il les a composées à Moissac. La pêche. Là, il aimait aller à la pêche. Il allait au bord de la Garonne, il allait au bord du Tarn. Il y avait deux fleuves pas loin de Moissac. Donc, il allait passer, il faisait ses loisirs là-bas. Et je pense que le carnet dans la poche ne le quittait pas. Au fur et à mesure où l'inspiration venait, il écrivait. Personnellement, je n'ai jamais vu écrire. Il était discret. Même quand il venait à la ferme, il venait souvent, tous les 15 jours, à la ferme. Il mangeait avec nous. Et il ne restait pas longtemps à table. Mais c'était là où il était tout ça. Il va descendre. Nous, on avait une espèce de ruisseau. On avait à peu près 2 km de ruisseau. On était dans un endroit vraiment très agréable. Moi-même, je pêchais des écrevisses. Et donc, Da Slimane, il va pêcher et écrire beaucoup de chansons, même chez nous à Montaigu. Et il remontait 3-4 heures après. On ne savait pas où il était. Donc le sud-ouest va beaucoup l'aider. Il va trouver son agriculture qu'il affectionne. Et ensuite, après, les tournées parisiennes. Donc Da Slimane, il était réglé, c'est le cas de le dire, comme du papier à musique, sans jeu de mots. Hein. Il passait 6 mois dans l'agriculture à Moissac, et il passait 6 mois de tournée en France. Moitié-moitié. Il commençait sa tournée à Paris. Hein? Je vais abréger un peu. D'accord. Je vais juste vous parler là des tournées, parce que c'est important la tournée. C'est ce qui le fait vivre. Et c'est un gars parce qu'il était régulier. Il commençait par Paris parce qu'il enregistrait à Paris. Chaque année, il avait de nouvelles chansons. Il faisait ses enregistrements à Paris. Ensuite, il faisait sa tournée parisienne. Donc c'est là que je le voyais. Un gars à Thaoura. Donc je l'ai vu beaucoup de fois dans les cafés. Et malheureusement, j'avais mal au ventre. Quand il chantait, les cafés sont remplis de fumée. Da Slimane, à 2-3 mètres, c'est la fumée et tout ça. Et moi, j'ai pensé dans ma tête que le cancer de l'œsophage qu'il a eu en 83, en partie vient de là. Parce qu'il a passé beaucoup sa vie à chanter dans les cafés. Et malheureusement, même moi qui ai arrêté de fumer depuis très longtemps, l'atmosphère dans les cafés, c'était intenable. Et même si c'était pas à la mode de cesser de fumer, il n'y avait pas les moyens chez les Kabyles d'avoir des extracteurs d'air. Donc je ne vous dis pas l'ambiance où chantait Da Slimane. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'il y avait vraiment une bonne ambiance. Un gars Da Slimane, c'était féerique. Et moi, j'ai eu la chance de connaître ces moments exceptionnels. C'était quelqu'un qu'on pouvait approcher. Da Slimane, une photo et tout ça. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi simple. Il était très, très, très simple. C'est toujours le sourire. Je le rencontrais dans Paris, on se donnait rendez-vous. Il avait toujours le même hôtel, on se donnait rendez-vous, on allait prendre un café. Et c'était du bonheur parce que le visage de Da Slimane, il était toujours lumineux. Il avait toujours un petit sourire à lui qui était vraiment prenant. Voilà le souvenir que je garde de mon oncle, et c'est les souvenirs impérissables. Donc c'est pour ça que j'ai monté mon association. Et donc depuis 4 ans, je lui rends hommage à Moissac, avec mes petits moyens. Mes petits moyens, des Toulouse, donc quand je fais des locations de salles, il y a des fois je ne rentre pas dans mes frais, mais une kining va Slimane, il soit une des même si je suis perdant. Donc depuis 4 ans, je lui rends hommage. Et en janvier qui vient, là, d'habitude je fais mes affiches en septembre. Là, j'ai pas pu parce que je suis chez vous. Donc je fais venir des chanteurs. Les chanteurs à Toulouse, il y en a beaucoup. Hein, ils viennent tous bénévolement pour Da Slimane. En 2017, boire de même la chorale Tilawin, c'est Paris. Donc là, moi j'ai... Et donc mon bonheur, c'est de voir
les femmes ont tenu Kabyle à Moissac. Donc il y en a à peu près une quinzaine qui viennent. Simon Diel, Roval Rouvail et tout ça, c'est quelque chose qui me touche. Parce que je t'apparais l'ambiance. Voilà, donc j'ai fait le tour. On va passer le micro, peut-être vraiment des compléments d'information. C'est bien d'avoir un débat. Je suis libre de rentrer à Mavrir, je suis libre. Mais je suis allé à يروح جدي ستاكواس جيدان et tout ça. Donc نكسر نيف تباري مولانيو. Voilà. وين يلزم نعاد نروح. J'ai fait un choix. Si. Est-ce que Deslimane était interdit de séjour Zahia. Est-ce que Deslimane était interdit de séjour en Algérie et quand? Quelle période? D'accord. Il a été interdit. Il a été interdit de 67 à 88. Ils ont interdit ces cassettes, ils ont interdit ces disques. Parce qu'en 67, c'était des 45 tours. Les cassettes, elles vont arriver dans les années 75-76. Donc ils ont interdit les 45 tours, ils ont interdit les cassettes, ils ont tout interdit. Donc il y avait des ministres malins qui l'ont appelé à Moissac, qui l'ont appelé, on va te recevoir avec plaisir, etc. Ça a été dit par un de mes oncles. Il a dit, commencez déjà si vous êtes sincère. Commencez par libérer les cassettes, etc. Et donc c'était des mensonges, c'était si tu veux, des ruses. Ils ont employé toutes sortes de ruses. Mais ils l'ont interdit, parce que malheureusement dans la liste, ça se passait pendant la guerre des 6 jours. Et ils ont tapé une liste à la machine. Et il y a un chanteur malveillant qui a rajouté son nom au stylo. Donc quelques mois après, des souffrances de il y a Yassen. Et donc ils l'ont interdit, ils lui ont pas facilité. Il n'a pas reçu de lettre comme quoi disant Monsieur Azem Slimane, vous n'avez pas le droit de rentrer en Algérie. Non, cette lettre-là, j'ai jamais vue. Mais quand on condamne un artiste, vous condamnez son œuvre, automatiquement la personne vous la condamnez. Voilà. Je vous souhaite la bienvenue à Montréal. Ce fut un plaisir d'écouter les petites anecdotes. J'ai 2 petites questions. La première question, c'était tantôt, vous n'êtes pas venu à Fahdraj depuis 40 ans. Alors je voulais savoir. 57. 57, ok. C'était curiosité personnelle. Est-ce que c'est aussi avec Slimane Azem, il travaillait toujours avec lui son petit carnet, son stylo pour écrire. Discret. Je te dis, franchement, j'ai jamais vu le carnet. Ok. Mais Nani dit ça le carnet. Je voulais juste savoir comment il écrivait, c'est-à-dire il écrivait en phonétique. Je vous ai amené son écriture. Il est en phonétique. En phonétique. Il avait une très belle écriture. Okay. Il écrivait ses textes sur des cahiers. Parfait, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup. Je suis libre de rentrer à Mavrir, je suis libre. Mais je suis allé à Fellena. يروح جدي ستاكواس جيدان et tout ça. Donc نكسر نيف تباري مولانيو. Voilà. وين يلزم نعاد نروح. J'ai fait un choix. Si. لو كان وش هذا ذموس امش لو كان صاحب العالم شامل سريع ثقبيليت c'est impossible. J'étais en 58, il y avait un gars qui était venu en France, il y a 5 سنين يوغالني استعمل parle-moi en français toi. Oh. يروح 5 سنين ما 6 سنين.
à 11 ans. J'étais en vacances, hein. En avril 59, en été 59, j'ai passé 2 mois en Kabylie, en été 60 et en été 61. Ça a été mes dernières vacances en Kabylie. Depuis, je ne suis jamais retourné. Je le répète encore. Moi, de vous dire ça, ça me pèse. J'ai l'émotion, mais je la maîtrise, ça ne se voit pas. Mais l'intérieur, avec les sénaflags. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Quel nous conseille, par exemple, le rapatriement de sa dépouille? Est-ce qu'il y a un petit projet là-dessus? C'est très important. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dessus? Il n'y a pas de souci. Donc, concernant vers la fin de sa vie, il commençait à être malade dans les années 80. Moi, je descendais de Paris, je descendais à Noël, à Pâques, donc à Zalardena, il diminuait de mois en mois. Et donc, c'est délicat, c'est très très délicat à poser comme question. Inès Slimane, si t'arrive malheur, il malheureusement les conditions elles sont pas réunies les donc les dernières volontés de Slimane, je vous le dis officiellement parce que c'est la première fois qu'il y a un membre de la famille qui vient vous le dire en face. Et donc, si tu veux, si vous voulez, on a respecté juste la volonté de Slimane. Et il nous l'a dit 2-3 fois. Donc sa volonté, il n'y a aucune... le projet de vie qui vivait en Kabylie, malheureusement, il ne l'a pas. Donc, il n'a de la garde. Voilà, on a respecté ses volontés. L'interdiction de 67 à 88, je crois que c'est sa plus grosse souffrance. Je suis allé le voir, il y avait des jours où on pouvait discuter tout ça, je le voyais triste et tout. Il a beaucoup souffert de l'interdiction. Donc c'est pas une interdiction officielle, mais quand on interdit ton chant, on interdit ton art, parce que Slimane c'était de l'art. Donc ça se suit si tu veux. On passe plus tes disques. Son réconfort c'était les admirateurs. Tu comprends? Donc ça l'aidait beaucoup. Mais le fait de créer, si tu veux, même commercialement parlant, au niveau des producteurs, tu vends moins. S'ils pouvaient vendre les cassettes en Algérie, ils auraient vendu... Voilà, tu as tout compris, donc tu as la réponse. Donc ils l'ont interdit. Ils l'ont interdit parce que l'endroit où on ne peut pas t'écouter. ديال الانترفيو هنا سمشى يوغال على ثمورتيو بيسك هنا الصوتي وغنت هنا ما وغال غادي ما كنا اروح على الحبس. Il a répondu dans une interview en 75 que je passe souvent chez les amis de Slimane Azem. Je la passe, c'est une interview que lui ont fait des jeunes kabyles dans un café à Paris. Il y a quelqu'un qui la connaît dans l'interview? Sur YouTube. Vous tapez un interview de Slimane, de Slimane Azem, une interview rare de Slimane. Donc c'est vocal, hein, c'est phonique. Donc il y a un peu de bruit, mais sincèrement c'est des mots en or. Il dit tout ce que tu me les questions et tu as la réponse avec la bouche de Slimane. En fait, c'est une souffrance parce que les chanteurs... si tu veux, ça vit des ventes des disques, des CD, des cassettes, etc. Quoi. Donc, il interdit les chansons, toute son œuvre. Hein. Donc, dans l'interview, il précise. Bon, je suis un chanteur engagé, signé là.
Hein, je suis un chanteur engagé. هذيك السنه كنت كادني ايوار شي طاح هذيك السنه تقصد بمقرقر هذيك السنه مقرقر بومذون non اجر زيرو مينيفيكسن j'ai pas eu le temps d'en parler ça dépend ce qu'on me donne d'Asliman moi je peux en parler pendant 5 heures et donc الناس تحوش لنا ما كنا تروح ارتبحيات حوش لنا سوميان وين هذا الجنة فرق يفلس الجنة كوا فرق يفلس الجنة كوا هذيك السنة هذا هذا الجنة أغلب ذا براني هذا الجن محموح هذا الجن تخرج إلى هذا يهضر c'est pas nocif il y a aucune attaque donc les chansonniers à l'époque de 65 agressives engagées qu'il assume Dasliman a toujours assumé. Il a une autre qualité en plus, c'est qu'il est courageux. J'ai oublié ça. Il est courageux au niveau de Hashima. Donc à une époque où les gens ne parlaient pas, il parlait. En 65-66, il n'y a personne qui peut parler. Et lui prenait la parole à travers ses textes. Il adressait des messages à parce que les chansons, personnellement, je mets beaucoup de temps à les comprendre. Il y a de la matière. Alors, je vais vous dire une petite chose qui est agréable, une petite anecdote. Figurez-vous que je suis allé voir mon oncle pour dire un peu, Slimane, elle est à elle est à il n'a jamais accepté. Il n'a j'ai assisté 30 fois, 40 fois, 50 fois. Jamais jamais les chansons la liste de chanteurs qui étaient interdits, même si Azm, apparemment. La liste, apparemment, il y a une liste officielle qui était sortie pour interdire des personnes à chanter. Non. Ils ont tapé à l'époque de la guerre des 6 jours, ils ont fait une liste de Boudaïen, interdits en Algérie. Ok. Sauf sous stylo. Parce que, enfin, comme rumeur, je pense que tout le monde l'a entendu, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'officiel? Est-ce que la liste qui doit être quelque part, non, c'est ce qu'elle existe officiellement? Eh bien, c'est magnétique, avec de ça. En famille, on en parlait. Ok. Non, je comprends. Est-ce que ça reste une rumeur à votre niveau? Il y a quelque chose d'officiel. Tu sais comment je vais te répondre officiellement? Voilà, il a la réponse. Pour moi, ça ne veut rien dire. Ah si, ça doit dire quelque chose. Oui, il est fort. Hein? Ben, lui, il a réussi à faire une belle chanson. Slimane Azem, c'est un artiste. Il peut chanter sur plusieurs thèmes. Ah, non, écoute bien les mots. Non, je suis désolé, mais... Non. Parce que c'est très clair, parce qu'il y a quelque chose de vraiment très très important. Slimane, il en parle dans son interview avec sa voix. Je te conseille d'écouter l'interview de 1975. Tu tapes interview de Slimane Azem, une interview rare de Slimane Azem. C'est des jeunes Kabyles qui l'ont enregistré dans un café. C'est très très audible. Il en parle avec sa bouche. Voilà. Et moi je parle avec le cœur. Oh. امشي نقرا بس لكن كورا كوغني قران ثاغيوان كوغني قران الميرن دينا يفكا غاكا النون يمكن الخمال الكازيغا تسمى ثاكي تسكيز ازدرنا واش غادي نطفل كيف تشني ذاك النون c'est dire انا نحجي ma tante adorée celle qui pleurait avec les poèmes moi j'étais bloqué tout à l'heure je savais pas où me mettre quand j'ai écouté ils ont interdit d'enterrer ma tante sur les terrains de son père, sur la terre de son père. Qu'est-ce que tu veux que j'en pense? Je suis malade. Ça ne m'incite pas à retourner. Et en plus, je dois ajouter et tout ça, c'est le Magouni Garan dans l'ensemble. À part les 3 portraits
نمعتو بنا بشيش بلاي داك سليمان عزام شو خدمنا كاين لو ماجيس خدمنا اغلى روحها سنة روحها c'est moi qui vous pose la question à tous. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Puisqu'elle est le meilleur chanteur de Kabylie, on n'arrive même pas à l'honorer de... Eh bien, je vous ai répondu. Depuis 57 ans, je vous ai répondu. Je vous serai mené de Slimane. Rien. À Ferni, c'est facile à baptiser. Ça demande 0 dinar. Si tu as payé quelques dinars pour la plaque, avec un scellement solide sur la place Slimane Azem, à la place de Ferni, avoir des bourrées même ça devrait s'appeler place Slimane Azem. Ça, c'est immuable. Ça coule de sens. Je me suis promené au Québec et en ligne avec mon cousin. J'ai vu des statues dans tous les sens. Il y a le Hajjama, il lance la statue, soit ou c'est le machin, tout ça. Nous, j'ai pris des photos de statues. C'est Slimane qui représente une valeur inestimable. Je ne peux pas donner de valeur à Slimane. C'est inestimable. Voilà. Pourquoi il ne ferait pas une statue de Slimane, une belle statue en bronze? Voilà, donc tout ça, ça ne m'incite pas, malheureusement. Merci. Merci, Bruno. Je vais m'arrêter pour écouter ce siège, vous allez rigoler parce que il a été écrit en 1975. Et donc, c'est un style Madame encore à boire, mais Slimane est saucé dans ce carnet. C'est l'inverse. Voilà. Bonne écoute. Hein. سربيت مدام نمذي الحرام انسكر سادي بانزيرو اسبين الله الفهام نزدو سلوقام ذين الهاني تناسفو ثرى نحصل بدي الظلام ثروي ساق وخام أنفينيش يواني ضراما لا يا ربي يونا مشينين زوانا كا أنا أسلمنا قد سليمان لازم قنك والعرس قنو أنا مسلم كما كان زيغ السماء تصفرض ونكور صغيرا جي غد سليمان يظهر يبان ذي المحنك السعوين اسمك اللي يغذي الامان ذولي وحقنان من عياب المحايد ما تسوران اني وفان اسمها كان خليني كان واحد السمو ياكو كما ويرنا تاع مظيمه اللي كتصل الشرع اقول الصغار شرب بعضهم تبدا سليمان ياك زرت كلش ذيك جايتي غربتي مراتي النبابه لفظوا البرد إيه غمي وانك السوذة ما السوذة لا ماشي ما إلا إذا في كباب شاف ضد كواليش هذا عشت كمل ريمانيش أنا ما يبوك حمال كنت كمل ريماني وقال ربنا سليمان إيميلات سيالات ليديسي
مكولي ولا تيقال رب انا تقصدي ولا لكي ذاي ثوراني ما كشنيوان ذا شراب كانوا ما تحسيت عرف مور السيفيني ذاي كنت شغل غلا ثمطوز الشامي ورسبر غلا نفذني ذين نكذا إما كيبغان ما يويش تفكر بيوزي النقاش فوالا كمسألة يغاش تفكر العقلي فمشتاقي لما أنا ما شسر وصديق لك السوي وروح على السنو هذا ما لا يرحم والديك عجبني نظرك طاس وخاص الشراب كي يسوى المجد زي يسوى لما أنا فهم باللي عقلي العقلي والعقلي وش العقلي إيه أنا بركاك الشراب ما إلا كرام السواب إوا كان نسها ماشي إذا الشغل من الله ني غيورا ما ديال الكتاب ولا ديال الدين بالحرام مولاش تروض العذاب غاس ما تصعب الأحباب لك الجلد جنطرا داك يا ربي ياكل ودني هذا النوعي ونسبع فولي شديد القدم يا أسر ريوان ونسبع فولاكي سقيون ريوان هذا ما تفرقا يرنا مع سنة تفاضل وتفاقد يمانيش ما يفات تسكرو أما ذا البحر تسوق أترض يوك صعبو وي السيني ميرن أتجهلض قول لي كتحسبض مدن ياك دوضانك أول ما تسسمو سيمي تزعضض سيمي دير بين خاطرك يون ما تحسبض نغ أتقدر إذا حبيبي كي نغ داويك يدري ليك أتنتصرف سيمي هنا تجبض على ما يزوج لك يرنا وتضرران دا تصر ماشي دا تخمر ديال خلينا وخامك أنت تغلط كما تكسلو إذا شارع الصوت إذا قانا غادي فاسنيك ما دافع أذكر فصل هداك تكمزل أتافض مجرد تغمارك ما تعرف تذكر أتسروي ويض هذا كميتي وشري ليك غاس ما إلا تبدل أتسمز زايد ما تخطب إيمانك ما إلا تسمحص ذا شو راسي على الزهر كمزونيك زي المريمة المخلة استوحى شرط سوالو نخرج وليك سورة ما إلا استهمض إلا قد تحصبض الشراب كدا درويك ذالين ما شفتو غلط سوا ألم ما ثموث غاسة تشد نسينيك يعطيك الصحة يا النظام إلا بالصح كل فاس ربي ما بلا مقبل الولد البحري المرزي هذا شو خدمه اش فك يدور الزوار وما غاسر الولد البحري جماعة العقل يثور المحسيسي يون الهند كان في الشغل الصفير المعنيش ربي لابد ذاك ياون ماذا باش يقضوا كواليش ما إلا إلها رايك هذا وانا كي تشوارا هوا فما يلا تبطل يا عيون يتنقي في اللاسوس أسأقول لك ويسخر أقول لي ودي وحنا مش غاوي يبود خامس ودي شهر يبود لا نهضر نسنا أرضك تشاور وشوف غاية كنت تشتاقي صبر شرب وسهل ما أثناء عدي الزافة هني ديال ربي سافرين هذاك دوار سافرين مولا حدا البوز لا البوز إوا كان كيسني لاقل اثنك كان يسند والله أنا ما أظن وانزل نسن أنا بدون الفهم هذا الجيرة ما تسكر اسمك تشيني لا ماشي الجيرة هدا سليمان صبرت أسألو غير بابا ولا سيني غير مسلين أني ذاك جاخدي القروي على خاطر إذا تسير كل شي خدمة لا بابا شغل كتلمض ما إلا تفهمض خاطر لا يفلاش غاس ما تنطرض إلا قد صبرض ولا سما لا المحناش اسميت اللي المزيض ولا تزميرض ذمسي قاعد تسوي الفلاش يا ربي أكيد أرمي مقرض زين السلاسل هو يرناه ذا غني جوجاج يهيد الخير كان على الصبر يوكل أتصرحه هكا إذا الوجه فلاش يرنا السر الخير هذا السر
ما إلا تحسبه مازال يتلاشاك. زيد كيف ربي شاده هذا كيفكر أخاف ما نلقى ولا ضروري مثلا على طرز مدرها يجي غير طول بخامنا إلا كان سيدنا غير بخامنا في الحساب هكا غير كان أقدر من يبوي تزعمنا ما تزعم إيوا يرزق شندينا إيوا كنا هذا الشجاع من ذا تنسى إيدورا هذا سيان فين ولا نكر خدمة هذيك المفكر ولا تشجيعه ولا تزيد تسرع ولا تسبرو هاد صراحة كان فينا وتسقي لا والخدمة راه المنكر في المطقس ما إلا والخدمة شما المنكر ديالك خاص والخدمة شما هاد تخلص عيني خدم باباس هو ماشي الحق هاد تخلص عيني خدم باباس يرنا داعم إلا كنا تظهر ولا باباس يقرر لي معاه كامل الوهاي المال ظلمة الوهاي باباس القوي ظلمة ثمطوس وظلمة الركواب وظلمة يالو إيها من حسابي ذلك كان ظلمة هذا شو ظلمني خاطر هو كيكون شو التالف باباك أقول ضد غاسي لا الخير في جراسه غاسي ظلم يا ولديس أنا خاص ظلم نيسي ورجال هاد الشيء الجيش إلا قاعد نتفرو أرجاز وين يكتفرو إلا معناه أمجاز المراه نتفرو إلا أتمنى شغل عقليك أتصقمه قبل الرأيك أتسيري تبدل وذيلي الخير نقوليك سورة روح كما أروياس انتبراثين أروياس انتبراثين مثل ياسن سوا ولا زيدان سي الحداقة سي الصواب سي الخير سي العقل المعقول أما رسم دين ربي أدو غير نسابرين الصواب هذيك دوغال نسابرين ماذا شو كفت مرايد يحس ما ضقواليو ما تشاكفتني غيازي لا ولا ضقوا عليك إلا قد قدر ذنب باباش رياس كان ولا نسافر براس إنا سيضيق والو ذي العيف لنا أتمزيه ندي نغمض نملال ذي الخير إلا غنكمل كم ذي الخير سفهم الناس إنا سمعت الطريق سميت نروح على الغرفة يليش جاسين بخامنا على الرفا إلا قسمها على النغالة أتينا فركان ذي بخامنا على الرفا استخرت الحرمين اشتغلت على الحرمان ما إلا كلام وثوير هذاك يا جبارة أرويت براس خبري ثوير ما كيف ربي ريت سخمنا ماذا بابا أقلية ماذا سنة وثغرس يوكل وراك تتفرج في السيفي هذاك دي حساك ثوراكي أركز مكرني هذا كاك زرنا يبغى ما دخلنا في الشجاع من دادي نتسا نمولاش أي تبرو على خاطر نتسا يغني الليس ما إلا راه على كنش يصبح الدين سكويتني يتجارب ديك ظولان نو سكويتني يطمع ديلاف ما تشري ربي يسفه ما ساتناكم البراقة هاك النظام كان يفهم يدورا إما كيدير في ربي تريضي تاع عقلي وليت كدواني ولا غوك الأمور إلا الحمد لله رجال ربي دينا جاب الخير لو كان أزرق أغليت الفكرة برويو وقيلا أما ذاك يدملي لو كان إذا طبرت يوضب بالي هذا سيدي أكرم هذول هذا يفهم مور يبغى هذا السلوك ذا يسهل صعب الكرم مسائر الكرم والله 4 برادين يتساوي هذا الجيبيو يعني خلاص ما تفكر بما بعض لا يشير أستي كاوي ذاك بون هي يوم السرف إلا وانواع يوم بالك قبالة ضرب عليك أنا عمي بون أرجوحي mon cher beau-père j'ai l'honneur de bon alors chasse نظيف الناس زواروث أي
نفهم ضيماني يا ضقوال اللي دارني يا ضقوال اللي دارنيش الفهم ضيماني يا ضقوال اللي دارني فهم ضيماني نير سعيد المكتوب نير سعيد المكتوب هاك صح إناس رغم عهد ربي هي ليك ماشي ذنك لك ذي ما ذرب إذ يغيش ماشي ذنك يقدريش جالس الهضورة هذاك صح أنه الناس تصيدين كذا الغربة الأيمي تخدم كيفين وتشاور ولا دابا ثبل ذيك سخامي ثقي شفود يا طبيعة يرنو أي مرض كان ديماني أرجو ثورة ما خاطر كان سموك ولا عشان تحسي صغر وهني الشي بغا تصغر ذي نك ذي الغربة نك ذي الغربة ذي خدمة كيفي زلمي خدمة الكيفي والشاور ولاد بابا والشاور ولاد بابا ونبغي يليك ساخمي سبيت يليك ساخمي ثاقين شفوكيت ديال طبيعة ثاقين شفوكيت ديال طبيعة يرنو أيضرب كان ديماني يرنو أيضرب كان ديماني والله الجرزن زين كان هضر لك يرنو الناس ذي شو تمنى كيران سلحوظ دي الحيلة نلا نعدد ذا كان ونمجازات قرز الحالة لا تقارن سلمي مولان وما تبغي تسلم لا ذا شو تمارا ما جو ثورة نعطيس بخاطر ثورة ما يدير ذا السفرون كي كنسمع سي صعب باش نشمقرو ذا شو تمارا أمشاكني إكيالا ذا شو تمارا إكيالا أسلحوظ ذي الحيلة أسلحوظ ذي الحيلة نلا نعذر ذاك نلا نعذر زين كان نمجازة تكرز الحالة نمجازة تكرز في الحالة أنا تقارن سلمي مولان وما تبغي تسلم لا أرسلطار سلم لمولان مزبط أسلم لا والله دبوه مانيش لكن إذا عجبني الهضورة أنزل أنتو في ربك قلني قل حنا كسوي الناس ما يلازمك تقصدوا يوكل خدمة في الله شوفوا كي يتخطط يرنو أجد مضي الحلال يفت كان الناس طهرة إلا ربك يدير كايناي يرجو ما إلا أذنك يتقصد أذنك يتقصد يوكل الخدمة في الله يوكل الخدمة في الله شوفوا كي دايرين الغلطة شوفوا كي دايرين الغلطة يرنا تندم مضي الحلال يرنا تندم زي الحلاش يفيد كان الناس طهرة يفيد كان الناس طهرة أرجو ربك يدير كايناي أرجو ربك يدير كايناي وكي ثورة ما يقدر ربك أنا يعرف ماشي كيش ماشي رواية ماشي المسلم بالله يعطيك الصحة أرجو مازال السرور ميل وين السرور مازال الناس ما تتصور كي تفكرها ما تتصور كي تفكرها إذنك يقولني لي إذنك يقولني لي ما تتصور كي تفكرها يقولني لي تورا ريسيد ساخمنا تورا ريسيد ساخمنا تلهيها كانت الشوالي تلهيها كانت الشوالي مولاش هذا نصرحنا وما إلا تلوم عليري ضروا إلا استرنوض نيجي ونشتا ما إلا مولدي وغير سبيل هندنا باريس الشرف تسبيل الويم مليح قاطر الويم أثر أصدار يا رحم والدي ما تصور أكيد فكرة أنا إذنك يجوني لي أكيد لا ما تصور أكيد فكرة إذنك يجوني لي ثورة الريت سخمنا تلهيض كان ذي الشغليك مولاش أثانا صرحنا ما إلا الدنيا وغاريالك هذا هو الذي يرنا ما ينصر نور ما يعرف ما لا سوى الشام ذي الواحد اللي يفهم ذي الدنيا
Voilà, un petit moment de partage agréable où on entend vraiment la voix de Slimane, c'est magnifique quoi. Il me semble qu'il est à la maison en train de parler devant moi. Et en plus de ça, la pièce elle est audible, elle est claire, on l'entend bien. Voilà. J'ai pensé que ça vous ferait plaisir d'entendre la voix de Slimane. Et en plus elle est comique. مذوين سعايم ماس يروح يجدي لحزن اسكر يعقل القماس الوحدة سديد محن مذوين سعايم ماس يروح يجدي لحزن تقصيدي عجمية نمدينك مثانا تقصيدي عجمية نمدينك مثانا ميم الصيد ذات مثان ميم طريد فرق نذاين ميم الصيد ذات مثان ميم طريد فرق نذاين اسكر يعقل القماس الوحدة سديد محن مذوين سعايم ماس يروح يجهدي لحسن اسكر يعقل القماس الوحدة سديد محن مذوين سعايم ماس يروح يجهدي لحسن نشطاح اروان العبد ونشراح سبيل الذي نشطاح اروان العبد ونشراح كل يوم يمس تفرح كان يدوقولن كل يوم يمس تفرح كان يدوقولن اسكر يعمل القماس الوين تسليت محن مدوين سعايم ماس يروح يجهدي لحسن اسكر يعمل القماس الوين تسليت محن مدوين سعايم ماس يروح يجهدي لحسن الشيوان كل يوم تندرسن سبيبرن والشيوان كل يوم تندرسن صدقت عدو تقارسن مزن ما تشيل ثماثن صدقت عدو تقارسن مزن ما تشيل ثماثن اسكر يعمل القماس وين تسليت محن مدوين سعايم ماس يروح يجهدي لحسن اسكر يعمل القماس وين تسليت محن مدوين سعايم ماس يروح يجهدي لحسن البعيد
الفراق ويغرب ويشرق براس مثل الفراق ويغرب ويشرق كل يونن في سوا في الرحبة يفرق نباين كل يونن في سوا غدي الرحبة يفرق نباين اسكر يعقل القماس ذوي ننسى يتمحن مدوين تسعى يماس يروح يتجدي لحسن اسكر يعقل القماس ذوي ننسى يتمحن مدوين تسعى يماس يروح يتجدي لحسن لا تمستقساين مايل الخرب قلقلانا ايضا لا تمستقساين مايل الخرب قلقلانا اسكر يعقل القماس ذوي يا وياك احمد صرواطي المرار كتب الصيغه احمد وغلظي غمران ياك اللي غتبدل وياك خضيره تنضل يا وياك احمد ياك اللي غتبدل وياك خضيره تنضل يا وياك احمد وسميت اللي بدا مزيان وسميت اللي بدا مزيان شحال اموري كمليح سكن غاكاك ويبردان سكن غاكاك ويبردان ثم لهضوري كنير تلي فهمي بالجيران يا وياك احمد ثم لهضوري كنير تلي فهمي بالجيران يا وياك احمد يا وياك احمد صراوي المرار كتب الصيغه احمد ورضي غمران يا كلي غتبدل وياك خضيره تنهار يا وياك احمد يا كلي غتبدل وياك خضيره تنهار يا وياك احمد والثقة غتسوالي ما تفهم بالقيمة لو كان تفهم بالقيمة غتصور كرا الافكار نظامك بالخدمة نظامك بالخدمة شفت فرض القماش رافد الخلق الشماع يا وياك احمد شفت فرض القماش رافد الخلق الشماع يا وياك احمد يا وياك احمد صراطي المرار كتب الصيغة احمد وغلظي غمران يا كلي غتبدل يا كلي غتبدل يا وياك احمد يا كلي غتبدل يا كلي غتبدل يا وياك احمد يلا ربك يحكم يا وياك احمد يا وياك احمد صراوي المرار كتب الصيغه احمد ورضي غمران يا اللي غتبدل يا خضي غتبدل يا وياك احمد يا اللي غتبدل يا خضي غتبدل يا وياك احمد ربك يداني الخراب مسؤولة خدم الرايق مسؤولة خدم الرايق يحبك رب السما باتشبط تزيوينيك باتشبط تزيوينيك دير ريضك الغراب كيسم اللي تلف عليك يا وياك احمد دير ريضك الغراب كيسم اللي تلف عليك يا وياك احمد يا وياك احمد صرواضي المرار كتب صيغة احمد غلظي غمران يا كلي غتبدل يا خضي غتبدل يا وياك احمد يا كلي غتبدل يا خضي غتبدل يا وياك احمد يا وياك احمد صرواضي المرار كتب الصيغة احمد وغلظي غمران يا كلي غتبدل يا خضي غتبدل يا وياك احمد يا كلي غتبدل يا خضي غتبدل يا وياك احمد يا وياك احمد صرواضي المرار يا وياك احمد صرواضي المرار يا وياك احمد صرواضي
فان عرقناه والسان ونزران دنزلو يقولي سجل قضايا شوف كاع نبغي تفرد الكوامات نبغي تفرد الكوامات وي حاول حقا الحقا نوت قديقة راحتي وي قليل دينا خاطر الحقا قيد راسكاس اول je vais te faire même des vidéos mais j'ai qu'un des photos اخي لا باس pas vu اول je vais te faire un selfie carrément شوف الصراحه وتسمع شاف تولي فين دايا كان هذا خدم تولي فين هذا سليمان قسمي غدا ندي ولي فين تولي قديمين اش كان نادي كوبيرا فاهم جو رابيل ابري اوكي عاود صبرين فرين ولا شوي اني ايرو تفهمنا حتى مازال سور الشوك الواي شو كيف فايك سنعني هاد الشراب شراب توسخ كان ندير فوق رويد شد الشراب تاع بوا ايش تحكي عليه بس حسيت مش تحكي عن دوز سنود تسليمي او صناني تسليم تزرد من نيجلو خاطر هو مسميه شو قاص شو تحسيطك ويلي كان دايره بيت جوهر سنود تسليمي سنود بالميكلو ثاني لا في الشهاده هذه الا في الشهاده صافي شنو يسيغود في الجرح اصفاد فن خطي سهل تشتي احسن ورد على كيك اتوايا هكا اتوايا نظهر هذا الشهاده اذا راح اضغط معك واش هذا شويه هذا سليمان اللي يهضرني الحين وكاع كما تقارب شوف اللي يشبح يا رقم الاخر تاع حسين وندينا كنتي تبغى الصوفه ويلي سيدنا شو شدنا الصوفه ما فهم انا وسميت الكردهم عندي قال الصوفه فين راك سير يستحضر الصوفه معناه وقبلا ندواني بسم الله ورس حاجه بما تفضل تفقر ولا شو ربي كان تسمع سنوات قبل كنا ندير ريك صوتو باش نسلم لازم اللي تيجي سنايب يا سو قلت لك هذا كي الظفر انا زيار خير الظفر 30 اللي تعاود لي صنع تاع خلوطه بسباس خلوطه بسباس اللف لكن وين الخلوطه فين الزران شنو ما تخلطون عقد اي اللي روح خمس توليفته كيفاش تحب
السفرة ويا تحمل الغلا ونرنا ونط أنشتي كبير قال أما أنا في واريك ديال المخلوق وماكش يسفون النور هذه مغور الحماجي مازال يبدا هو حاجه طيب شي لا ولا كيسلم دابا كيصرا تكفى زباله نبدو وكان تعمل شي دابا اكيد افتراض معاه في الشارع وكان تعمل شي ديونا دايره خدمه كل واش هذا حدا اللي باغي سانيس لكن هذه بطرق مورثيس دا سليمان سلمى هذا كيف فاني غسانيش خاطر مولاش ما كيزمرناه نزلزل راح نقبل مشى عطاو هذا السانيس ورسينو تيزلا تيمس ورسينو من الميكب وتروح تسوي هذا السانيس يعني نسير شي المزيد كوبا ما عرفتش اش ندخل غاضي روح تسينبان زرويس اين دي جاز بيريس اش تدخل ضيق سانيس اش نبدا شغل ربيه ناقص لك يدار الحرم الناس لا مورثيس ثلاث شغل في غسانيس اش دارلو ما كتخلع كيما ليش ما كدرسي التسروات تاعي ولا يعني هو خلاص ما نسيت شنو نسيت يروح الحال فلاك زريع ساعة ما كل شغال بزنيز أقدموني عتيك هنا أختي نويتي أبيك نسقاط دا سليمان اسمي نوع من كينيسيا مثل رقيق ثوات شبح الله يبارك صفر وكان تصل ديك سليمان ولا لا حقا كشدا حقا كشدا حقا إذا كنت صحيح ولا حق خاطر تسمك لي دارت حقا ثورة ولا بد تنهار تا هي المزينة غامرة ثورة شنو يدي من الضحك حقا قبل نجيب القرقع هذا الزمر والسرور ما إذا حليم ضربوا يجي يكبونا غتصدق واش هذيك بتقرا تدلها ما عندش وقت كثرت شغل ما كان فينا كده ديولي فين ورسل طاش تسول تسنسا شنو ياك جات ديولي فين لاباز السيرة انت جات ديولي فين لما هذا الحصوله ديال لنا هذا كان كيشد كان عرس دوز كاس واحد تيبان صافا زري طبيعي تقدر يوز نتمشى ذاك راه فاكر انت راسي تسليم ديك السحكه ديك السمسار ماك جات ديولي فين امشي لقيت دفن امشي هذا اكس الدنيا خطي عيني الناس تمشي الدم الظالم الى يوم التسليم بان شي ساعه المول يبغي تشد كاروس اش يروح يزدق في ريك المصدر سبوت فوق عروض الدار عروض الدار زعما زعما راح يزار ناس داخل السطوب تسليم حبس الغرس كيما قليت وين ياخذ مسكه تسليم رجل دورساسير يحبس التسليم انا شي مقليد يا ولدي ماري روح في بوال ريت من وقت كي تسالح شي انا حسب شيء في بوال كيف هو كيزيد هذا هو كيبدل زرايو في بوال تكاروستيس لا هاتو بغاتي لا هات بس على كاكتون لا هات قصرت
أقرأ تدرك كل اللي هذا العالية أيما أقرأ تدرك اللي هذا العالية صافي تدرك كي في الطرطرة فيه أمش ماشي زمت تدرك أقرأ تدرك زلط هنا خامس ماشي ولكن أنا كماشي أثبت بلي قايل كي من العادة الخامسة هنا قصد ديالي نقل الحساب ويرنا إلا قد يفعلوا الإنسان تدر حبيبتي الغاشي تدر تقدري تدر لا روح كان يتلاقى تدر لو كان ماكش جاي كذا ضرر ماشي داير كنت في ضرر زودي واش تيكون الزين خاطر على حساب الواو راه السؤال يا حبيبي كل ساعه الاول ولا رزق الاول وتيبوالا حس دايدي وين ماشي خبر ستوبين يا سد سليمان عجل دور ساسي سليمان زعما شو زينا الناس يتفاهم انت وتسوى ساسي تمام مشاك جات تفهم تولي يعني هذه المفاوضه انا اللي كنت يبوي روح انسى يا روح جيت ما تقول في الكاميرا كيهضر بيضا والله انا لو كان نزل السؤال اللي دار هذه هو درس فكودي يونا مشتك زعما ظاهر لو قال بغيت تسقسي في الناس هذا سليمان لو تقول راه هذا سليمان زعما تسقسي على ايمانيس روح هذا اللي كندير خاطر زين ولا كاش تحقق زواج زدافي معناه تلقى ستوايا دارها خاطر جد عمري يساعدك خامي واه حامو حامو الكلمات الدوم Si jamais tu auras dans le Khabis, أزول كنت أزول فناون مرة الثنمير في ميدو سام سساريجيا ثمغراي بوساجيا تجميلتي دا سليمان ثنمير في الكوليكتيف كيتي دي حكان أكلو كذاكي إذا دينش دنر ذاكي غاساجيا فرح غاين ديني ميثتون في ثقونيتا المسيرة في دا سليمان ثم زواروث خاطر ذا شنايس نتمرض نزور مقران سيسفرين سوين السويني تحلفو وماذا غن لولا اللي تدرتيس تدرت نتا سليمان دونك كم نتساون ولا غنقول قران دونك نشتاقي سي اون فيارتي اون ديني غنمشي هاد مسليغ في دا سليمان هاد زوالا سكوينات سي امشي نسلا امشي غد مسلين في الناس بدي نكر دي تدرس مزورت نكر دي تدرس قبل نفاس بخام نسد سليمان خاطر حاش نسد ساعتين داخل البخام لي كاسيت نكون نصور لي كاسيت زيك قبل لي كاسيت لي 45 تورني تورن ديسك صافي حاشونو ما نسد صباح تمديت انواث دا سليمان العماره دا سليمان العماره بون انتوالي سور في لي كاسيت ني سليمان هزم
ادينا شويه عرفنا نشتاقي غنمشي تمثيلين فلاس اللي تدارت شفايا بون مزيان مدن سنكال كان كا انواع من النصح انواع دي من النصح سينا من سيلا في ليكزيل يزمر يغال سلفتية ويزمي يردو غالي الثمورث عرفت نزماد نسيوف نتاع شتنا سنث أكدو ممكن تكسن سي راديو أبرا دو غادي جوستومون على بروباغندا كي تصالوني كواس نشتاقي سيناد مسيا في الصنف نيس فرينس ما ميدن سيكارا كاكي نسمع حسيس البخام سينا نتيمغور نزار شويه القيمه بني سفرايان غنحكوا فلاسه كذي تدارت اين محسبين نزار هذا مزوالو سي ان ميت خدمند خلقند ان ميت نانيك د سليمان يبدا دارس الملك الناس اختار دي دونيتيك اتسفرو اتغنير نار اتيضم الشمير تصاب داليا غد هاد يماني لان ناض نتيف السفره لا عقلي ناس كان كيجي بلا ما يخمم الناس اتغنير دونك هاد السفلو غنغنير هكا كيدي فغ ذا فنان ذا شناي ذا نازون ايغار يدخل من الميتاكي في دا سليمان خدمتي دا خاطر ديال دا دي ثمورث كوينيانان إسفرا نتمازيغ دي تمازيغ سوماثا ماشي كان على القبايلي كلا الا ولا سي مازيغان النظام ونشتاقي ناتي داني دا المولود معمري اف سي محمد محمد كنت صار مني سي محمد محمد تفهم دينا دا غني ند الميتاكي ما يغرا تقارن يغرا تخدم من الميتاكي تاع الناس داودنا في دا سليمان خاطر لان تسنات تغاوسيون ديكس الشيميا فمزواروث ما ويني وين يروح وقروا سليمان دا سليمان الزمود دي فيغاري كان كيقيس الجيتار كيولي سن هذه غني ذا الجيتار من بعد يروح هذه غني ما ويني وين قروا يروح سي سفرا اما كاين يتوملي كما كاين يتونزدا تسمى ثيكوال تيف غادي نسفراني لا وين الا نزلت تسنع ولا شويه الا نغورس انت تيديني صافي ما كاين يتمسلاي ذا غن ثيكوال هضورني غاديني هذا سنين ماشي انت هندي في كان خاطر تمزوالو في زمان ديالي مزي دونك وين كاين قلنا نزل داخليس وين كاين تيزدغان على دي تمسلاي انستيكي ستورمي قالناس لانسبيراسيون سي لانسبيراسيون نزمها نزار كتستقصد فنان غنازور وين يخدم نسفرا كاينين كوزاري غالا تسني كي واحد السنين مسلايين دونك ذا شتاقين سيلا في سليمان ذا مزوالو سينا وذميس نصحان ويلا خيميان ما تبلو الناس ندار ديال الطفل غير خاطر ديك سكوا سنين 70 من مزيان عم الزيف نسيلا ذا غاني ثاغشتني عمي سليمان ثم زواروث اتشنو غي فنانن دار بايد سن ذوذنيك حب الخطري مع ظريف نيتنيك الهان دونك يون ديك السنه مزوالو دي خدم دا سليماني في دي زوار دونك واقيع ذا غنستقسايا غير امش ربع فنان ناقي هادشي ميد سليمان عزمي ذا مزوالو هادشي ميد ربع ياقي وخصنا لي فنان اللي مول القبائل ربع ياقي مزوالو ديك السن دا سليمان دونك كتشنو غي فنان ذا ربع يسن هنيك حب الخاطر مع ضروري هنا يلهان هني غدي هوان ودغاس نتغزل العمر مسنو هوني كيغران
يدفنت المحان ذي الغربية جرح وليس مسلمان عزيزان اسمي صغار مدن ذا تجمع ديفري نوريس يساكوا يويلك يتصن أكنا دفاقان ذي المحنا يديزفان انتكليس في السنة يانا دفايض عندي سنة مسلمان يد ما تصدوض دونك نشتاقي الكل في بوين نستقصي شي يقروح شي مدة تغالي على دونك يا ريس دا سليمان إني صراحة يقشش صروح نسودي سدو يالا يا نطفايض عن اسمي ستيتي فرن عندي ديناي مكتد ولد سليمان السي محمد ومحمد ينفان موت نور دي جينالا دينا إنيس أيا فروخ عجل غيوال سيدو رانا ثيالاثان نثوسيف دوثايسي غار ثدر نواضيان سكوني قرانا دير إناس نقيونيوان أفسي المنازم تستقسي ما تسير تاكل تقارن ما تسير تاين تقارن انشتاقي في تاقي افاشو محساب ما يستقسيون سيني غير دنفان سليمان عزم سيتا الدافع عرف كسن سي راديو دونك افاشتاقي داشتاقي في شغلنا تصوينات مع تبلو الناس يعني تطير في تيفران ديك شحال تيزلاثين يزوال بضغرب ضفراني يا ودي وشوقني الغربات جرحوني والشهد رايو أروي غنادي نتمورا الصالحين نتمورثيو ذويث العاقلي ذويث نهوث ناث مثنيو لي فيرسيون قلنان أي جنابلي ثورة ثايض ثمسة سليمان عندك اللي بدات تشويق أين كنت السارمو يسوم توكريس قرحا تنفذ السجن ثرولا تتوقد وراكي ديال دران خصنا كي دار تملا ماذا قاعد نطلع نغي لا ديك وي يقولن سينا داغن إنا يبدو في الدغالة دعنا بريد والسين إنا يبدو في الدغالة قصد يسن داين غير ولد كي الغالة اللي ثمولا المدن قصد بغا الناس غانا فغ البطل سيلفا فور ماكنا نرسا أدينين في حل أماكن نغير الأولى نغ ويزنزا أرواحيو يفطل دونك يفنا فلاس أنا دماكن نغير الأولى ضعنا دوغالا سنشتايا فايضا داك اليوم يعود أطاسي صفراغ أطينيس أطاسي تصفراغ ثقال هذا غريب المطلب وكسر نميك كينا شطاح ينيس عبد القادر يا روندا أمير عبد القادر دونك يفي لا كومباريزون تاع سليمان عزم أكو أمير عبد القادر أمير عبد القادر سي روندو aux autorités françaises en famille, bagages et famille. نزرا لا سويت ينس امشي كفا وينات أمير عبد القادر خدمنا سون ستاتيو في ألجي بلاص دي مارتير عندها يركبها فاوذيو الزعيم يركبها فاوذيو دينينيك عبد القادر يا روندا افاوذيو يتكا صباح مديت وليفت دا سليمانيزم انتزا ما يفي في الدرياسه ناوي ذاك الا ندشمايثين دونك وين كني عبد القادر نزران الى ما يكون الجنازه زران بلي روندا خدمنا سون بلاص اون ستاتيو بلاص دي مارتير دا سليمان دوغال غرغورس ورفصاب ذا شو يخدم ذي الكرا وتنفلاس البطريقيا دونك نفانتي سي ثمورث من بعد كان كشطاح نفانتي دولا سي راديو بون مالتو بكملاس ماشي ديوني الساكوير السفرات شناغ غاس كفير مازال اسميك يروح ذاين نور تسلم سوا غيني عداني فوت يفسي وثفل ذي جرجرة سيني كملي تسكينا ما كان يفسي ذاين سيركولي يا غيان أبوا هادو غير ثورة الميت الميت أول ما ينوث استقباليت ناقص مزيغ سومثا أميي أكوذ ذا شو في المعنى ينس la sacralisation. La sacralisation, sacraliser un personnage, c'est créer le lien, il y a le personnage né avec la divinité. Bon, comme Imazéran, il a travaillé le Tsamen Nazizi, قبل ديك شم الإسلام وقبل الكريستيانيزم وقبل اليهوديث دونك سلون فاند دامك عاد شضض أين لان أمن كوني بنادم أكوذ أمشي عاد شضض الفافي هنوان
Donc un mythe, c'est une construction imaginaire pour expliquer un phénomène cosmique ou social, ou transformer un personnage ou un épisode historique en un mythe. Le mythe se veut explicatif. La réponse donc il implique des êtres métaphysiques, divins, messagers de Dieu, نيت عند شوف غانا دينين ما إلا يون تختار انت ديك الملائكات سكيت امبورطون ماشي الملائكات بصح نهضر الكذب سي لو ريغارد دو لا سوسيتي يمكن تسوالين في الدرتيس يمكن تسوالين الغاشينيس يمكن تسوالين لا كوميونيتي سي سا كي امبورطون دونك ماك دينين كي هكا يساعد الذنوب باللي ولا قرص سكر في الناس الباطل اي غير خاطر في مزوري تيتحل فين دين فين انا نغرس دوغورنتاس الملائكة ثورة دنوفاكيا أكد الباطل ما توالد دسيليمان أمشي تحلفون أتوالد كان أمشي تسمسلايا في الباطل دي ثو غاشينس دونك دسيليمان دي ثلاوث لا رياليتي ذا الساوي سي ان هيومانيست ولاش وين يتوالي الهيومانيتي أكن تتوالي دا سليمان تسمى أمشي تتوالي لاعبة l'humanité c'est qui l'humanité c'est nous donc دا سليمان مي كيوني سفراينس يناك يا وياك أسيدي بنادم دا شو سيدي بنادم بنادم سي لو فيس d'Adam لو فيس d'Adam يعني سيدي مي نتا يتمسلاي لغاشي يا وياك أسيدي بنادم. C'est-à-dire qu'il s'est incliné devant l'humain, devant n'importe quel personnage. Aucune différence. Donc, l'humanité aime Sliman. Il y a ici où il y a Kassi Ibn Adam, mais il a fait l'œuvre d'un islam, c'est-à-dire Massar d'une religion, Massar din, Tinslim Natsayab, Virin le Vatal Khovouyes. Donc, mais il y a une idée qui il سوى l'humanité يثلثها يوكن أفتخرني الباطل أنت كيف لاس الباطل مقران حرمت لي زيموسيونين لي سونتيمونينس ثولي يكون دون نشلا راسي تمورتي اسماعيليش وين يبغى هذا الزرع مورتيس يبغى هذا الزرع عنديلو يبغى هذا الزرع هذه سوسي ثلاث الناس قاعد يتسزيك يبغى يعفس الخيوني يقافس ساكرني يقافس زيك يبغى يكون شتاقي حرمت فلاس دونك ذا نشتاقي يقصوضن يشد ياقي الباطل أكد الذنوب أكد وين أكد ثمثية السيس شدن يركو بون ريومينا بنادم هذا يسك الباطل غفايض أكي يخدم ناغ بنادم هذا يخضع وايض ناغ يسكد فلاس ناغ هذا سيادي كين هذا يعطيني وين كن يجزماري قلاق يخدم تمزوالوث فينا نشرع الحيوان زرمتي الكل ذي المعنى أميك إزم أكد وشن لن ذي رفيقان أكد بعد مشاورا غف غيول مشاورنا في غيول ذا غيول نديفانن نتيك بدن سني وياض غليل هاي غير وكيد الباطل ولا قالت تسكد عفايض ما تسكد الباطل عفايض الشارع يخلص لأن الفايض فينا ما كيقارش في غير بواس ديال الخريف فينا يخدم يتدع في الباطل بمذان بنادم أكود الباطل يعدنا كين يوم مذان عندي سنة الحوث نكوني لمن النار ذا سيفتي دي تساوين تسمى ما إلا الباطل ذاكي يعدي كين الباطل بمذان الباطل يدي خدم ونزريا راه مدوني ذي غادي خلقن إلا ديك إلا كان كي ذي برا ذا غنى ديك نسينا سي واحد ومحمد أوكي دياران أكرار نويذ نيتسرون
أطاس نسفلا نتوغاش متزلاتين إدي بوين دا سليمان غفان شتاقية ماشي ذا تيدي نغير الكل أبدا ثولا ما كيتقاني قد سقال شوات دونك دا سليمان اليومينا يون بومذان ميس نادم هذه السك البطل غاف ميس نغيليس نادم وايض نعطايا دفدر كان كرا كان يمسلايين وين يلاند الفهم سفهمي دام شكا وكذا غند البطل لا ناتوري تخدم ماشي ديال العافيتي كاين يلعب هذا شو يخدم يفكر مسكين مية على السطول يتمزن يكرز وزكار مشى ميستي الف وغيول دونك هو كير كل سي دي دينونسياسيون محسب يملاد ميك اوين يلان ذي الدنيا يتيدير يكا فلاس البطل كاين هادو غير ثورا البطل كي كان فلاس ليكزيل كل البانيسمون دو لا راديو دا سليمان هيومانيست ولي فغا غادي يدو إلى لو اف ال ان إلى فرنسا ولي دار لو اف ال ان يدار لو بي بي ا ام تي ال دي مسالي حاج ثورا دا دوضا عندها يدي في ثوراشيس دونك ولي زميرا نتا يتحلفونا كوكاكي ويزميرانا هذا يروح هذا يدو ذو كافار نغا بارتي اكينين الى قنو حنوث الى قنو حنغاشيو خاطر وين الدنيا لنا وليد هذا عني دي فرنسا الى دينونسي عني فرنسا دي ثوغاش دونك يتادي كاين يغما سيتي وارن ثلاث دوغال على نخطون زمال المسلايه في السيمان زمال المسلايه في الناس بلا من المسلايه دا فيك ما سمقراني في وارن واليا بس ندرينو دونك دا سليمان ثمزورس ذا مغناس أغن نظرا c'est un nationaliste algérien il était nationaliste il était pour l'indépendance c'était un vrai démocrate il était pour l'indépendance Jmas c'était pour l'alliance avec la France et يتبع يفريديس يدل فيريديس وينو نتا Jmas ولي كلا c'est la démocratie هاد سينا فايجر تامورثيو يظهر دواكور يتبع في ديثريو l'Algérie mon beau pays وكذا يقول كل تيجي يجي تسوغاش d'un nationaliste algérien de l'époque je parle de l'époque nia باش نهضر في تجارة مثل تستخلص راديو كل مثل نفنسي الجزائر ça n'a rien à voir avec la prise de position de son frère Wali ما تشاف يجماس ولي خدم البطريون c'était un administrateur un maire et puis chef des élus يسموه القبائل ماشي محسب ونيك تفنتين كحلتي راح يلكم الغاشين راه نيكان نغيزياتن ça n'a rien Wali Azim Wali n'a pas inventé l'idée de l'alliance avec la France elle était déjà là Farhat Abbas il y avait tout un mouvement de nationalistes algériens qui prêchaient l'alliance avec la France c'est pas Wali qui a inventé ça Wali a été nourri de ça il a adhéré à ce projet alors là Michel Zdef Younam Farhat Abbas qui a écrit qui a contaminé toute une population avec l'idée de l'alliance avec la France pourquoi est-ce qu'on va le considérer comme un nationaliste algérien et puis considérer Wali qui était maire qui a joué son rôle comme un traître alors ok vous voulez qu'on les désigne comme traîtres alors désignons-les tous comme traîtres donc Slimane Azem était avec le PPA de Msali Hadj Anchtagia ou de Kamal Hamad Youssanegi Kan de BRTV à l'occasion du centenaire de Slimane Msali Hadj était pour l'indépendance de la Kabylie mais était opposé à la guerre c'est pour ça qu'il y a le FLN Nqanzeloun l'imsaliste mais Slimane Azem était avec Msali Hadj si la démocratie avait prévalu on ne les aurait pas ni tués, ni massacrés, ni bannis de la radio, ni exilés. Donc Msali Hadj était condamné par le FLN, lui aussi banni. Msali Hadj a eu sa nationalité algérienne en 1973. En 1973, 11 ans après l'indépendance de Zaïre, il a quand même eu par pitié sa nationalité algérienne, la nationalité algérienne.
Maintenant, le bannissement de la radio, c'est là une liste. C'est le ministère de la Communication. Les chanteurs existants n'ont pas le droit de citer à la radio. Radio-télévision algérienne. Mais nous, Ism Slimane Azm Dina. Ism Slimane Azm a été rajouté au stylo. Il n'était pas dans la liste officielle. Mais le Qbaïl, il y a أنواع راه نقارنها ذوينا فيها شي اللي في خدامه ذوي ماشي اللي في خدام انت il était animateur d'une émission oui ça le pouvoir qu'est-ce que ça le pouvoir les PDG de la RTA on les connaît c'est leur responsabilité c'est pas même du point de vue juridique administratif la responsabilité incombe au PDG de la radio, directeur général de la radio, de la télévision et de la radio, parce qu'au début c'était Yeweth. C'est officiel, l'anisme ou l'insan. Donc, il y a une liste. Il y a une liste. Depuis 62 jusqu'à 63, c'est Aïssim Saoudi, Mouth. Ensuite, de 63 à 66, c'est Mounir Youssef Mahi. Est décédé le 11 août 2016. C'est 2016. C'est 63, 2016, non, c'est les années 70, 80, 2016, mais Youn, en tant que directeur général, a signé Melfanard, aucun journaliste. Melfanard, Anouan, également, Nissim Slimane Azm, Anouissi Ouin, a dit à la radio. Non, on connaît de ce qu'on a fait le Fredam. أخطر القبائل مبوية راسن دائما هكا يضرر الباطل كان نقلب يون السكنة ذويني ذا ما هو كذا كي ولا يون ما يناس نوال من بعد وين يسمى إلا محمد زاروق 66 70 عبد الرحمن شريد de 70 77 عبد الرحمن الغواطي de 77 à 83 bon من بعد après ثغال تسرح après 88 Slimane avait le droit de citer. ويجي يونم ذي كان محمد حلمي يسدد د سليمان en 73 نعم 74 une chanson ينس وسني ولا شيمير ينثي محمد حلمي يونس دينا شي مثلا على الحبس كيسنا على قارون صار شي ضار دونك القبائل كي تي باسيف القبائل اللي ظرفنا على الوطن نقيم كان تراجعوا هادشي اللي في خدام لا الا قد نقلب يونس هنا ما موليش كنت هنيه هادو غير سينات قصه كاع donc Nir de Mseli Hadj de lequel il a eu sa nationalité en 73 donc Wina Ihmasam Quran Wali a assumé son combat de A à Z jusqu'à la fin et puis il a adhéré une idée qui était diffusée par des docteurs par l'élite algérienne considérée comme nationaliste y compris Ben Badis a prêché l'assimilation au début. Ce n'est que par la suite qu'ils se sont ravisés. Le PPM-TLD, Mseli Hadj Kougué Fitvan, ils étaient contre la guerre du début jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Donc, Wali n'a pas créé l'idée de l'alliance avec la France. V'delad Ben Badis, V'delad Farhat Abbas, il est un docteur Ben Touhami, président de la Fédération des élus des musulmans du département de Constantine. L'association Aguirre, elle regroupait la plupart des élites algériennes représentées dans des assemblées. Ce n'est que plus tard que le FLN a émis une interdiction de participer. C'est après la guerre, le FLN est né en 1954, le FLN, son naissance était gardée, était secrète, était gardée, c'était un secret. Elle a été révélée avec pratiquement les premières cartouches. Donc il a Waïd Smith Mohamed Salah Ben Jelloul, Kif, ça faisait partie de l'élite. Donc la plupart c'était des médecins, des docteurs en médecine. Mohamed Salah Ben Jelloul, né en 1893, il est décédé en 1985. Il était reconnu comme nationaliste algérien, comme maquisard, comme ce que vous voulez. Il était médecin généraliste. On l'appelait modéré, un nationaliste algérien modéré. Ah oui, lui il était modéré, mais Azmouani,
était un traître. Donc de poids, de mesure. Et Slimane Azmoun, il était banni, on lui a collé l'étiquette d'Harkouda. Il était membre fondateur de la Fédération des élus indigènes avec Farhat Abbas en 1927. Mohamed Salah Ben Djelloul. Tous les écrits, tous les actes de cette jeune Algérie ne sont-ils pas là pour crier bien haut qu'elle est avant tout française? C'est-à-dire l'Algérie est française. Et si nous avons un nationalisme, n'est-il pas complément français? C'est-à-dire il présentait son nationalisme algérien comme un complément du nationalisme français. On peut être nationaliste français et nationaliste algérien à la fois. Ça, c'était dans le journal qu'il a créé, l'Entente, le 27 février 1936. Farhat Abbas, le 23 février 1936, il a écrit dans le journal l'Entente. Si j'avais découvert la nation algérienne, je serais nationaliste et je n'en rougirais pas comme d'un crime. Les hommes morts pour l'idéal patriotique sont journellement honorés et respectés. Ma vie ne vaut pas plus que la leur. Cependant, je ne mourrai pas pour la patrie algérienne, parce que cette patrie n'existe pas. Ça c'est Farhat Abbas, c'est pas Farhat Mahnia, c'est Farhat Abbas. Je ne l'ai découverte, il parle de l'Algérie. Je ne l'ai pas découverte. J'ai interrogé l'histoire, j'ai interrogé les vivants et les morts, j'ai visité les cimetières, personne ne m'en a parlé. On ne bâtit pas sur du vent. C'est-à-dire on ne va pas bâtir un nationalisme algérien sur du vent. Nous avons écarté une fois pour toutes les nuées et les chimères pour lier définitivement notre avenir à celui de l'œuvre française dans ce pays. Farhat Abbas. C'est pas Azmouali, c'est Farhat Abbas. Azmouali était maire d'un petit village, Gounigran, c'est tout. Et à Gounigran, c'était la base, à partir de 1954, c'était la base militaire française. Donc ils ont construit une caserne militaire, une prison avec une salle de torture. Voilà, avant de construire une route, une école et tout ce qui s'ensuit. Donc, on continue, Farhat Abbas. Il n'y a rien dans le livre saint qui puisse empêcher un Algérien musulman d'être nationalement un Français. Il n'y a rien dans le livre saint, le Coran. Au cœur loyal, conscient de sa solidarité nationale. Donc ça, c'est dans le livre Nationalisme algérien, nationalisme maurassien, publié par Thérèse Charles-Valin en 1974. Donc on sait tous qu'une lutte fractricide a résulté de la prise de position du FLN contre le PPA, MTLD. Slimane Azm Zarana kul Rachid Bli qu'il était au PPA, MTLD. Et تروح على ريونيون نتكوتيزي غاسني تغني في كوار باش باش نراشيهم. ديال القبائل كي كتفن هو البي بي ال لو اف ال ان ديال القبائل كي تطفل في فرنسا اون تير ديكزيل. هادشي اللي تمورث. دونك ديال القبائل اللي تنعن مبويا لا سنا فونتو. ميم ديال تمورثي مزوره ينغان ديال تمورث القبائل اللي نغان. بون من بعد اش قارني الناس الفلاني خدمت خاطر غير مينيس دينان. اي الناس الفلاني سيت ان ميساج دو بي بي ام تي ال دي. Il a chanté ce qu'il entendait dans les réunions. Il était convaincu que cette guerre ne valait pas la peine. Je ne suis pas en train de dire qu'il avait raison, qu'il avait tort, mais c'était son point de vue. Je dis na di tarchnir. الناس الفلاني سفهم ساكل معاني ما يبغى غادي يتهني إلا قصد يسترجع. C'est-à-dire il faut qu'il se rende. إلا قصد سي سي ناس أرواح ما إلا ذا المؤمن أذكفونا كل جراح الحلول ولاون. Mais la guerre était tout azimut, la guerre était dans tous les sens. Le FLN tuait, l'armée française tuait, mais le FLN tuait aussi les nationalistes kabyles algériens dans les montagnes. Donc, conclusion partielle, nous avons trop mystifié le FLN par l'endoctrinement par l'école, la propagande. Le FLN historique, c'était aussi Boussouf qui a étranglé Ben Ramadan de ses propres mains. ما تبينيه سر زوينة خنقن ولا الشد نلن. Il parlait d'un Ben Ramadan. Et Boussouf était fier. Mais le FLN, c'était aussi, on parle du FLN historique, depuis l'indépendance.
C'était aussi Jamal Abdel Nasser. C'était aussi Ben Bella au service de Jamal Abdel Nasser. C'était aussi Ben Mehdi. Là, c'est Ben Mehdi, c'est d'actualité puisqu'il fait des phares. Kilim Belkacem, c'est aussi le FLN, même si c'est après l'indépendance. Khidar, Chabani. Le FLN d'Aran. Donc, c'est des harkis au profit de l'arabo-islamisme. Alors, il y a deux catégories de harkis. Il y a harkis au profit de l'arabo-islamisme et harkis au profit de la France. Donc, pourquoi on ne dénonce pas les harkis au profit de l'arabo-islamisme? C'est-à-dire, ce n'est pas en Arabie Saoudite qu'ils vont en Égypte, en France. En France, donc, quand tu dénonces un ennemi, il ne faut pas se tromper de cible. Donc, depuis 62, je dis c'est l'arabo-islamisme. Il y a Nafaqat, voilà, et Tika. Donc, c'est cette réalité qu'on appelle aujourd'hui l'Algérie. Knisina Mouhia français, je me dis voilà, il ne s'est pas trompé. Cela, il faut soin de chéguer, mais je ne sais pas, un advar, un nouvellier, un thèmedias de Siliman, les textiles, c'est une histoire chinoise. Khatarwagi d'aran, il y a les poésies, les genres poétiques. Les genres poétiques, depuis la Grèce ancienne, c'est là la tradition aiguë, la poésie, tu vas la classifier, tu vas la segmenter en catégories. القبائل وكذا يقارن ثمازيغ نعرف قبائلي ثمازيغ السماثة اش قارن ماشي كيف يكون الا كان ويلي نصرف يا ندم لي جونغ اكن يخلي لنا لي غراك اكن يخلي لنا لي روميان لي رومان بعد on va plaquer ça c'est voilà دوك كاع نخدم قبائلي كان يقال نحن المقر قبلي سفلنا غنمشي خدمن سيناد لينير أثاه الصنف نسن أثاه le genre poétique kabyle. On ne peut pas appliquer le genre poétique, les genres poétiques kabyles, les calquer sur les genres poétiques français, grecs, romains et tout ça. Donc, c'est les sentiments féminins, c'est la chanson féminine. Les berceuses, donc, داني ماروكيين اش قال لك داني ماروكيين كيف دينينا مارق كذا مارزق كيف هنا مارق سي لا بويزي سي لو شون يكون غالنا مارزق الى مارزق ناض كوينين توالي سي لو شون ça veut dire on va faire la fête فين كان توالي دونك فك نوالا كاينين on peut appliquer les deux ونزميرا ندم ثوغاش ند سليمان ام ديا زوير قبيليت هذا السنه les catégories la berceuse ou non, il a les genres poétiques dans les langues occidentales. La poésie lyrique, la poésie descriptive, la poésie épique, la poésie satirique, didactique, engagée, l'anthia. Rien ne nous empêche, rien ne nous empêche d'appliquer ça. C'est descriptif. Est-ce que les chansons décrivent quelque chose? Lyrique, c'est les sentiments. Est-ce que la chanson dans le poème regorge de sentiments et d'émotions? Est-ce qu'il provoque certaines émotions? Épique, c'est une époque. Est-ce que Chnoun a fait une époque particulière de l'histoire imazighan, dans l'histoire al-Qabaïliya? La poésie satirique, est-ce qu'il y a quelque chose de satirique dans cette poésie? La poésie didactique, est-ce qu'il y a des leçons qu'on peut tirer? Bien sûr, il y a. Donc on ne peut pas dire, parce que ça a été fait par les Grecs, les Romains, les Romiens, les Italiens, les Européens, les Anglais, et puis la poésie engagée. Donc, l'Ithmazir, par exemple, le site de l'INALCO, les genres poétiques qui travaillent, en plus, genre poétique. Asfelon, chant erratique de la petite enfance, Azuzun Tsuha, Islien, poésie féminine. La poésie rituelle, la poésie pastorale, la poésie champêtre. Donc, il y a un rituel pastoral champêtre, de l'INALCO. Donc, à chaque fois,
اشاك فوا في الحاجه هذا جديد الا ذكوينا ذوك السفلو اقبايلين غا مازيغ دو فاسون جينيرال مي il rentre pas dans les catégories زعما نخلق une catégorie c'est ça l'innovation زعما سينيا les cabines les berbères et mazigh c'est un genre poétique différent ou des gars c'est l'innovation et non pas rejeter tout en bloc juste parce que ça a été dit par des Français, par des Grecs, par des Romains. Donc, de Slimane, les poésies écoutent de l'art descriptif, didactique, lyrique, satirique, l'antiakou. Pour chaque type, pour chaque genre poétique, bon, la poésie descriptive, il décrit tout. À ce stade-là, il décrit son enfance, on aura l'hirondelle, le poème de l'hirondelle, comment il décrit l'itinéraire, la Kabylie, ou l'Itsuyashma. Mais c'est aussi les réalités, un état sentimental, un état physique. Donc, par rapport à ces sentiments, dans la descriptive, les valeurs perdues. Comment il décrit qu'on a perdu les valeurs. Et regorge de ça. On est Sarwan Ilham, Man Svar Nzaran Ntar, Man Hamak Nzaran Nlam. ولا غينفع ما نهضر ولا غينفع ما نسوسم كل يوم في الغدا حبار هكا كدا راه نخدم زيك ناس مثل نيا يقليل يربح وليس كل وا الحرمه الخميس ثورة مزال القرايه ترويع العقليه بابا سنكر في ميس اكيد الوقت غدا ثاقشني داغن السي محمد ومحمد هو كي ديالنا توالد الزمان هكا غنوي ذاك يترون. Donc, c'est non seulement lyrique, mais aussi descriptif, parce que, avec les sentiments, il décrit une situation. La poésie satirique, c'est là. Mohamed Qassin, Ahmed Ouamar, Arwaf Lekhenavien, Loussard Vayran Mzar. Donc, elle est satirique du début jusqu'à la fin. Après, ثلاثة أيض ثقي ذيوث القصة ذيني ظن بوعد السبوث زرعة تروم ثاصين ورقة تمطوث شو السبايل لان مارث تني منسي يون بومشيش دابا كان يرزايا صنا ضرسي أقجوني في دي ثبعاني ذا من لمبة تخسي. Donc tout ça c'est satirique du début jusqu'à la fin. Il a aussi réactivé un poème, enfin une satire kabyle qui avait déjà existé, Varerosh. عندك نفاروش يعطش من سيام يوهي أي كوز يعطش فاروش يقول يجي من سيام يهو كوز نيا بعد في مس يعطش صغار يقول فاروش يقول يجي من سيام بعد سيني أمان أيام يوت تقسم في مس تمسوي تتش. Donc vous voyez c'est de la poésie satirique. Là, il a réactivé une satire qui avait déjà existé dans le répertoire. في الأخير ده سقال كذي الميل شد الميل كل يوم كي تدبر داغن c'est une satire à la gestion. La poésie didactique أنت بنادم يزمر يحفظ غادي يلمذ الحاجة. تاغشني شفو كون يدار القبايل لأنه يدمس اللاصل ذوين يتحزب للنفيس. حاشا أنشيك لذي ثوغاش نسلمان هازم. ثم ديس نسلمان هازم تشور لا ديداكتيك. ثورا كانين ويلا تحرشو ذكوال نعتبرها تسايو ذكوال عندك ثبرها تني تسايو ذكواليس elle est pleine de leçons. La poésie lyrique d'Aran, نيرتيكتوري كان ما تغد في الغارة ثمورثي وثين عزيزا سنتي الكل ماشي كان في ناس الفواياج كاع ليك زيد شفي غا مسا غاسمي دروحا مي درف ضعتي فولازيو يما غاكل بابا ذي سين نحن تولون ماذا متحزنا مي نصفرق جاغت الدين أدد مزيان d'Aran. Donc voilà. Alors pour conclure, si les gens qui ont été là, ils كنت جا غتخمم ديني مذا شوف الجونراكي اشحال الا نظني لا نحسن كان مولي ثورا مغانم ذي زماون ذاين زران مدني الكليه نحضر يا كنت والي
مفلان علن ذا سوان ماذا نكوني رانا غثيلي من هي قدم نغلي جانا غدي فاد الكاون أعطوا الظلام هذا سكو شوية الدماغ عندك نسينا هكا غاسيا ذي العقال زرا ماشي للمحال ما نشنو غفاين نزرا نحصى في راس المال داينين يشتر ذي القوال لنثني تصلح الحرارة ماذو لي صفان ذا ملال اللي كذب يسدو في السفشال من صغار 3 مرة يكمليث ولا شام كات نسترجم اياك نبغى نخمم اشما ور تنفهم راه غاس تيليض العالم اكغمن ور طهر ضرا ويبغون هذا يسعى يسم الى قاس هذا يسوسم معنا نكوني ونزمير راه تنمرت نون مشطح إذا كنت تمزواروث أيورارم وثسند أفوس ذا حميان شران إلى سوان وحدة ربي دي الحيوان أمشي مسفها من الزران واحد نسمح الدور يحضير باب كيغي مالا ديفان يتالي يغالب السلطان يتوغار مسكين يمدور نزمير ما شاهوغا في الحيوان أسردون يزم ذوشن زدغن كيون ومكان قلت نديت الدنيلن ما يلي روان أنطف مجازل ما يلي اللوزان أتناغن إيه يوز الخطرة دي الشتوى صعب نوسان أسمير أضو أجريس دي الفلاون تراجونا دي أسوسن الخريف دي النومن سوا سردوني قروان وش ناكل يزان نوزر الناس وش ليزن عقلك سردون ديال سلاس إني غاب كيف سيدي الحكم سيدك إملان البابات مي شرع أنا نحكم أثناك ونحو الجراس يغالي خمم يزم الناس واجد البطل ولينا قرف من ظلام صبار يلزم العقل يمنع أسردون ذا سيفها السبا ماشي عفلاصل أسردون لا تنفهم الأمر يزرع عفو باروسة مشاورات الناس نجتني كان يسهل الأمر مازال عطيت شي مغارة أنا راح أعرف اللي تستسير لا معنى بيك روح هادي نافير دي راني سد سمار مساوان دي مشبرة اسمي دي يفرن إناياس يزمي وشن روح هاد الأقلاب يسمي ولن كفران إناياس وشن يزم أسيدي الحكم فراقين استقراقين أنواف انت فهمن ألون يغانا كمشوش ويني لاند العالم إيه إزمي قارب سنياس يروح هادي دي موقل أسردون يوتيه دغار بنير انت ناسي مسماران يقلب يغلي الدفير الناس بالغنط ذا ساون وشن لا تتضور يبغى أث يفدوس كبرا إلو متفلاس يزم الناس أنا غين كيف دم دوكان إلا قد صوت كرا العقل يكفي العقل بالمعقول مازالك تروح في فن قالوا كان ما تكتزا محفوظ أدو الناس الدان وين بالدان غصبا إلا ما بس داغيون المعنى عارفين كورا دي ضرب الوينة دي تلفون شبو فينا كذا ومنا يتصور من دا مغفون سي الزمان مزيك الميت زمان كيف يتنلا الامور كيف الدود اسردون يزم ذو الشمس أروح كمين
On n'a rien récupéré. Aïra, ma tante Malika, c'est celle, la dame qui est serveuse dans Madame Encore à boire que vous avez vu tout à l'heure. C'est ma tante, c'est sa femme de Slimane. Ah non, vous avez trop bu. C'est ma tante. Elle m'a élevé, j'avais 2 ans, j'avais... Salomé, c'est une Parisienne, c'était une artiste, donc Musen dans les années 50. C'est mon père qui les a mariés en 58 à Agoni. Inès Weber, tu es quelqu'un de connu, il faut te marier, donc mon père les a mariés en 58, au mois d'avril 58. De Goni Garlan et Joujen. C'est mon père qui les a mariés, il était maire du village. Et donc ma tante, elle avait un train de vie très important avec Dasliman, comme chacun peut l'imaginer. Il y avait beaucoup d'argent qui brassait. Et donc à sa mort, quand il est mort en 83, les finances ont chuté énormément. Et donc il y avait un boulanger qui passait avec la camionnette, parce que ça se fait dans les campagnes quand la maison est un peu éloignée des commerces. Le boulanger, il passe tous les mercredis matins, 2 fois par semaine. Il lui a mis en tête de lui acheter la ferme en viager. Mais le viager. Le viager, c'est une rente viagère, c'est-à-dire que la personne qui achète en viager, il vous donne un loyer. Donc cet argent-là, vous en vivez, ça vous aide à vivre. Et comme elle n'avait pas beaucoup d'argent, elle a accepté de recevoir 500-600 francs par mois. Mais par contre, mais malheureusement, des boulangers, il y a qui boit de couche. Et en plus, il les a jetés. C'est criminel. J'ai mon exposition à moi, ça, c'est toi qui m'as posé la question. Donc, j'ai une belle matière. J'ai une belle matière, j'ai tous ces disques. Personnellement à Barbès pour les acheter. Donc, j'ai toute sa collection. J'ai ses cassettes, j'ai toutes ces cassettes. Moi, je fais un travail de fond avec Dasliman. En plus de ce que j'ai connu. Donc, j'ai beaucoup de matière. Les producteurs de Creative Production, le dernier producteur, c'est mon ami, Mohamed Mish. C'est le directeur de Numidi Music. Vous connaissez Numidi, là, non? Hein? C'est Mohamed Mish, c'est mon ami. C'était le dernier producteur de mon oncle. Donc je le vois souvent. Il m'a donné des archives, des photos. Donc les documents, petit à petit, j'arrive à un point, au bout de 45 ans, 50 ans, ça dans l'exposition des moissons de Galles. Là, les photos, les posters en PVC, en sérigraphie, vraiment, je le mets à l'honneur. Je vous ai amené la petite banderole quand je lui rends hommage. Chaque année, au mois de janvier, je lui rends hommage. Et vous avez mes affiches. Chaque année, je sors une affiche que je mets sur Facebook, que je mets sur les amis de Slimane Azem, que je mets sur Bruno Azem. Je t'aimerai jusqu'à la mort. Loin de toi, moi je vis. Rien n'empêche que je t'adore. Avec tes sites ensoleillés, tes montagnes et tes décors. Jamais je ne t'oublierai, malgré mon triste sort. Avec tes sites ensoleillés, tes montagnes et tes décors. Jamais je ne t'oublierai, malgré ton triste sort. Je me rappelle cette nuit d'orage entouré de mon père et de ma mère. Je me rappelle cette nuit d'orage entouré de mon père et de ma mère. Pour ce dernier voyage, j'ai préparé mes affaires. Pour moi, ce paysage
moi je vis. Rien n'empêche que je t'adore avec tes cils ensoleillés. Avec tes décors, jamais je t'oublierai. Malgré mon triste sort, avec tes cils ensoleillés, tes montagnes et tes décors, jamais je t'oublierai. Malgré mon triste sort. Formidable. Ah oui, je vais faire le coup. Viva l'Algérie! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Vive Mazéron! Au sujet de la résidence, c'est vraiment bien dommage, le racisme et le chômage. Heureusement qu'il y a des sages, c'est le prestige de la France. C'est le prestige de la France, c'est la zone d'espérance. Le chômage, l'immigration, après les négociations, on attend qu'on nous annonce. On attend qu'on nous annonce, chaque mois ça recommence. Après tout ça fera du bien, donc on est chez les miens. Je suis un Algérien, le soleil en permanence. Le soleil en permanence, pour moi ça a de l'importance. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si je dois vous dire adieu, sachez bien que mes aïeux ont combattu pour la France. Ont combattu pour la France, avant la résidence pour 18 ans. Comme le 45. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si je dois vous dire adieu, sachez bien que mes aïeux ont combattu pour la France. Ont combattu pour la France, même avant la résidence.
mesdames et messieurs. عزوز فلام فلاعة تشناك تسمينو ثلاثة جيني كندا أقلا دي مونريال دي المغرب نكمل عبدات حدو حني فلام ساضي وتاغ شتي شكيت مزمر ذاك غادي ضوال امك تدني الشنا مثل تصغني دي تمورث. Oui, l'Archnor c'est Segmeler et Zayer. J'ai commencé officiellement en tant que chanteuse à 14 ans. Et c'était ça. Donc, mais musique en général, j'ai commencé à 8 ans en prenant des cours de piano. C'est ça. شنو ديو تزليت نسلم نعزم تزوار هذا عندي تنيدير تحملت ودمي شناني متسلط طاس نهضر في شنين زاجيريان 10 ans في شنين زاجيريان ساعد bien sûr l'icône de la chanson en berbère, il y a les icônes de la chanson berbère, donc Saïd Yder, Saïd Yitmenglet, Veveyla Yihmela, Saïd Yitmenglet, donc j'ai grandi en écoutant Yitmenglet. Merci beaucoup. J'ai grandi en écoutant Yitmenglet. Après Saïd Slimane Azem Yihmel Ghatassatas, d'ailleurs ça me tenait vraiment à cœur de refaire une de ses chansons en 10 ans. Parce que c'est juste il a vraiment enrichi la musique kabyle. Et puis c'est ça. Donc pourquoi 10 ans je touche un peu partout, je touche de tous les styles. 10 ans et aussi tant que j'ai la chance de faire la musique algérienne, de faire connaître ma musique algérienne, je le ferai avec un énorme plaisir et c'est vraiment l'une des principales raisons pourquoi je suis une chanteuse 10 ans, pour faire écouter et connaître notre musique traditionnelle à nous. Et voilà, c'est ça. Merci beaucoup. On va commencer. Donc je me présente, je suis le neveu de Slimane. J'habite à Toulouse, donc je suis venu au Canada pour vous parler de Slimane. Je ne viens pas vous parler de ses chansons parce que vous les connaissez tous. Je viens plutôt vous parler de l'homme qu'il était et avec des anecdotes croustillantes que le public aime. Donc pour votre information, en 1950, donc mais il y a des fois c'est 61 au Lorel. Donc dans le 4 octobre, ça fera 57 ans et les questions qui les débats. Donc quand j'aurai fini ma petite conférence, le micro circulera. Je suis prêt à vous répondre et tout ça. Voilà, donc c'était juste pour vous présenter. J'ai créé mon association qui s'appelle Les Amis de Slimane Azem à Toulouse. Vous pouvez me trouver sur Facebook, vous tapez Les Amis de Slimane Azem et vous allez avoir la pancarte qu'on a inaugurée à Paris le 11 octobre 2014. Slimane, je l'appelle toujours Slimane. Donc dans Facebook, vous remarquerez, je l'appelle Slimane. Mais dans l'intimité, je l'appelais Slimane. En fait, mon père, c'est l'aîné. Mon père est né en 1913, c'est son grand frère. Donc dans ce que je vais vous raconter sur Slimane, il y aura toujours Wali à côté. Hein? Donc en 1913, Slimane, le 19 septembre 1918, ils ont 50 ans de différence. Et c'est son frère qui va le faire venir en France. En 1936, il mène à la Roué sur Rhône. La Roué, c'est l'est de la France, du côté de Nancy. C'est entre Nancy et Strasbourg. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la carte de France, mais je pourrais vous l'expliquer. Donc, en 1936, 7-8 mois après, je gagne un voyage le 2 janvier 1937. Donc, Slimane avait 18 ans et 4 mois. Donc, si on réfléchit, Slimane, il a passé toute sa vie à l'étranger. Je suis en Kabylie. Mais il a 18 ans, il y a 18 ans,
appareil oral quelques années, mais si on additionne, il a vécu 22 ans à peu près en Algérie. Donc, alors, le 2 janvier 1937, en Meurthe-et-Moselle, c'était une usine de sidérurgie, ils fabriquaient de la ferraille, les rails de chemin de fer. C'est une région très prolifère au niveau de l'industrie. Il y avait les charbonnages, surtout les Ewadeyen, Bounigaran, Rayed, Tafsam. Voilà, donc à devenir des laroués. Et donc, عامين النص même 3 سنين قبل نخدم هنا كنين. Il était aide électricien. Slimane, il était manœuvre. Il prenait des cours du soir. Un petit rappel, Vavant, il a le certificat d'études. Donc, c'était plus que le bac. Vava, c'est un intellectuel. Et il n'a pas pu poursuivre les études par la pauvreté kabyle. Chez les Azem, et dans les années 30, voilà. Et il prenait des cours du soir et il a eu son CAP d'électricien. Suite à ça, il démissionne. Khoyas, il reçoit l'ordre de rejoindre le service militaire. C'était en septembre 1939. Donc, Slimane, il va finir son travail à la Chière, c'est le nom de l'usine. En fait, elle a pris le nom du fleuve qui passe devant, parce qu'il y a des refroidissements, c'est comme le nucléaire. L'usine de la Chière, elle était basée sur le long du Cher. Et il reçoit son ordre de mission, il va être muté à Issoudun, dans l'Indre. C'est un peu plus bas que Paris, du côté d'Orléans à peu près. Et je vais vous faire rire, c'est le Manouir Hamala l'Askar. Donc il a trouvé des combines, chez Natouir de l'Askar. Quand même, 5 jours, c'est-à-dire 5 jours, les services. Ici, il y a des trafiquants, ils changent le liège, vous avez un pied de passe travailler. Arachouche. Dans des scanners, les points noirs, ils les ont réformés. Ils ont réussi à se faire réformer. Ils étaient une bande de 3-4. Donc, Slimane ne fera pas beaucoup de services, il fera 5 mois et demi. Il sera libéré le 22 février 1940. Donc, à la libération, quelques mois après, au mois de juillet, il a réussi à l'embaucher. C'est quand même pas facile les embauches. Donc il est resté quelques mois sans travail, et en juillet 40, je me suis comme aide électricien. Mon père, il a réussi à l'embaucher comme aide électricien. Il y a la chanson Inès Mohamed en 1950. Inès le père حكم في الليل وقيل الساعة الحروز يخدم الكمبيوتر لا تقول البوز. Donc Slimane, il a toujours chanté ce qu'il a vécu. C'est des chansons authentiques, c'est pour ça qu'on aime les poésies de Slimane. Les poésies de Slimane sont authentiques. Français, c'est authentique, c'est le mot qui correspond vraiment le mieux. C'est quelqu'un de pur. Et en plus, dans le caractère de Slimane, ce que je voulais vous parler des personnages, si vous regardez Google par Wikipédia, Slimane, c'est un homme souriant, c'est un homme bienveillant, oui, là, mais c'est la réalité, je peux vous le témoigner, qu'à Charrier Saint-Din, du sud-ouest, vous avez entendu parler tout à l'heure, Nachir, du sud-ouest, autour de Montauban, Moissac, Toulouse. En 62, à l'Énéoquinoral. Et bien, Slimane, il avait une maison à Marseille. Il avait une maison à Marseille qu'il a achetée en 53. Et donc en 62, il naît toujours le frère aîné. Il naît à Slimane. Il faut que tu trouves une maison à côté de chez nous et tout ça. Et donc on l'a accueilli dans la grande ferme. Tous les sons que vous avez vus derrière moi tout à l'heure, sur la scène, Vougeman, Aling, moi, on était tous dans une grande ferme.
Mon père a essayé à trouver un château de 22 pièces. Il a quitté une carrière parisienne pour ses frères. Donc il a acheté à Montaigu un espèce de petit château et il a reçu tous ses frères, Boujman, Aline et Baba Slimane. Il a vécu 7 mois avec nous. Donc moi dès que je le voyais, j'étais heureux. On a eu le plaisir de l'avoir 7 mois et pendant les 7 mois, on cherchait une maison parce que lui, c'était un artiste, il ne voulait pas le... je ne te conseille pas, Slimane, d'être avec nous dans l'agriculture. Tu es un artiste, un créateur, tu as besoin de réflexion. Et Slimane, il a apprécié. Et ils ont trouvé Moissac. En se promenant avec mon père, il a trouvé une propriété de 3 hectares, vallonnée. Alors il a dit, c'est Guilbert. Et donc il a acheté Moissac en 63. Il a vendu Marseille pour venir se rapprocher de chez nous. Et de 63 à 83, donc il va vivre les 20 dernières années de sa vie. Et donc à l'époque, j'étais destiné à travailler à la ferme. J'ai fait des études d'arboriculture. Mon père il m'a dit on va essayer d'agrandir l'exploitation, on va faire des pêchers, des pommiers, des poiriers, etc. Donc j'ai fait des études à Moissac, justement dans la ville de mon oncle. C'est là que j'ai passé mon permis aussi, donc on était vraiment dans la même région. Et des petites anecdotes, j'ai eu le plaisir d'aller lui labourer la terre plus d'une fois. On était à 30 km, c'est bien, il n'était pas outillé. Et là, toujours le vabin, j'avais 15 ans. Il m'a dit, tu vas aller, et donc le tracteur, ça marche à 20 km/h, je mettais 1h30 pour aller à Moissac. Excusez-moi. Donc je l'ai fait plusieurs fois. Je suis allé l'aider. C'était avant les plantations, parce qu'il a planté des fruitiers. Il vivait de ça. Hein. Il y a des fois, excusez-moi, je vais revenir en arrière, mais vous allez voir, c'est audible. C'est audible. Slimane, il va arrêter le chant. Boujma, il en a parlé tout à l'heure. Mais par contre, il n'a pas précisé. Moi, j'aime bien les précisions, même vous aussi. Il va arrêter le chant de 60 à fin 64. À notre grand regret. Il était menacé, il ne pouvait pas se produire ni en région marseillaise. La région parisienne, c'est pareil, il avait des difficultés de faire ses prestations. Il a arrêté carrément le chant. En France, hein. Non, en France aussi, il était menacé. Et pourquoi? Voilà. Et donc, je vous disais l'époque dont j'ai vécu dans Tarn-et-Garonne, où j'ai vu mon oncle beaucoup de fois, hein, qui a charrié Saïndine. Moi, j'ai toujours... on avait un lien particulier avec Slimane, c'est qu'on était complices. Moi, j'ai beaucoup d'humour. Slimane, c'est le maître. Il aimait vraiment l'humour. C'est pour ça qu'il a écrit des sketchs. Donc, il aimait rire. Donc, on était vraiment, on avait un lien particulier en tant que neveu et tonton. Et donc je vais rentrer à l'armée en 70. Je vais faire un an d'armée à Toulouse. Et en sortant de l'armée, avec les compagnies, il y avait des Bordelais, il y avait des Parisiens, il y avait des Alsaciens, des Bretons. Ils m'ont donné l'idée de quitter la ferme. Et donc je suis allé tenter ma vie à Paris. En 71. Et donc ma carrière, je la ferai à Paris. Je suis resté 40 ans à Reims. Je suis arrivé en 71, je suis redescendu à Toulouse en retraite en 2011. Donc jour pour jour. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que Slimane faisait ses tournées en France. Alors on m'a dit, est-ce qu'il vivait de sa musique? Donc je vous le confirme, il vivait bien de sa musique. Il vivait même très bien de sa musique. En fait, l'exploitation agricole, il ne peut pas s'en passer. Slimane, c'était un amoureux de la nature.
Et filles, même les arts, moi qui ai fait des études, je connaissais aussi, je maîtrisais. Mais sincèrement, c'était quelqu'un de... C'était un artiste à tout point de vue. Même dans l'agriculture, c'était un artiste. Il avait des idées, il avait des... Et donc, cet endroit-là de Moissac, je pense que la majeure partie de ses chansons, il les a composées à Moissac. La pêche. Là, il aimait aller à la pêche. Il allait au bord de la Garonne, il allait au bord du Tarn. Il y avait deux fleuves pas loin de Moissac. Donc, il allait passer, il faisait ses loisirs là-bas. Et je pense que le carnet dans la poche ne le quittait pas. Au fur et à mesure où l'inspiration venait, il écrivait. Personnellement, je n'ai jamais vu écrire. Il était discret. Même quand il venait à la ferme, il venait souvent, tous les 15 jours, à la ferme. Il mangeait avec nous. Et il ne restait pas longtemps à table. Mais ça a été là où ça a été tout ça. Il va descendre. Nous, on avait une espèce de ruisseau. On avait à peu près 2 km de ruisseau. On était dans un endroit vraiment très agréable. Moi-même, je pêchais des écrevisses. Et donc, Dasliman, il va pêcher et écrire beaucoup de chansons, même chez nous à Montaigu. Et il remontait 3-4 heures après. On ne savait pas où il était. Donc le sud-ouest va beaucoup l'aider. Il va trouver son agriculture qu'il affectionne. Et ensuite, après, les tournées parisiennes. Donc Dasliman, il était réglé, c'est le cas de le dire, comme du papier à musique, sans jeu de mots. Hein. Il passait 6 mois dans l'agriculture à Moissac, et il passait 6 mois de tournée en France. Moitié-moitié. Il commençait sa tournée à Paris. Hein? Je vais abréger un peu. D'accord. Je vais juste vous parler là des tournées, parce que c'est important la tournée. C'est ce qui le fait vivre. Et c'est un gars parce qu'il était régulier. Il commençait par Paris parce qu'il enregistrait à Paris. Chaque année, il avait de nouvelles chansons. Il faisait ses enregistrements à Paris. Ensuite, il faisait sa tournée parisienne. Donc c'est là que je le voyais. Un gars running à Thaoura. Donc je l'ai vu beaucoup de fois dans les cafés. Et malheureusement, j'avais mal au ventre. Quand il chantait, les cafés sont remplis de fumée. Dasliman, à 2-3 mètres, c'est la fumée et tout ça. Et moi, j'ai pensé dans ma tête que le cancer de l'œsophage qu'il a eu en 83, en partie, vient de là. Parce qu'il a passé beaucoup sa vie à chanter dans les cafés. Et malheureusement, même moi qui ai arrêté de fumer depuis très longtemps, l'atmosphère dans les cafés, c'était intenable. Et même si c'était pas à la mode de cesser de fumer, il n'y avait pas les moyens chez les Kabyles d'avoir des extracteurs d'air. Donc je ne vous dis pas l'ambiance où chantait Dasliman. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'il y avait vraiment une bonne ambiance. Un gars Dasliman, c'était féerique. Et moi, j'ai eu la chance de connaître ces moments exceptionnels. C'était quelqu'un qu'on pouvait approcher. Une photo et tout ça. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi simple. Il était très 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 simple. Mais c'est toujours le sourire. Je le rencontrais dans Paris, on se donnait rendez-vous. Il avait toujours le même hôtel, on se donnait rendez-vous, on allait prendre un café. Et c'était du bonheur parce que le visage de Dasliman, il était toujours lumineux. Il avait toujours un petit sourire à lui qui était vraiment prenant. Voilà le souvenir que je garde de mon oncle, et c'est les souvenirs impérissables. Donc c'est pour ça que j'ai monté mon association. Et donc depuis 4 ans, je lui rends hommage à Moissac, avec mes petits moyens. Mes petits moyens, des Toulouse, donc quand je fais des locations de salles, il y a des fois je ne rentre pas dans mes frais, mais une kining Slimane, il soit une des même si je suis perdant. Donc depuis 4 ans, je lui rends hommage. Et en janvier qui vient, là, d'habitude, je fais mes affiches en septembre. Là, j'ai pas pu parce que je suis chez vous. Donc, je fais venir des chanteurs. Les chanteurs à Toulouse, il y en a beaucoup. Hein, ils viennent tous bénévolement pour Dasliman. En 2017, de même la chorale Tilawin, c'est Paris. Donc là, moi,
Et donc, mon bonheur, c'est de voir les femmes en tenue kabyle à Moissac. Donc, il y en a à peu près une quinzaine qui viennent. Simendiel, Arwal El-Khbaïl et tout ça, c'est quelque chose qui me touche. Parce que je t'apparais l'ambiance. Voilà, donc j'ai fait le tour. On va passer le micro, peut-être vraiment des compléments d'information. C'est bien d'avoir un débat. Je suis libre de rentrer à Mavriya je suis libre. Mais je suis allé à Fellena. Il y a des stackwas, Jidan et tout ça. Donc, une ksar nef, tu vas arriver à Oulaniou. Voilà. J'ai fait un choix. Si. Est-ce que Deslimane était interdit de séjour Zahia. Est-ce que Deslimane était interdit de séjour en Algérie et quand? Quelle période? D'accord. Il a été interdit. Il a été interdit de 67 à 88. Ils ont interdit ces cassettes, ils ont interdit ces disques. Parce qu'en 67, c'était des 45 tours. Les cassettes, elles vont arriver dans les années 75-76. Donc ils ont interdit les 45 tours, ils ont interdit les cassettes, ils ont tout interdit. Donc il y avait des ministres malins qui l'ont appelé à Moissac, qui l'ont appelé, on va te recevoir avec plaisir, etc. Ça a été dit par un de mes oncles. Il a dit, commencez déjà si vous êtes sincère. Commencez par libérer les cassettes, etc., etc. Et donc, c'était des mensonges, c'était si tu veux, des ruses. Ils employaient toutes sortes de ruses. Mais ils l'ont interdit, parce que malheureusement, dans la liste, ça se passait pendant la guerre des 6 jours. Et ils ont tapé une liste à la machine. Et il y a un chanteur malveillant qui a rajouté son nom au stylo. Donc quelques mois après, des souffrances de il y a Yassen. Et donc ils l'ont interdit, ils lui ont pas facilité. Il n'a pas reçu de lettre comme quoi disant Monsieur Azem Slimane, vous n'avez pas le droit de rentrer en Algérie. Non, cette lettre-là, j'ai jamais vue. Mais quand on condamne un artiste, vous condamnez son œuvre, automatiquement la personne vous la condamnez. Voilà. Je vous souhaite la bienvenue à Montréal. Ce fut un plaisir d'écouter les petites anecdotes. J'ai 2 petites questions. La première question, c'était tantôt, vous n'êtes pas venu à depuis 40 ans. Alors je voulais savoir. 57. 57, ok. C'est une curiosité personnelle. Est-ce que c'est aussi avec Slimane Azem, il travaillait toujours avec lui son petit carnet, son stylo pour écrire. Discret. Je te dis, franchement, j'ai jamais vu le carnet. Ok. Mais il n'a ni ça le carnet. Il n'a ni Je voulais juste savoir comment il écrivait, c'est-à-dire. Il écrivait en phonétique. Je vous ai amené son écriture. Son écriture, il est en phonétique. En phonétique. Il avait une très belle écriture. Okay. Il écrivait ses textes sur des cahiers. Parfait, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup. Je suis libre de rentrer à Mavriya je suis libre. Mais je suis allé à Fellena. Il y a des stackwas, Jidan et tout ça. Donc, une ksar nef, tu vas arriver à Oulaniou. Voilà. J'ai fait un choix. Si. لو كان امش لو كنت تحمل غير مشى مسري تقبيليت سي امبوسيبل هاد الصراحه جيتي en 58 il y avait un gars qui était venu en France يقيم 5 سنين يغني استعملنا parle-moi en français toi oh
يروح بسين ما 6 سنين. À 11 ans. J'étais en vacances, hein. En avril 59, 9 سنين ديال العام متبوضع فرنسا. En été 59, j'ai passé 2 mois en Kabylie, en été 60 et en été 61. Ça a été mes dernières vacances en Kabylie. Depuis, je ne suis jamais retourné. Je le répète encore. Moi, de vous dire ça, ça me pèse. J'ai l'émotion, mais je la maîtrise, ça ne se voit pas. Mais l'intérieur, avec les sénats de lag. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Quand on sait, par exemple, le rapatriement de sa dépouille, est-ce qu'il y a un petit projet là-dessus? C'est très important. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dessus? Il n'y a pas de souci. Donc, concernant vers la fin de sa vie, il commençait à être malade dans les années 80. Moi, je descendais de Paris, je descendais à Noël, à Pâques, donc à Zalardena, il diminuait de mois en mois. Et donc, c'est délicat, c'est très très délicat à poser comme question. Inès Slimane, si t'arrive malheur, يا وقاش على خاطر انت مورتيس زرامياك عزيز يا حمليت Inès, malheureusement les conditions elles sont pas réunies les تموت ماشي داين donc Inès, donc les dernières volontés de Slimane, je vous le dis officiellement parce que c'est la première fois qu'il y a un membre de la famille qui vient vous le dire en face. Et donc, si tu veux, si vous voulez, on a respecté juste la volonté de Slimane. Et il nous l'a dit 2-3 fois. Donc sa volonté, il n'y a aucune... le projet de vie qui vivait en Kabylie, malheureusement... il l'a pas, donc il n'a de la garde là. Voilà, on a respecté ses volontés. L'interdiction de 67 à 88, je crois que c'est sa plus grosse souffrance. Je suis allé le voir, il y avait des jours où on pouvait discuter tout ça, je le voyais triste et tout. Il a beaucoup souffert de l'interdiction. Donc ce n'est pas une interdiction officielle, mais quand on interdit ton chant, on interdit ton art. Parce que Dasslima, c'était de l'art. Donc ça se suit si tu veux. On passe plus tes disques. Son réconfort, c'était les admirateurs. Tu comprends? Donc ça l'aidait beaucoup. Mais le fait de créer, si tu veux, même commercialement parlant, au niveau des producteurs, tu vends moins. S'ils pouvaient vendre les cassettes en Algérie, ils auraient vendu... Voilà, tu as tout compris, donc tu as la réponse. Donc ils l'ont interdit. Ils l'ont interdit parce que l'endroit où on ne peut pas t'écouter. كيسينا ديال الانترفيو الناس مشى يوغال على ثمورتيو بيسك الناس صوتي وغنت الناس ما وغال غادينا ما كنا اروح على الحبس. Il a répondu dans une interview en 75 que je passe souvent chez les amis de Slimane Azem. Je la passe, c'est une interview que lui ont fait des jeunes Kabyles dans un café à Paris. Il y a quelqu'un qui la connaît dans l'interview? Sur YouTube. Vous tapez un interview de Slimane, de Slimane Azem, une interview rare de Slimane. Donc c'est vocal, hein, c'est phonique. Donc il y a un peu de bruit, mais sincèrement c'est des mots en or. Il dit tout ce que tu me les questions et tu as la réponse avec la bouche de Slimane. En fait, c'est une souffrance parce que les chanteurs... si tu veux, ça vit des ventes des disques, des CD, des cassettes, etc. Quoi. Donc, il interdit les chansons, toute son œuvre. Hein. Donc, dans l'interview, il précise.
Inès, bon, je suis un chanteur engagé, signé là. Hein, vous allez bien qu'on me donne, je suis un chanteur engagé. هذيك السنة كنت كذني إيوار شي طاح. هذيك السنة تقصد بمقرقر. هذيك السنة مقرقر بومذون. Ah non, non, zéro magnifique. J'ai pas eu le temps d'en parler. Ça dépend ce qu'on me donne d'Asliman. Moi, je peux en parler pendant 5 heures. Donc, الناس تحوش لنا ما كنا تروح الذبحيات. تحوش لنا سوا ميال. وين هي هذا الجنة فروخ يفلس. الجن كوا فروخ يفلس. الجن كوا. هذيك السنة هذا رانا هذا الجنة أغلب ذا براني. هذا الجن محموح. هذا الجن تخرج إلى هذا يهضر. C'est pas nocif. Il n'y a aucune attaque. Donc les chansonniers à l'époque de 65 agressives, engagées, qu'il assume, Dasliman a toujours assumé. Il a une autre qualité en plus, c'est qu'il est courageux. J'ai oublié ça. Il est courageux au niveau de Hashima. Donc à une époque où les gens ne parlaient pas, il parlait. En 65-66, il n'y a personne qui peut parler. Et lui prenait la parole à travers ses textes. Il adressait des messages parce que les chansons, personnellement, je mets beaucoup de temps à les comprendre. Il y a de la matière. Alors, je vais vous dire une petite chose qui est agréable, une petite anecdote. Figurez-vous que je suis allé voir mon oncle pour dire un bébé, c'est les mains des taounes. Les taounes, il n'a jamais accepté. Il n'a jamais. J'ai assisté 30 fois, 40 fois, 50 fois. Jamais jamais les chansons la liste une liste de chanteurs qui étaient interdits, même sans le Massaazm, apparemment. La liste, apparemment, il y a une liste officielle qui était sortie pour interdire des personnes à chanter. Non. Ils ont tapé à l'époque de la guerre des 6 jours, ils ont fait une liste de Boudaïen, interdits en Algérie. Ok. Sauf au stylo. Parce que, enfin, comme rumeur, je pense que tout le monde l'a entendu, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'officiel? Est-ce que la liste qui doit être quelque part, non, c'est ce qu'elle existe officiellement? Eh bien, c'est magnétique, avec de sa bouche. En famille, on en parlait. Ok. Non, je comprends. Est-ce que ça reste une rumeur à votre niveau? Il y a quelque chose d'officiel. Tu sais comment je vais te répondre officiellement? Voilà, il a la réponse. Pour moi, ça ne veut rien dire. Ah si, ça veut dire quelque chose. Oui, il est fort. Hein? Ben, lui, il a réussi à faire une belle chanson. Slimane Azem, c'est un artiste. Il peut chanter sur plusieurs thèmes. Ah, non, écoute bien les mots. Non, je suis désolé, mais... Non. Parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose de vraiment très très important. Slimane, il en parle dans son interview avec sa voix. Je te conseille d'écouter l'interview de 1975. Tu tapes interview de Slimane Azem, une interview rare de Slimane Azem. C'est des jeunes Kabyles qui l'ont enregistré dans un café. C'est très très audible. Il en parle avec sa bouche. Voilà. Et moi je parle avec le cœur. امشي نقرا بس لكن كورا كوغني قران ثاغيوان كوغني قران الميرن دينا يفكا غاكا النون يمكن الخمال الكازيغا تسمى ثاقي تساكي ازدرنا واش غادي تفلس كيف تشري ذاك النون C'est-à-dire, ma tante adorée, celle qui pleurait avec les poèmes. Moi j'étais bloqué tout à l'heure. Je ne savais pas où me mettre quand j'ai écouté le... Ils ont interdit d'enterrer ma tante sur les terrains de son père, sur la terre de son père. Qu'est-ce que tu veux que j'en pense? Je suis malade. Ça ne m'incite pas à retourner. Et en plus, je dois ajouter et tout ça, c'est le Magoné Garlan dans l'ensemble.
اشوف هذا من سليمان ابار لي تخوا بورتري مع توبنا بشيش بلاي داك سليمان عزام اشوف هذا من كاين لو ماجيس خدمن اغلى روحها سنة روحها سنة روحها. C'est moi qui vous pose la question à tous. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Puisqu'elle est le meilleur chanteur de Kabylie, on n'arrive même pas à l'honorer de... Eh bien, je vous ai répondu. Depuis 57 ans, je vous ai répondu. Rien. Ferni, c'est facile à baptiser. Ça demande 0 dinar. Si tu as payé quelques dinars pour la plaque, avec un scellement solide sur la place Slimane Azem, à la place de Ferni Engel avoir des bourrées même ça devrait s'appeler place Slimane Azem. Ça, c'est immuable. Ça coule de sens. Je me suis promené au Québec et Erling avec mon cousin. J'ai vu des statues dans tous les sens. Il y a il l'honore la statue, soit ou c'est le machin, tout ça. Nous, j'ai pris des photos de statues. C'est Slimane qui représente une valeur inestimable. Je ne peux pas donner de valeur à Slimane. C'est inestimable. Voilà. Pourquoi il ne ferait pas une statue de Slimane, une belle statue en bronze? Voilà, donc tout ça, ça ne m'incite pas, malheureusement. Merci. Merci, Bruno. Je vais m'arrêter pour écouter ce siège, vous allez rigoler parce que il a été écrit en 1975. Et donc, c'est un style Madame encore à boire, mais Slimane est saucé dans ce terrain, c'est l'inverse. Voilà. Bonne écoute. Hein. سربي دام نمذي الحرام انسكر سادي بانزيرو اسبين الله الفهام نزدتو سلوقا ذين الهادي تناسفو ثران حصل بدي الظلام ثروي ساق وخام أنفينيش يواني ضراما. لا يا ربي يونا مشيني زوانا كا أنا أسلم ما قد سليمان لا أسلم ما كان والعرس قالوا أنا مسلم كما كان زيغ السماء تصفرض نكور صغيرة زي غد سليمان يظهر يبان ذي المحنك السوير اسمك اللي يغذي الامان ذولي وجهنان من عياك المحايد ما تسورة اني وفان اسمها كان خليني كان واحد السماء يقول كما ويرنا سام زي ما نجحت في الشرع كل صار شرب بعض ربنا سليمان يكثر كل شيء ذيك تيغرب كبرات النبابة لفظوك باش هي غمضانك السوزة ما السوزة الله يعلم ماشي ما إلا إذا في كباب شاكلو ذكواليك هذا عشت كمل ريمانيك أنا ما يبوك حمال كنت كمل ريماني وقال ربنا سليمان إميلات سيالات ليديسي
تيقال لو كان تقصدي ولا لكي ذاي ثوراني ما كشنيوان ذا شراب كانوا ما تحسيت عرف مور السيفيني ذاين كنتو غانا ثمطوش جامي ورس بالرغانا نذنيهين نكذا إما كاين غان ما يواش تفكر ربي وصيف مني غاش فوالا كي المسألة غاش تفكر العقلي فمشتاقين لما أنا ما شاسة مستجي قالك السويد روح على السنة أنا ما لا يرحم والديك عجبني نظري طاس وخاص الشراب كان يسوان ما كان يسوان لما أنا فهم باللي عقليش العقلي والعقلي وش العقليش إيه أنا بركاك الشراب ما إلا كرا من السواب إوا كان نسها ماشي يدير شغل من الله ني غيورا ما دير الكتاب ولا دير النوض الحرام مولاش تروض العذاب غاس ما تصعد الأحباب كالجلد قيم تراب داك يا ربي ياكل ودني هذا النوعي ونسقع فولي شديد القدم يا أسر ريون نسقع فولاقي سقيون ريون هذا ما تفر القضاء يرنا مع سنة تفاضل وتفاقد يمانيش ما يفات تسكر ماذا البحر تسوق أترضي وكسعبو وي السيني ميرن أتجهلض قولي كي تحصلض من الدنيا كدوض عليك أول ما تسسمو سيمي تزاضض سيمي دير بين خاطرك يون ما تحصلض نغ أتقدر لا حبيبي نغ عداويك يدري منك أتنصرف سيمي هنا تجبض عالم ما يزوج لك يرنا وتضرران دا تصر ماشي دا تخمض ديال خلينا بخامك أنت تغلط كما تكسر إذا شارع الصمد إذا لقانا غادي فاسنيك ما دافع أذكر فصل أداك تكمزض أتفضل مجرد تغمارك ما تعرف أذكر أتسروي ويض أذكر ما تمشي ليك غاسنا إلا تبدض أتسمز دايض ما تسقط ضمانك ما إلا تسمحص ذا شو راسي على الزهر قبل الظونيك ذي المريمة المقلة أستوحاشر سوالو نخرج والنيك ثورة ما إلا تفهمض إلا قد تحصلض الشراب كي عداويك ذاين ما تشسو غير تسوى ألم ما ثموثض غاسة تشد نسينيك يعطيك الصحة يا النظام في الله الصح كل فراس ربي بابا لك بالي الولد البحري المرزي هذا شو خدمه اش فك دور زوار البحر وما غاسر الولد البحري جماعة العقل يثورس المحسيسيون الهند كان ذي الشغل الصفير المانيك ربي لابد ياك ياود ماذا باش يقضوا ذكواليك ما إلا إلها رايك هذا وانا كي تشوار هوا فما يلا تبطل ذي عيون يتنقي في اللاسوس أسرقوا لك ويسخر أضقوا لي ودي وحنا مش غاوي يبوي خامس ودي شهر يبون لا نهضر نسنا أرضك تشاور هوا وشاف غرايا كنت تشتاقي صبر شرب وسهل أما أثناء عدي الزافة هنا ديال ربي سفريد هذاك هو السفريد مولا حدا البوز لا البوز إوا كان كيسني لاقل اثنك كيسلم والله لما غضن وانزل نسل أنا بدون الفهم هذا الكرا ما سكر ديال سمك تشيني لا ماشي ذي الكرا أدى سليمان صبرت أسألوا غير بابا وهذا سيني أكريم سليم أني ذاك جاخدي القروي على خاطر إذا تمسيح كل شي خدمة لا بابا شغل كتلومض ما إلا تفهمض خاطر لا يفلاش غاس ما تنطرض إلا قد صدرض ولا سما لا المحناش اسميت اللي المزيض ولا تزميرض ذمسي قاعد تسوي الفلاش يا رب أكيد أرمي مقرض ذين السلاسل هو يرنا ذا غني زوجاج يهدي الخير كان على الصبر يوكل الصراحة هكا وإذا الوجه فلاش يرنا السلام خير هذا السر ما إلا تحسبه ما زال يتلاسك
جي غلطوا بوخامنا إلا كان هادشي النافع بوخامنا عرف الحساب هاكي غلط مالو كان أقدر من يبوي تزعمنا ما تهزم إيوا يرزق شي مدينة إيوا كنا هذا الشجاع من دا تنسى ذورا هذا سيان الدين ولادنا كنخدم على ديك المفطر ولا الشجاعة ولا تزيد تسرع ولا صبروا أصراحة كان كنا وتسقي لا والخدمة راه المنكور في المطوس ما إلا والخدمة شما المنكور ديالي خاص والخدمة شما تخلص عيني خدم باباس هو ماشي الحق تخلص عيني خدم باباس يرنا داعم إلا كان تظهر ولا باباس يقرر لي مال كامل الوهاي المال ورد لي مال الوهاي باباس أتقاوي ظلي مال فمطوس وظلي مال أغكوات ويظلي مال يالو من حسابي هذاك كان يظلم هذا شو يظلم خاطر هو تاكل شو التالف باباش أقول تقوليش غاس يلا الخير في دراسته غاس يظلم يا ونديس أنا خاص ظلم الناس ورجال هاد الشيء إذا جيتش إلا قاعد نتفرو الرجال وين يكتفلو إلا معناه أمجاز مرة نتفرو إلا أتمنى شغل عقليش أتصدمه قبل الرأيش أتسيري تبدل وذيلين الخير نقوليش سورة روح كما رياس التبراتين رياس التبراتين المسلا ياسن سوا وانا زيدان سي الحداقة سي الصواب سي الخير سي العقل المعقول أما رسم الدين ربي أدو غير نسابر الصواب هذيك دوغال الصبري ماذا شو كخذ مرايد يحس ما ضقواليو ما تذكرت اني غيازي لا لا ولا ضقواليش إلا قد قدر فم باباش يستنى ولا نسى براس إنا سيضقوال ذي العيف فلانا أتمزيه ندينا غمض نملا ذي الخير إلا قد نكمل كم ذي الخير سفه الناس إنا سمعت الصرير سميت نروح على الغرفة يليش تجارتين بخامنا على الرفا إلا قسمها على النقالة أتينا فركان بخامنا على الرفا استخر ديال الحرمين اشتغل تاع الحرمين ما إلا كلام ثوير هذاك يعجبها راه أروي تبرس خبريت ثوير ما كاين ربي ريت سخمنا ماذا بابا عقلية هذا سنان وثبرس يوكل وراك تتفرج تحسي فيه هذاك ديال السكنة دراكي أركز مبيرني هذا نكاك زرنا يبغى ما دخلنا فلاس تشجع المندة دي نتسا نعمولاش أي تبرو على خاطر نتسا يغني الليس ما إلا راه على كانش يصلح الدين سكويذني يتجارب ديك ظولان سكويذني يطمع ديلاف ما تشري ربي يسفه ما ساتني البراقة هاك النظام كان لا يفهم ذورا إمي كيدير في ربي ثريضي تاع عقلي وليت كدوالنيو ولا غوك الأمور إلا الحمد لله رجال ربي دينا جاب الخير لو كان أزرب أغليت الذكرى الفكرة ذاك برويو وقيلا أما ذاك يدملي لو كان هذا الطبرات يوضب عليه هذا سيدي عكران الهضور هذا يفهم مور يبغى هذا السالوغ هذا يسهل صعب الكرم مسير الكرم والله 4 برادين يتساوي هذا الجيبيو يعني خلاص ما تفكر بها بعض لا يتشاو أستيف أوي ذاك بون هي اليوم السرد إلا وانواع يوم قالوك قبالة ضد قاليش أنا عمي بون أرجو الحين mon cher beau-père c'est l'honneur de bon alors chasse نظيف الناس زواروث أي ضبال اللي دلني تفهم ضيماني يا ضبال اللي دلني يا ضبال اللي دلنيش تفهم ضيمانيش يا ضبال اللي دلني
أضمى ربي إذ يغيش ماشي دينك يقدريش. يجرز الهضرة كي. هذاك صح. أنو الناس تصريضيين كذا الغربة. دايما تخدموا كيفين. وتشاور ولا بابا. تبويض يديك سقمي. تاقي شفود يا طبيعة يرنو أيضا كان ديماني. أرجو ثورة على خاطر كان سموك ولا عشان تحسي صغار وهني الشيء بغير. تزرزيين نك ذي الغربة. نك ذي الغربة. زايدين تخدموا كيفي. زايمين تخدموا الكيفي. وتشاوروا ولاد بابا. وتشاوروا ولاد بابا. وتبويض يديك سقمي. تبويض يديك سقمي. ساقين شفوكيت ديال الطبيعة. ساقين شفوكيت ديال الطبيعة. يرنو أيضا كان ديماني. يرنو كان زمان والله الجرزن زمان كان هضرك. يرنو الناس ذا شو تمارا كيران. سلحوظ ديال الحيلة. نلا نعدد ذا يمكان ونمجازات قرز الحالة. لا تقارن سلمي مولا وما تبغي تسلم لا. ذا شو تمارا ما جو ثورة ما بس خاطر ثورة ما يدير هذا السفر كي كنسمع سي صعب باش يشمقروا. ذا شو تمارا أمشاكني إكيران. ذا شو تمارا إكيران. أسلحوظ ذي الحيلة. أسلحوظ ذي الحيلة. نلا نعدل ذا يمكان. نلا نعدل زين كان. نمجازة تكرز الحالة. نمجازة تكرز في الحالة. أنت قام سلمي مولا وما تبغي تسلم لا. أرسلطار سلم لمولا وما تبغي تسلم لا. والله الدبور مانيش لكن إذا عجبني الهضرة كي أنزل أنتو في ركبتي. قلنا غير محنا يسوي. الناس ما يدرك تقصدوا يوكلا خدمة في الله. شوفوا كي يتخطط يرنو أزد مضي الحلال يفيد كان الناس تغرى إلا بيدي في كيلي. يرجو ما إلا أذنك يتقصد. أذنك يتقصد. يوكلا خدمة في الله. يوكل الخدمة في الله. شوفوا كي داير الغلطة. شوفوا كي هي سقطت. يرنا تندم ديال الحلال. يرنا تندم ديال الحلال. يفيد كان ما صفر. يفيد كان ما صفر. أرجو ربك يفكيلي. أرجو ربك يفكيلي. وكي جرا ما يقدر ربك أنا يعرف ماشي كيش ماشي الوالد ماشي المسلم بالله يعطيك الصحة. أرجو مازال الشرور مين وين الشرور؟ مازال. الناس ما تتصور كي تفكرها. لا ما تتصور كي تفكرها. إذنك يقوني لي. إذنك يقوني لي. ما تتصور كي تفكرها يقوني لي. تورا ريسيد ساخمنا. تورا ريسيد ساخمنا. تليها كانت الشوالي. تليها كانت الشوالي. مولاش هذا نصرحنا وما إلا تنوب عليلي. ضروا إلا استرنوض مني وين نشتا. ما إلا مولدي وغير سبب الحمد لله باريس. يعني تسبب الويم شوف مليح الويم. أثر أصدار زعما. يا رحمة الله. ما تصور أكيد فكرة. نعم. إذنك يجوني لي. أكيد لا. ما تصور أكيد فكرة إذنك يجوني لي. ثورة الريت سخمنا. تلهيض كان ذي شغليك. مولاش أثانا صرحنا ما إلا الدنيا وغيرك. هذا هو الذي يرنا ما ينصر نور ما يعرف ما سوى الشام ذي المحل اللي يفهم ذي الدنيا.